Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. te vivi atu I le tua ona o lana fionga. O te vivi atu I le li ona o lana fionga. Wa o whātua tua I le tua o te le fefe I se me whaia en tangata I a Taeao. Mātu alau suma le loto Fiafia nei Taeao fau. Se I o mātu peseo vi inga lo mātu tua. Ma mātu osi le taulanga. Whaaftai ai ia te oe awa o tele tala I manua I titi mala. Le nei fo I Taeao fau. Le ai lava se tasi mātou te maua I le ola. Wana o oe. O mātou sapi manu. Mau whamurianga nei Taeao. O mātou wifua I o luma. Mātou tau lo sili ese mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma Malu. O le atua ma mana e pule a wao I mea malava. O mea umana e whaia e ifo ma vivi I ante oe lo mātou atua. O le atua e soifua ma le vavau e o lava le whamavau. E le li liu o lo alofa e tu mau o lo whamaoni ma lo wanga le lei. E o lava ngata anga o mea malava. O le atua oe la e le vi inga o manu o le atua oe pulupuru le mātango o fie. Ta mawhafta I tele lava I lau mea lofa lo la fau mātua maura nei Taeao. O la walofa o tutu I manu whai ngā malolonga sa tofa whaai o te ngata. Wea whapopol nea su fau do lato si fua mora mātua ni yola o mātua o lie fore nea sunga fua o luas fulima I yaso o kuso. Wara mātua whalaunga o le nei tu sanga tōna ile whai ongara nawa yaso o tele fo o lava singa sa whai ngai male atunu. Ia le ngata leo teimina mafutai a inga I kalesia. E o sili taulanga I ate oe ma tele ai o lava vi. Mātou malangora nea su faulo mātou tua. E le ai lava se tasi mātou te malu ai wana o lava.
o mātou tuinatu o ao te mawha mole se e tau tai mai e le wholaunga o whai nei a wuli tia whaivo le whangai ma le tino a matanga ra neiva yaso ma le wha moe na mau se lātou malo longa le lei e le whai unga ra nawa yaso o tuana yatu alo whangia nei a mātou whanau a matanga fo iwa onga ra neiva yaso mātou talo tama maru tia ma leo leo ina lātou le paholo o ao whamuni e whaivo lo whangai ma lim tamata e whai aonga lo ngafa ma leo o ina nei a mātou whanau mātou mantua le atino pele i Samoa le mātou te talo vai aso tāua le neiva yaso le angatu le tino ila na whainga filifilinga ia manuia le alo atu le tino ia to fi malie me uma e ala lo fatasi mai vai ma le ata mai foi ia palota le tino filifili e te tai a wale sidi matau sanga lo mana il whainga malo Samoa manuia na yo mātou te ngata mana yo mātou ainga uma le ngata i Samoa a le lala ma le pāpā awai iso se tafa o le nei ke lope ia ole nā fole te talo mo le nea tunu ni sila lo mātou nofa mama wai whapena tunu umalava ole nei lalolangi mātou talo lo mātou tua anei so aingo le tunu umala whai mai whano noanga re nei Taeao malanga le whātua au ia le maliu ma le oti u motu si ai mawhtanga ma whana mana i ainga woma e masani mātou talo lo file mō molonga wha mai se wha ma whana i nā i la tau lo fangia le tu malu mul panga ma tapo inga nei mātou mātua tu a sensina la tu i malu maho te malaora ni yaso te tō waina la tau le mā whana lo lofa fa foi sia pelo la tu se fu laure le tino sidi lava ele aganga o me o mala fora mātou whaia ni asa fau e mai mātou whaia lava ina ia tele ai o lava vi inga Whamria mai ta mafa mo le mole le tautua al rida samora ni yaso atoa ua mātou wole mātou whalau i nei me o malawa e ala le swafa wana malo Yesu Kiriso lo mātou li mara mātou whaaola. Amen. Fiafia
Fiafia sao finau awa le fiu o le viinga le tua langaina la fi pese le karesia metotisi mai Hastings le tautua mo arwede Samoa's for lima e batolu a mo o tātono o le July ono. In this update, a lack of confidence in new police officers knowing their duties from those higher up the ranks. A survey of training officers released to our newsroom has found 2/3 were concerned about probationary constables' understanding of police responsibilities when holding suspects in custody. New Director of the Royal New Zealand Police College, Superintendent Sam Keats, says a curriculum review is underway with changes planned for early next year. What they've shown us and what we've seen in other evaluations, we'll be pulling together and looking at where is our best investment in terms of enhancing and improving training. Police have been speaking with a woman believed to be the mother of a baby whose body was found in Auckland's Albert Park. A council contractor discovered the newborn about 7 yesterday morning. Detective Senior Sergeant Ash Matthews says officers have been carrying out a scene examination and a post-mortem will take place this week. Auckland Transport CEO is confident removing level crossings around the city is a win-win. The government and Auckland Council's $850 million plan to remove and replace crossings in Glen Innes and Takanini is underway. It will see 6 new bridges and 2 crossings closed and is expected to take years to complete. Auckland Transport CEO Dean Kimpton says it'll increase productivity but also safety. Over the last decade, some 1,200 incidents or near misses have occurred on our railway network. 68% of these are where we have the level crossing locations. The promise of reinvention for New Zealand Fashion Week opening on Auckland's waterfront today. Emerging designers along with big name labels like Zambezi and Karen Walker will grace the runway. Board Director Liam Taylor says a lot of thought's gone into Fashion Week's role in the industry and how it can provide broader support for hospitality and retail. The big shift you'll see this year is there's still a stronger direct-to-consumer element, so much more of a commercial lens, and I think that's come off the back of COVID. That's news. In sport, Kazuma Kabori has achieved the best result of his golfing career with a second equal finish at the British Masters, earning $523,000. A birdie on the 18th took him into the clubhouse lead at 15 under. Swede Alex Noren pipped him by a stroke in the end. Kabori finished with a 7 under par round of 65. The power of open side flanker Georgia Miller has opened New Zealand's account at the Rugby World Cup in York. She's evaded and bullocked through the Spanish defence from 22 metres out in the 13th minute before capitalising on some space worked for her on the right-hand touch in the 17th. The Black Ferns lead 28-3 early in the second half. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Swafa marmalolo tātua ri whaolo Yesu ki riso mo mora o whāta lofa mo whāwhiloa ai o te whātu lima i fōi lewa tēle lava mara whāno alo samoro wa tino pele e pa ia mara marmalolo whāwhonga ngara nei fōi Taeao fōu mara nei Taeao sing-singi tātu avile mua mara whāsangi le tātu matai le langi le mawai lava o na lofa ua tātu au liere ni aso o le aso o whai le tua tātu te ori ma tātu Fiafia iai Patia le angare lei o tāru matai siri le langi. Le fo moni malu tau si fōmana mātu malosi o tātu sina whae manui o le tua. Ai leo mala ia fo i le biinga i a te ia. Tau tau mai le tātu o tua le tātu wholongora ne iaso. Au tātu i ne iaso ngā fua o los fulima i iaso o kuso le tātu wholongora lua fe lua se furu ma le maus mai lo whafonga le porokalavi mātua le Taeao. Arapete Samoa's fulima i vatoru a mo. Le whianga ngā mana tāsha vai lua. So san mai insini o tātu Facebook mari YouTube o Rili Samoa. Sarata si pātea mara whianga pesta AUG lo sio mara ona nei ta vai meni ta tu ina se pa tu la iva e le Taeao nei ma lo se fo maria na lo se nei Taeao ngal man ia fa malo fo ilo sunga sa vai ma lo lava le langi mamale nei fo i Taeao vi ia le tu le nei so fo pa talo fo ia sa mo la tunu pele va so fo nei va yaso fo i wa fa penao na tatu pa tiele lo fo tatu tua sao ni le tunu mo mana fainga filifilinga le fo tsa fa yo le va yaso ya le mo la matanga nei va yaso tatu le tunu pele o si mai lo fa fonga ole lui tau mo le aso
tu i tau mō le aso. O le tupu o Esekia. King Hezekiah. Lua le nofoa i ngā tupu, lona mata upu e luas fulu maneiva, a o lona foi upu e tolu se fulu. Ua whai atu foi Esekia le tupu mā lii i sā le vi, ia vivii i le alii i upu a Tāvita, ma a safo le tangata vā ai, ua lātou vivii atu ma le Fiafia, ma ua lātou pūno no wifo ma tāpuai. O le tupu o Esekia, King Hezekiah. O le luas fulu ma le 5 o tausanga o Esekia, na whai ai o ia matupu o Saiuta. Ae luas fulu ma le 1 tausanga, o tūla i mai lana whai ngā mālo. Tasi le nei tupu tausa afia, i le tala whaasolo pito o Yuta. O Esekia, na toe whaafowina le tāpua inga i le atua, ma toe whaafo i Jerusalema, i ala o le ali. O le tupu o Esekia, na ia toe whaafowina le ngā luenga wha sālevi, ma le ngā luenga wha osi taulanga, i le malu o le ali. O le mafua angalea, na umia ai i a ao Esekia, o le mamalu, o le oa, o le tamao a inga, saunga le mū le nuu ma le a ai. Ona ua savali o ia, i ala o le ali. Peitai, na maua Esekia i se mai whaingatā, toi a umalo na ola. Ai ona olo na tausa afia i luma o le atua. Na tatalo ai tari mai le atua, Esekia, o le a toe wha o popo, le isi se fulu ma le 5 tausanga, o lou soifua. Tasi ale mea na lape ai le whainga māloa Esekia. Ua nee ma mita Esekia, i lona mamalu. Ua nee ma mita, i le oa ma le tamao a inga. Ua nee ma mita i tala tangata. Esekia, o lou leo, e mamalu. O au upu, e mamalu. O le mafua angalea, na tatala ai e Esekia, le fale o le atua. Ma ona fale, ma ana oloa, ma lona tamao a inga. I tangata pāpelonia na asiane i lona mālo. Samoa i le nei vai tau o la tātou fōlaunga. Aua lava, e te ola whaamaualunga, i le mamalu, i le pule, ma le tamao a inga. E le anga le ola whaalia vale, e le anga le mita, i le oa, ma le tamao a inga. O le pule, o le mamalu, ma le whaaeaina. O mea lofa ia ua fōa i mai e le atua. Mō i tātou te whaao ngā ina, i a tātou whiau, ma a tātou ngā ruenga. Ai a se e tia loa tātou. I le ola whaamaualunga, i le nee ma le mita vale, ma le whaalia vale. O ina, e palasi atu ai i tātou i le mālaia. Samoa, whaauta i le pule, whaauta i le mamalu, whaauta i le oa ma le tamao ainga, pe a whaea i nai oe. A e maua, ma naia, pe a e sila fia ma e iloa. Turi vae i luma o le atua, i lou loto whaamau alalo, i le whaao ngā aina, o le pule, o le mamalu, o le oa ma le tamao ainga, i lau whai ngā mālo, tātou te tālu. Le atua mamanae, o le mamalu, o le pule,
O le oa ma le tamao a inga ma le faa e aina. O au mea alofa, mātou te faa o ngā aina, i le loto maualalo. A o au mai, ia o mātou iloa o na faa o ngā aina. Tātou ia malau o fio, i fe au mga ruenga o le nei aso, e tonu ma le le iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, ua mātou tatalo atu ai nei. Amene. Matou te longo longo atu te alama, le ne tala lele, le tala winga i le paahola, a winga mai le atua. Longo longo atu ia te oe, luna matango pie, nene iua o maua, wa muni ai lo. Se fie fie sinia tu nai do le nei ave Yesu e fai mau tu tu no 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 tu tu ma e fa tu na paulia o le alla o a paingata o le o langa ave umaya te lo fa'aola ana lese anoa loa loa o lo malama lama ua fai mata i ala i le komisa wana o oe e maua i le pia pia e tu mau wa o mea uma ina ua o maua le manuia tupu nei loa ia i ma e tali tonu ai i
Ola sisters, malapese matau te longo atu se fulu male ono le wate ale tulai ono le polo kalame malu le Taeao Radio Samoa Falima e vatolu amo nai minute ona whangasolo lo leo tātou musika sui whewhiloi o le Taeao e Fiafia o le Taeao fo fa malase au fo i le atano la lausi tu te mangaru wanga mata o le nei fo i vai aso te wata fitu i le Taeao nei fa avano mai so taimi mo le tātou kalame a reto o le ola whaida nam tātou malu o Taeao fa le nganga na matanga nei vaso o tātou iai te pena mai le sunga Pastor Lafa le kopa. Today in history tata pavai pane mena tupu i la sobos for lima o au kuso telo to sanga pavai o le taina i le fitu i le Taeao nei mo fa mo telefon ngal Britania pe tata fitu i le Taeao nei o tata kalame matana o nei fo i Taeao fo mo bua o tata li poti madunga ole awala. So I forman we have ta'avale nei taimi o le Taeao tata wanga ia tu fo ilunga o le ala tele mai tawa tu taimi le nei le amtanga o le Taeao ia o leo lo mamala wa fo tata traffic o leo lo mai tawa tu tasila fo le mo li leo lo mu mai I lunga tata State Highway 1 o se atol ta'avale leo lo tu mai ai I le anga ia tu le na in the North Shore leo lo mai tawa tu ia na fatu mu mai level mo li o ka avale lo no winga ale o ta'avale fa le tonu ta'avale lo la vea I lunga o le awala le taimi le nei nisi o vaenga uma o le lava o kilia ia mama malta to traffic av ta'avale I le taimi le nei o le Taeao a tautua na lava fo il saunga le muma ia lava lo nsai amtanga o le nei fo I vai aso Malu le Taeao Radio Samoa is full 50 minutes te aile tu lai ono Radio Samoa Tasilima I vatolu Radio Samoa. Tasilima I vatolu amo. Matal talon tower nei foi Taeao fo mala matanga nei vai aso tātou iai tama ki makaura o ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa se furulo I le Malu lu I le nei vanga o le Taeao winga wha wino le tau le so e whasolo na awawa e pa u timu mama I nisi o vanga o ki lani langi le nei foi nisi o vanga o ki lani se furuono o le maurunga o le Malu lu mo tātou le nei foi aso Taeao pe au dio le whasolo foi na awawa pa u timu nisi o vanga o ki lani se fufitu maurunga le Malu lu wha wino mo au ki lani le aso a Taeao le vanga yon tuatu le whasolo foi na awawa pa u timu nisi o vanga o ki lani le so lulu aso na awawa langi le lei pa u wanga nisi o vanga o ki lani le stofi awawa pa u timu le aso reile pa u timu le aso nai male aso sa so papa ya tia so uma lava o te toyo au kuso a matatu nei e o I le aso sa ala so tolu sumal tasi o le a fa solo ina fsusu ya hawinga le tau e awawa pa u timu langi le leifo inisio taimi papa ya tua fa solo la fo ina tau sui mai ia le su ma le Malu lu le e sfulu ono nei sfulu fitu Taeao sfulu fitu le aso lulu sfulu fitu le stofi ma la sfulu reile ma la stonai sfulu ono le aso sama ba au kau sui la ki mai kau ma kwa ku som kau fero lo mai so winga fa mo wina no tau fa mo wina mo nei aso ma le maso o mo tol nei foi va yaso pe atatu o dia le lo fa mo nga le o taro ma tai le langi tulanga masane fa nga solo foi le por kalame maru le Taeao la fa intaro va il tulanga o le tau telo si vai nga rusila pe na le tau Samoa ma le se vai nga o le Kelabang to tomo le Samoa sfolima e va tolu amo Luas fulu jale tula e ono Golden Ali's vivi o Samoa tala ina fa fianga le Samoa nei Taeao la tunu anga tutu manga wenga le Taeao fo mana mantanga le vai aso ma le fa ni aso Emita lo uanga ya te oe O vai tafele mumalo samire I ila Te asunu ia mai le masina O atu maunga fa a solo E la foi o na polo I vai tu loto Ai o lau ai mo ulangi pese Ma o falango I leto sangi o manule Samoa o te alofa te la ia te oe E mita lo ananga ia te oe Tinanga o malanga ia tinu o kapalangi E le ngalo mai Samoa I lana masani E mau o
ua tala mawhaki ungo mauki mapalo sami Masina e ina iai Utamata uma e fealo fani E alo lofa pua so o se tasi E le tionga moli mau mai le tasi tusi tala O samo o le penina o ne ne basa Samoa o te alofa te la ia te o E mita mita lo wanganga ia te o Le masina Samoa se I e susulu maya Susulu I le tau langa o apia I tala no ai tene matama wa Fiafia I la lolo susulu manaya O la au uma ua funga Ua ina le malongi mai maunga O tau sangi ai manu o le tonga mau I vi o le penina o le masa lau lau Samoa o te alofa te le ia te o E mita mita loa nanga ia te o Aua e te ata se I whai la utala Sa aula tonga o Samoa mauna tangata E maua fua lava lava o siapo fo I mavala E le popolo nei mole le manava A e fiata fao to solo pao pao E oise se la mai se nuru mamao E le tio amoli mau mai le tasiri I vaa O samo tangata fo lau o le vasa Samoa o te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o E ese ai Samoa I sinu o le lalo langi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a vei o isi a tinuku Ai apo pe a lato wanganu Na o isara e lumayana mua E pai o lato matai mai e tatua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha a solo atoa O te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o Samoa o te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o La la la. Fiafia o le Taeao le radio Samoa falima ve tola mo los falima lo chale tola ona panga mo le tata kala me fantas mai le longo le tata Facebook mari YouTube o le Samoa. Good morning. Kia ora from Tamaki Makoro au kilani no fanga fa salang radio Samoa Malu la versik fu mo wia. Fa taile fantas mai le nei foi Taeao fo. Pa ya so ne wanga le tunu ilana fainga palonta ngon mana ya tato monitor sanga ile tuo ya to fi mali. Ia mau le masao le alo atura tunu lan whainga palota le foi vai aso ia a tono le ia tātu so tainga Samoa masui o le tātu radio Samoa i pia ia mai foi tulango ia updates me alo tupu ma le tupena o le tunu i lana whainga palota le foi vai aso ia mai au le masao le alo atu Samoa i lana whainga filifilinga
ia fili ta ia wa fo ile silima tau sanga lo mana ia ile po kala me fa to al tan to radio Samoa ile po le Fiafia le aso lulu I been last for Rayleigh on aso na fa inga palota ia mai lava le tau le lua le audi se yo lava le taimi mai o mai lava ia fa unga fo la tu mai ia wa fo ile longo po rio Samoa ile ngata ia ontero ne so staff ra nikelope e le whainga palota na tiro le whaitau ia o le tulanga na o iai o le fta o mātulu ta alonga mua New Zealand le ta ale ma Spain nei le Taeao o le ta alonga mua le au New Zealand Black Ferns e mo le polo langi lo whanga solo ia lima sufa ia New Zealand is full Spain ia la whalau te le vaenga o ta alonga le te arfitu e le Taeao nei o le vaenga o na maua leo ia se pepe es tasio paka I tai le taulanga ia kilani ua toi titiale misi sa mai aso tupu mavanga fa pele mawa to tupu foi le si vanga fa pe ai Freeman's Bay lata le taulanga ia kilani ia le na maua Albert Park e le asora nafi ia te lolo fai pesu su nga leo ia fa tai o le ia le tina ia le taltonu o tina le pepe ia la maua ile atuanga ia su nga leo fai pola atonu mafuanga na leo mafua le tulanga atonu se tasi foi le tangata whainga luenga o le paka le foi na usu atu le Taeao a wai pea male te o le fitu ana na le Taeao lena vala a waisi tangata whainga luenga le I leo foi ona o ia lena ia mawaina ia le tino si pepe le po si anu toto le ai paula le me whaftai o lala ua iai le tina o leo lo o talanua nei ma leo le taimile nei ia ina ia tau sa idea le mafua anga le maliu o le nei foi anu toto ia male mafua anga foi o le tuula foi ina whaapea ai pei o se awa onga foi lea mo tatou ia e maa ngai le filifili mua mau ki ngoa mua e mawhai mga whatia ona tausia le al toto po o se pepe a wai le fea I le pepe ia ona tūla ai se whaalawalai whaapea a le decision nga whai le kanga kamakua so ia tau ia langona lawa whaanoa noa ia tau o lo a iai nisi o tātou o lo o go through ni tūlanga whaapea o le ua mamai ia ai whainga tā ona whaailoa I a inga pe tala noa mole o lo o iai fo I ofisa leo lo o whaamamafa mai lava fo I le nei taimi o iai hawa ofisa I mawhai o nā ngai iai tātou sa ili iai fesosoani pe ale ngā whatia ia ona tausia nei aloma nei whanau mole o le o te loa whawhangula nā o no le fōringa mai ua sosoa nei vaenga o lo o la fua iai ma tu la fua ia tamaiti ia mai se le umai o lo nei whanau alu toto mene o tina ele o lo fa wa usu nga leo po le atonu mafuanga ya mafuanga fa ele tina le tulanga ya ai mana ile fa mna tu nei Taeao talusia ya awone I o tatou tina Samoa ya mai sana ya lo talbo ile tulanga o le fafangu o le taltal noa ya wa de mau tino tatou po le atonu mafuanga na fa ile tulanga ia se umai ia suenga leo o lo o maua e fai suenga fa toa fo mai fa toa ia mama wai le mafuanga tupu le fala lave va vea la sa o tatu ia I mena tupu le weekend o lo titi lo tu ile preschool na mu la lanto play center po le va vea po le Fiafia la sto nai sala po le tolos frusuta sil po le sto nai le mana foi le tulanga ona o vaenga o lo whaonga nei whana foi la tu aonga ia le utupu le mai le vaenga o lo iele masalamia na whaia le tangata na whaia le tulanga esta se vaenga o kilani la talata mai lava foi il vaenga le sauti atu tatou Mission Heights Reserve I Flatbush o ina tonu lava lai ele malai ta alo le na le na fa le tonu foi ia ai a tonu se I so pe ia matatou tutu lo foi po le ase fa mtalanga mai foi le ofisa le pe ama ua awa o le o masalomia ia le mafua anga o le tupu le nei foi fa lave ia ai fa aftai e tupu ane ia o la ua leva le po ele o iai ni tamaiti ele o iai fo inisi o iai I lea no foanga ia saunga le mutanga ta uma pau lava le me whaangoa ia wale fo ila wa kele fo inga luenga le council tele nga luenga to e tau mawhai e whaale ia o nisi o vaenga sili o na ngā a waile ngā kai ka maiki a o tamaiti le playground e o mal tangata matua e maua fo le kai mil kanga ka makua la kou ia e malolo ilo na mawhau ia o lea ta a alo na I alo manai whanau untulanga e le tele fo inei pe a wha pe fo ia mawangi o la fo inga
fai mea fo yala le yalu ange fo isusungu ange se mea. O le whai nei o ngā nei whanau ngā mautino pola le umile o le ato e whare le ele tulanga fo ile le so e le mautino pe to whiana ialo Samoa lo i tono le haonga au le whai aonga Samoa foi. A onga i tono whai aonga le vaenga ia o te lola a fia fo ilanta wa aonga o na tulanga. Ia o le maanga whanga whaama le whaonga le lei o le mawhau whau. Ia whaina ia o ngā nei whanau. O te le lope i nisi sai e lunga le malanga le New Zealand le sa wha moe malanga atu au kilani mo Blenheim. O te lo sai wha le tono le valele ona toe direct le angai o. Ia tu vai o New Plymouth po le tulanga le tupu mo le whaingo fo le vaias. O le whainga malanga le na le vaa NZ 5509 ia o leo na whaapena maitawina fo i le pailete le sunga ia Nathan McCraw se wha le tonu fo i le afio le vaa ia po le electrical issue pati e ke au lo sunga le o ta vai le Taeao o le atono le vai aso fo i le na ma vai atu tatu tala noe fo i seisi fo i o whainga malanga le New Zealand le fo ina toi li liu mai na nga ia tu Australia ai na toi whapena fo ina whailis emergency landing ona o le tūlanga fo i le whaale tonu la tonu sa teimi wata tau on tanga i tu toa fo ia le company va alele i le maintenance o alato va alele wa le wakau so o lava fo i vai aso ia o tūlai mai lava ai mana tua fo i le va alele o le anga ke kau avele so i fua e fia se lau o i lato o lo whainga o lo whai malanga ia mai se fo i feo lo fo i nei va ai o lo whai malanga atu i tu whaapeo New Zealand kongia ke awai o matuata tau lava i le company o na tangata ngai totoa e siaki le lei ia le saunga le mu o va alele mo fe malanga ingal nei fo vai ta o vaenga ia masani on ai lo le kapteni wa se vaenga fa le tono valele so the best team final la tu fai o va se mala valele taula latane ia tu vai ai ia ma len mo wina le New Zealand la sa awai atu engineer fa le ia tili vaenga fa le tonu amonia wa ia pawal me fa tai fo le a fai no le alele ia wa te lo fo la matala le ave va le tulanga fa le tonu ia na fai no le se o se ngai o inga fo le bave ona vai pola se mala vale le taula tane ile me ono ile fainga malanga le taimi ia mo tu vai ai ma fa le ia tili fa to fa wa le fainga malanga a tala Fiafia le se fa la le sina pena final vale le ma final ni so pase si to topo le Samoa Polima e batolu amo e na wanto lua se fulu male ona mala fa minuto lo talo le tula fitu fa wa fa Fiafia on Taeao si leo ta to topo le Samoa Polima e batolu amo kia ora, good morning Atamarie
Washika, Radio Samoa, Lua Lua Mai, Washington Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasili Mai, Batolua. Radio Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. O te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tama whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tama le whonga ino le talonga le Malu Samoa, o le Communitikta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le a manu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Ia fiafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. So se fulma leiva miro tolo talo le tu live fitu malo fa ftai le tino la mai mo lau fa fonga nei vanga o Taeao mo nei sifta am fa fa se mal tara ko la malo la se fu manuia e le nei Taeao le to ma ona tu na tu le ta tu malo le Taeao fa le nga alberto le ola mai a pasta la fa le copa ma malo le tino la papa au ni se vanga ke lo pelo tara fa siai ia malo fa ftai o le sala nei mo la tu o America mai se vanga lo langi manuia sa ninga lotu fo whengai mo tau e le nei aso o tātu iai ia langa leo koe fwoi mako ngā ruenga o mara mako o sangafi o le vaenga lena mai e le malo le ban o le social media mo vaenga i es furona tau sanga ngai lalo o te wawai antu e leo talitunu ina nisi o leo fo titilo antu i le vaenga le coalition e le vaenga le party e leo langalango ina fo i o le act ona e iai vaenga o te loa le o nofo le lei ma le o whaamanino ina fo i le tūlanga le nei pai taimi au tātu iai nganmana e iai tu ele lei e iai fo i tu o lo o mai tau atu o lo o whaalia fo iai ni fina ngalo nisi e whai eisi whai ngata fo i ona whaatau nu ina o le nei po kala mantua la o Australia lea na a mata mai iai fo i ona whaalau i loa la lātou fo i tau mo whainga lea i le bana lea o le social media mo i lātou i e suongoanga i lātou sanga le life up te tau na mata ia e o atu ia te se mal tau sanga le nei ia o enforce fo ile po ua mata ona whaongaina so ile tiro lai le tu ainga suinga le nei e tele lava fo ia ni tu e a faina ai ia mai e le fa pe fo i se suinga e fa tau ina i se tolu pe ono ni masina
ona e afia company o lo latou au mai e tonu le internet o so se vaenga uma o platforms ese e kakau loa la o nga iai ia tu unga i platforms ese lava but ole ia tawai ole social media o se tulanga e ta wa tele ma nga tele ile nei fo i vai tawol fo a ole tu lele iai ole mafai e tamaiti nei se fuluongo i lalo kausanga o nga access i tu e leta tawana access ai pe lava fo i ole isi tulanga o lo tau mafai ina ia tau Fiafia ole access lo tamaiti le vanga fo le pornography se vai tu fo i el fafonga le tu no but o tu uma ia o leo lo tau mafai ina ia tau Fiafia le afia ai ona i tamaiti but atilo la ile nei fo i vai tau e pe o le tele o aonga o le ua faonga ina lava fo i le platform eu ai ka mai ki su on tau sanga wa o onga online ua fai ala tau mea onga online o homeworks o ngaluenga mafai a onga online pe la ona sa no fo i se tasi fo i ngalue le tu tau psychology ile mea lava fo i tau le fai ai a onga inga fai le swinga lea o le makua ke lea o le fai le tonu fo i lea o le atu lai mai ma ai e tamaiti i sana tal noanga le sunga ya mihen se tal noanga mata maiki ia o le whaamtalanga sa maiti o le awala le o le mau ke fiso o ka ia maisia mātou wo i le taimi fo le nei te tonu o vaenga mental health o lo o tau mawhai ina ifso swani ta maiti o lo a fia i tūlanga whaapea o le social media o nisi o awala o lo whaongai abatu ai fe au tāu e ta maiti fe so swani ai i nai ta maiti ma i lato uma wa a fia so i le feliulu wa inga lao le coin e iai tu elelei e iai fo i tu e wha alelelei ai ia ai o e te tau lava foi o na tātou silo pe wha amata o fea o le ama fuli iai foi ia le wha te tau le malo Ai certainly, Joyce, fulima minuto talo le tula fitu mai fa fianga mai Leone High School and bring Samoa so mane se tanto li poti malunga ole awalon tu na to lo tanto maru ta fa le ngam reto lola to pela mai pasta la fa le copa am tanga le vai aso to mo bring Samoa fulima e total
Vaenga masani na vave na pisi o le awala le time le nei Lincoln Road o le wa mai tau atu fitu minute le travel time o lo ua whaatulanga i foi. A le vaenga le nai Onera Road ia e ono minute ia le travel time le o lo ua iai mō tātou ave ta avale. Nisi o vaenga lo mai tau atu le na foi wa matau na whiololo lava le pisi le tātou vaenga le na North Coast langa ia tu le na North Coast fa solo atu ai foi malanga ia tu ile North Shore Takapuna Highway o lo mai tawa tu taimil foi le nei o le na ua feo lolo mai lava foi tatou Twin Coast Discovery Highway mai tawa tu taimil le nei ia afta vale o le na ua feo lolo ia le pisi le na ua ia le vaenga le na o le awala o tatou I on State Highway Suma le ono na paule vaenga le o amata na vave na pisi mai ia le na Lincoln Road anga ia tu foi la le vaenga le na Henderson ia na pau wale na a onisio vaenga o ngā lava o lo solonga le lei mō tātou anga I mai saute o le fo o lo mai tawatu ia o lea lava o lo o feo lolo lava ki lia lava pea tātou le nei taimi o le Taeao ab ta vale manu ia tele amtanga o whainga mlanga le nei fo I aso tuis futasi minute o na tā lea o le itu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo falta te watudu o te whawhiloa I fo te watudu o le nei tai fo I le alofo le tua ia I le amatanga fo I le nei vai aso I whiau mga ruenga malo lava le soifua manuia. O le tusia mātai o le mata upu e luas furu ono o le whai upu e fast full tasi e whapea ia o tau mataala matatalo ne I o mai le whao so songa ia te o tau. O le upu mo o le aso le nei e whapea sauniuni e ala I le tatalo. O le tala leo le tala masani e te whaalongo ia I le taimi fo lea o lumana I le whaalataina Yesu e so o foile o Utah ma le au o staulanga ma le nu o Israel. Sa ia Yesu ma ono so o I Getsemane ia wailoa e le I o le lata le taimi e whao so soina ia Utah whaalata ia te ia. Ia na alu lolo Yesu o ma ono so o ia alu Yesu o tatalo. Ai fai ia Peteru ma Ioane Malesio na so e fatali atu I ia walatu le Yesu me fai titi o tatalo foi mai Yesu sa tatalo fa pe ai fe tatalo la wale ia e foi mai ia o momoe o ia e saulo Yesu fai ila na tala sole ele me fai e ono to mata ala fa tasima o isina I tu potas le winga tala Yesu ele me fai ko o sa I se even tasile tu la kasi le tula ele me fai ko mata ala fa tasima ia ko alulo Yesu ko kal e sau Yesu ia la foi mo moe fo ele sau Yesu fai e sol ia o tau mata ala matatalo ne io o mai le fa so songa ia te o tau ia la ele umbianga fai talanga Yesu ai tau nu mai loa ia mai Utah ma la fita fo ia malu ma le tai ia le lotu Utah ia lenga sau lo Utah fa lata Yesu le kisi e fa loa to ai o Yesu ne ai ila men tu manku fe mai Yesu te talo wa au ko le kalo o le mele I lumanga ia o le fa so songa e wa ila men tu ina ua le te talo le so fe mai onga o mai le o le toftofonga o fa fo se you know mai Utah ma tangata o le malu ia ku elo I lungam pete wa ile meta o le te talo tu alo I lungam pete pe ke lu so vale ku vai lunga peteru se I malanga pelu kipi mal telinga kalinga le au ngale saulanga ya kipi a moku kalinga skam e fe mai fa sanga ku lo Yesu o te ngia lo peteru fe mai tala Yesu ko e sulu la pelu I lo na fa moenga awa fe mai Yesu o le tango I le pelu e oki o ia I le pelu fe mai le Yesu
ke mga kuele mawhaiunga o wole atu nei le tua kangole tua sen mai le fia afe ma afe o ana angelu e fe so angi akia le se me whainga tā i le tua so le songa la o le whailonga o le mele o le tangata le tatalo o le mele o le oso vale so se tangata le tatalo la valo na o langa ia e oso vale malo vale kele ko inga me o ia pe le mele ngo o ia Peter so tala foi la mo o e fa malo si mo o le aso le nei o le fesiti o a mai lo o langa tatalo be mai le tasi au auna o le tatalo o le whailonga lea o lo roto mawalalo wa foi ai tatalo lona winga wa e whapea tui le tua e fesoso ani mai o te le mawhaia le o langa le o te le mawhaia whaososonga o le aso le nei nga e te whaia tui le tua e ke mo mia lana fesoso ani a wa le vai e ke le tatalo lo ngei e whai inga lo Taeao le e ke kakalo lo ke le kakalo lo nei e o so vale lo fo Taeao le tua so ani mai nei aso ia whai le nei mata upu e whamanatu ia te mātou so se teimi lava mātou te le te talo ai mātou te le whalangolango ia te oe kupu ale o so vale ma le malo vale i o mātou o langa so ani le nei aso ana o Yesu amen.
Mona Lisa Crichton, Mona Pesia Yesu, Maya on the Talo to Lumino to Lord Talo to life, fit to Lasso from Limo, Kusapari Mena to put an Yasu to Sango Mavai. So sanga te siva fitu se fulu I le so ia o le aso lea na uluai a whapenai fo ia ona whaia se show whaalawi loa a le sisunga I le li pese ia Elton John I te tono West Hollywood I Los Angeles. So sanga te siva I vatasi o le aso fo I na whaatuina ai e le a li sawa il ta alonga le awheleti le se lau mita le sisunga ia Carl Lewis le matatia I le a vea ile o ia ma le koti o le lalolangi I vatesi ma le valu se fulu ma le ono se kone ile sofo ile tausanga lua afe luas fulmaltasi na toe faalia ai le musical atale nei le Mamma Mia I to tonu foi o America ile mahea atu ai ole ko viti e pei ona whenga ai ma le lalolangi nisi nao vaenga mea na tupule nei aso I tausanga ua mawai Tasilima I vatolu amo Radio Samoa. In this update, the new director of the Royal New Zealand Police College is eyeing up changes to the training regime after concerns were revealed about officers' preparedness. A survey of training officers released to our newsroom found 55% feel new cops were barely or not at all well equipped with knowledge of arrest and charge procedures. Superintendent Sam Keats says the feedback highlights the need for improvement in a number of areas. We've got a review team underway at the moment who'll be looking to put in place some improvements to our current curriculum early next year, and we'll be doing some longer term work. A clear message around driving under the influence after the jailing of a 20-year-old for killing one of his friends in a crash. Alexander Lucas Kerr has been sentenced to 27 months in prison after his friend died and the other was severely injured. Kerr had cannabis in his system when he crashed his car in a semi-rural part of Havelock North on January 2nd. Criminal lawyer Steve Cullen says there is a stark warning of what can happen. Given that the starting point's in the vicinity of 4.5 to 5 years imprisonment, there's an inevitability that anybody caught in that type of situation will find themselves behind bars. Concerns a lengthy pause in carrying out pelvic mesh operations could impact competency. Mesh surgeries for stress urinary incontinence have now been suspended for 2 years, one longer than anticipated, over safety concerns. 3 of the 4 criteria required before surgeries can potentially restart have been met. College of Obstetricians and Gynecologists NZ Vice President Susan Fleming says a longer pause risks impacting surgeons. Surgeons who've been robustly credentialed are becoming increasingly de-skilled as time passes. And that's a worry. The promise of reinvention for New Zealand Fashion Week opening on Auckland's waterfront today. Emerging designers will decorate the runway with their collections in a display of the ever-changing and dynamic fashion landscape. That's news. In sport, a dominant performance from defending champions New Zealand to open their Rugby World Cup campaign 54-8 against Spain in York. They've delivered an 8 tries to 1 rout. Liana Michaela Taeao scored 1 as well as contributing 17 carries, 6 offloads and 2 turnovers as player of the match. Kazuma Kabori has finished second equal at the British Masters on 15 under par for the best result of his golfing career, earning $523,000. He was 1 stroke behind winner Alex Noren of Sweden. Manchester United remains winless after 2 matches in the new Premier League football season, held 1-1 away at Fulham. Crystal Palace and Nottingham Forest have also played out a 1-1 draw. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso.
Ia, ele o yeisi swinga tele o lunga o le tātou wala le taimi le nei, pau lava fo'i, pei lava fo'i ona tā ua moe le tātou li potin se mawai atu, Oniama Road o le nao lo o tū mau lava fo'i, ia le pisi le na o lo o waiai, whapena fo'i Lincoln Road, anga i atu le vai ngā tu le nai takapuna o le na ua amata ona pisi, i le taimi le nei, whaasalisalo atu Sunnysnook, ia o lo o whapena ona pisi, anga i atu Constellation Drive, o vai nga lava na o le tātou State Highway 1, le na ua amata ona pisi le taimi le nei o le Taeao. Tātou I saute ia o lea lava lo o mai tau ato feo lolo lava tātou I lunga o le awala le nei taimi ele o yeini vaenga tele fo I ua poloka le nei fo I taimi o le Taeao. Apta vale, tautu ana le saunga le mu I lunga o le ala tele ma ia manuia fai ngā malanga le atu nu ua tolu minu te ai le tu life hitu. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Malu te whamari le tino le nei taimi o le Taeao fau o le whainga la tamai nei le tala o le tau na tātu amata mai Samoa. O kātu le mana I mai langi leo le tau Samoa le vanga o le Taeao luas maltasi. Le mawhanawhana le Samoa o te le palu Samoa le vanga o le Taeao. Tu mawinga langi le leo le tau le tino se panganai nisa vanga o Samoa pa waitimu. Tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le Samoa le songa fua. Luas malwhai lona mawalalo leo te maon tātu so tai fo le Samoa. Ia malta jonga la falau telefoi. Nisi malo tupu Samoa o alo le tino ila na whainga palota le whainga neve yaso. Ia mase vainga lata mai ala vai tau tulango iai Samoa anwa vai atuna na whamamonga online. Tulango ile tau Samoa nei Taeao. Pāngo maltara bukalame so se vainga la tino pere Samoa malo le sifua manuia. Whaftai whatas mai nei foi Taeao. Foi mai le tau tulango le tau I New Zealand nei. Aba vai atu langi le lei Blenheims fulona marunga na maru luma nei foi sulo le lai Alexandros fulona marunga na maru lufa mawina le so. Fasora na awa pa utimu ni se vainga o Inman Cargo su farmo lunga na maru le so. Awa po langi le tau kai Coram, langi le Nelson, Queenstown langi le tau Timaru langi le tau Wanaka langi le Westport langi le Dunedin. Ora pasor po langi le tau le source food farm maru makara stete. Pasor na awa langi le tau mo tau le so malo si fo maru yes food lo. Ora maru na maru do fa mo bina. Ko kala stete le so ele ba fa to motu matu pi to la bunga motu matu kai taia. Pasolo na awa pa utimu ni so time is for valu morunga maru lu fa mawina mo nei fa yaso la Wellington. Good morning pa angal jara bukalame so smanga la mua Wellington langi le tau mo to le so for farm morunga maru lu pasolo langi le tau fanga nui awa pa utimu ma mafatimu ngani so time tauranga pasolo fo ina puawa le Taeao langi le tau po rotorua pasolo na awa puawa le Taeao pasolo langi le tau su farm morunga maru lu le so langi le Palmerston North, fasolo na langi le for the town New Plymouth. Nei pia langi le tau Moto, Masterton langi le tau, Levin langi le tau nei for Yasom, Hastings langi le tau Puaoa ni so taimi. Ira ba ya to Gisborne, fasolo na Puaoa tau awawa pa utimu ni so taimi. Sfulona mo maru no kirkiri no Hamilton ma lom se fo manuia. Awawa pa utimu langi le foi. Fasolo tu na o di mana Fiafia na nei sfulono. No maru no fa mawina mo kirkiri no. Amataka te vaso ta to yai ile no fanga fasalanga Radio Samoa tama ki makaura wa kilani se fulu ile maru lo ne banga le Taeao to ma winga le tau le so fasalanga awa langi le le pa utimu ni so taimi la wauli se fulu mo le ono ma runga maru lu fa ma winga mo kilani le so Taeao pa aulia la fasal fa awa pa utimu ni so banga au kilani se fitu mo runga maru lu Taeao pa ingo yon tuatu la so lulu awa fa pa utimu ni so taimi pasona na awa lang delay pa utimu ni se vai ngau kilani na stofi malas for raile pa utimu na sto nai male aso sa fa mabonga la tamai na la wai tau tu na mai ile nei vai nga ole Taeao male tel tunu la tunu ola la papa ni se vai nga lo langi mana tu lo maria male tau mo tau le nei sa fo ta tu liam to mo le samos polima e ba tolu amo no fitu chele tu la fitu malo fa tele tunu nei Taeao amata ma nei va yaso ya si mai statu biti man ya makai la son fu maua Singapore lesi
Kau wha ma ia la songa fua fo ile a. Ia wa le mau ki ngwanga ngafi sau kua kolu, sau kua whaale mafa. Ia mana ia sina polesi. Ia masinga ipuki a fo ngale a mawala ka kofe sisi kei. Makua ma ngai al Taeao. Ole manei ole vaenga le ngal mana wa sa no ia ole whapaleni. Ole mamafol to mafai le si aso ai o mai la matanga vai aso. E tau wha mamala I titi. O le whapaleni la tu se au ngā i o tātu tino. E a wālanga a mamafa tele le tau mafa i aso umalava. Ia ai vai vai whamara sikingo. Ia wale parengi la sia kako ami. Ia a mino nei vaenga whamanatu mo tātou le tāua o le whapaleni o le tau mafa. Ia male au ngā fo o le whamara sitino o lo tau api o maranga mea kako pokala mene kai au. O le kaimi u kako kalango o mangai o le kamafukanga o le kai au. O le kaimi u whalekako whamara sitino. O le parengi le ka ke do ka longa so le sa fai ngor vai aso so le io e tsa vai ka o ka e so le ya malo le tino le tapua I le manuel tsa fai ngal tata manu Samoa e le tsa manu le Pacific Nations so talo nga mata I le Pacific Nations o le 2.5 malo I kal tahia tonga e le tata manu Samoa le manuel tsa fai ngal tata manu Sina talo nga mo le tulango e le polo laki lo fanga solo I engelani ya o tatu au na sa tapua I fo le tino malo on sai ia o tulanga na o iai le sa ta wofta o nei le ta longa mo New Zealand ia telefo ia lo Samoa le ta alo ele a New Zealand ia man malo la ta longa mo Spain o te lo au io le o lo tu mata I lo langa ta ta no I le polo langa o te lo au marlo sia io le o lo baba yellow langi nei taimi ia wa fa senga rankings o vai ngata mai tai o la no tasi ngelan Canada ma New Zealand em faina suia vaenga ia le lua matot e fuanga I kalonga ia fa nga solo taimi nei ai pe au malolosia ia e fa solo koile a le o falangi po ngelangi ni si au malosi ia ke lola tatwitilo ia wa a umolol va so ngai ia man va so fo ia wa ka ko va ko loi au ia le a ngai mo vaenga quarter finals ma semi finals ia al jalong bo bona New Zealand nei Taeao Mano ia Spain mangai ia le lei te lo ia telefo ita longa le NRL na sa fanga solo ma ia solo ka longa ko wauri mangai ngai ma ko ka longa pe wa ka Fiafia mai helo ka ma fau le weekend Masa mana ia nei talonga le weekend foi la le mai tawatu ia o le lava foi e solonga le pa wale me ke Fiafia I kalonga ia le NRL o le lava o ku mau lava si au io il tulanga fa time le nei wale sa fa la talonga ia male Titans ia le la mai ka wa malo la ia le Warriors malo le Warriors tol sulu ala to ai ile Titans fa pena foi la ia isi au ia pe le West Tigers and Cowboys le na manu malo le Cowboys Broncos na manu malo ile Knights ile la wa foi ta alonga Eels na manu malo ya Roosters ile la ta alonga fa pena foi la Sea Eagles le la na manu malo foi ile Dolphins Storms and Bulldogs manu malo ile Storms Rabbits and Dragons o kakalo fai ile tala no ile Sfarai Panthers ia male Raiders manu malo ile Raiders ile usul wala to ai sole ka longa mua nga ila maka le weekend o ta longa wa au ia le lunga le lead mai le Raiders an ka alola mal Panthers la tu longa lima sole ka fai ko ka longa ia makua manga ia sole me manga ia e anu ako kusa wo mal kai me kusa ia su elo fo ile Golden Points se sorry ke fai aku so le misi le Panthers la ko malo ko lopu nga ka le clear me la ko la vele po ia nga pu e mai lo le Raiders me so le o mai o si ko so le le si foi ka nga manga ia ka longa arma ko auria le Broncos vale Newcastle Knights la ko ka oi se nga o kukusa ko pe ko se fuluri mai me ki oi e se nga le mai le Broncos mo kolosi le inga so e pe lo la fa ngai ai nga malo ai fasulon ngai akel ai mana ai sa le la tu mau le la fa le Warriors ile fa so longa au mana ia so top 4 na fa so mai si au mana ia so Raiders or the Bulldogs o au la ke ngala piko i ma the Warriors ia fa nga so longa top 4
mau alo out top 4 mo luola mana ia luola wa le te vai tu pe ko lua ia ta longa yes le te toi ia toi lua ta longa le toi ia ona mo tino no le ole top 8 ia ma top 4 ma le bottom 4 ia mana ia ma jola alfa nga salonga preliminary finals so top 4 la ka ala ko kasi ma fa mar ko ma lua ma to o aula malo mai vanga na o ko mekia le o lunga fakat kali mai e la ko vai off fakat kali mai le fanga solo i preliminary finals le si vai bottom 4 o vanga la le fa pito ila o le top 8 ia nga e fa inga ia ka ai lo fala mo le malo a le luala le malo mai na de la fakat kali mai vanga le fa inga mai e le top 4 ia ola nga al fa nga sono ma nga nga top 4 la luanga ia bangoi ko mo wai le le so nei ta longa na sa fa nga solo le fa ngor ba yaso se i wa ka le si ta longa ta vai o ta longa i le vale All Blacks le sa ta alom Argentina ia ma le ta'alonga fo i le vale Springboks ia ma le aua au se talia o le ma ngai ala o le lau mai tau tua kofu ngai la au ngai ma malo ma le na malo mo Australia i o le au Afrika i la tu ta'alonga mo a le la wo ma kai ngai ia ko li liu mai fo i la puki se le kai yang ku wai puki sa vangoa i o le vo i la man malo i la South Africa a fa pena fo le ta'alonga le ma atune le All Blacks ia ma Argentina ma e tu le lau malo Argentina so le la kai kasi la ko malo ia on mana ia la malo lo pelekio le pongisi yes ole se sengala na le we monia wa tofu mana to ia mar malo kai kasi la ko malo mal fa inga ai ma ia la malo fa inga lo pelekio ole na fa inga male ponesi so te lo la lead mai le o pelekio time ne so le our history le i la le o Argentina ele i ma fa Argentina bang malo le pelekio i te lo tau sanga babai o le tala fa sol pitule o ku si e kongo ele o Argentina o mo ku ai pingi Argentina ke va ko lo Argentina le nga ye so le kwa mo ka kia ya le mano los Pumas le ka ano o le NPC se ia wai ka to ta mai a tarana ka lo mai ke fa ka lo ya se i laut vaso le unga akilangi ma ka lo nga akilangi au ki langi ma kia ontis maruka e ku ori pi kuni ko nuka longa de leia ko nu fai sale ai ko fa malo si me ki langi kia ontis maruka fa bor le sina ta longa yes lo makua malo la ka po le kamil sanga le malo lo kala lo makua yeah thank you for your coming asa ala les for limo tele to la fit to my fa fanga mal tati on a band ole fa ponga mata leva ya sol por kalamel ngal Britannia think a minute yona tatu tam noi for le Samoa le sur radio Samoa pia fa tele ni sabai ngolo tupi Samoa ila mata ngora leva ya so yo
Maini Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the saying, joy shared is joy doubled. That's because giving isn't a sacrifice, it's an investment, since you actually get back much more than you give. So don't give until it hurts, give until it feels good. The American president, Calvin Coolidge, said, "No person was ever rewarded and honored for what he received. Honor is the reward for people who give." That's why what we do just for ourselves dies with us, but what we do for others lives on, even after we die. It's when you help someone else up a mountain that you yourself end up closer to the top. You see, the principle of giving is a law of life and success, which always works. Just like money can only buy good things when it's used and circulated. But if you don't use your money and give it away, you won't get any value or enjoyment from it. You know that the Dead Sea is dead because it only receives and never gives? It doesn't flow out or give to other bodies of water, so it just dies. In the same way, when we don't give to others, we plug up the natural flow of life in us. That's why selfish, stingy people are never really happy and seldom healthy. But when you give out, you make more room inside to receive. A successful man said, "You will be remembered for two things, the problems you solve or the ones you cause." Each of us is created to be an answer and help to someone else's problem. Another famous man put it this way, "You cannot live a successful day until you've done something for someone else who cannot pay you back." The Jewish people have an important holiday every year, which celebrates the giving of gifts. Everyone, including the poorest person, must find someone poorer than himself and give him a gift. You see, if God can give gifts to others through you, He'll give them to you. In fact, God loves us so much, He gave His own perfect life to pay for our wrongs, just so He could share His life with us. So why not give your life to Jesus Christ today? Then you can start enjoying His successful way of giving and living for the rest of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Lo so protasi lo chale chola fe tu ngal mana ya la matanga de neve so le fo fa smaile fe ngal le le su ol tanto Radio Samoa ye pio tatu tala no amatanga de neve so tatu ye. Fatalo fatu lawa fionga lalo ali ile nei fo Taeao malanga Fiafia vi ile tua ma walo sai fo ile nei fo Taeao fo malo le langi mama. Tia ol te tsala ba pe fo sumo ya te vai. Malo le usu. Ya, kau fa ma ia ko le so ko. Oh, cara. Pesi fulu. Malo on sai, malo fo le fa malo si mai mo le tanto to fo mo na tunu le matanga de neve so tanto yai. Ya la tanto matal nei Taeao ngon mana o le maua ua mai altai mio fa la ulo fo le mo fa nga pa lota o te lo fo le sa tara no tar po klam nei Taeao. Ba so ta o te le nei va yaso le alo atu la tunu mo la na fa nga feeling fo le fa ngora nei va so. Io mi tapuni a nafi sfullu e laudi. Le to e fai ni fa tosina. Ma ni fa la ni loa. O fo i lau papa fo i e fa la ni loa i sui te Obama party ya ua fa pena na ave o mai lalo. Io ai posters ma banga o fa pena. Io fo i ni telo anga manisia tu langa o ni te o fo nga fo nei fa tosina e fa la ni loa i ya na bata ya wale to yai. Wa malo lo kalino kaka te vai ma te usana. Wa mapu nga lo nga ma nga ia le aso le fa u ma le sa. Mane. Wa makua mapu tarino kaka. Kia ku le Facebook saudea. Kia ku le Facebook saudea. Ya me ma sangia wa ka lo ko fa de spiko ya vai fu de spiko.
Ia le tutaua na le wa ngal kolu foi makos fe ngal na neva yas. Oh, okay. Na o ia ka wa kule solulu ia makumalo lo le stofi manes palide. Te penai de palota ia manes o palota tel. Ele mano lo le solulu le fe el palota mbua. Le stofi ia manes palide. Ia o tulanga na o le ai fo tatu tu neva yas. Ia tatu wo lo fa mo ba yas fo tatu. Mata ma ai ia po ai nisi o le a te foi mai o ai nisi fo wo mai a ai nisi mo akwa Alo faftai so le o te lenga vai nga uma a wala tu le tunu il fenga fi filinga fa ngore ba so for nga mai valus full 50% ne a tangata te tawon ba no te samo la tona le la fi filinga le tunu le nei foi vai so ia o tulanga nei fa mo ale official commission fa nga palota ma su fit pesene ole tangata fo i wa ma ole stala la fo fi au te do fo te vai mal te sala ai lo fo i palota umale te wa ia le o palota ia ai ole fo la o fa mani no mai le commission fa nga palota e di ma fe di ma su tolu tal sala ne fi palota mo ai pe ana le afe mon tupula e talia tausanga e palota le tolulu. O le si vai ngale fa pe mai komisi. E le si tulanga ya ngava ai ona pa ona awai palota mo mua. Wa le palota mo mua ia mo le au matu nei fa ina tana fa ave i le so palota. Ia mana i tangata fo ia malanga i fafo. Ia mai la tupu fa ngaru ngai le so le palota tele. Ai ma eu to te lo ila to len ta sanga fi palo te bombo di mafe ma li maton ya ana le afe mon tu pule te di ta sanga palo te bombo so mona tona le mo palo te fole le mamola no ma no stela fo le afa pe ante we fo si ma fu anga le palo ele fa fa la tu palo te lai ma fa ya fo ona fa palo te la spray ya por sa le ya tala na mai le komsi ma no office a fa ya e inisi ma fu anga la va le malo fie le foiona lo palota momo ya lo matala foi to over the palota le spread okay se tul o tala fie fo lo mai ta watu ye le time nei o na watu e tali watu fo ye pe wa mai ana faia ni ta o tonga mo fatu fo yo nai fa na wetu alua mai samo o le sa fatu no ina I tutona le sno fiti ya to tonu nei fa na u sa faia to tonga le masina le tenei I forma o tamiti foi fiti o se programa so swani desa mo to I malava no le wa o to tonga foi foi tongia o le tonge ni si fo fala tonga la sa anga le ia tulanga le o mo le so swani mo na ia no fana o le tu mo miele va ngata we tonga fo le fatu wa te lo te le o tato ma yo le fatu ia pia ni sinale batu ia ima maintia I le programa fu le al malo le tonge ia ngase batu ia tulu mau ale le mate watu ia ona I fa na uia pio le laki il programa le sa freta to viti Alo faftai le ma wa la fa ngal mana o Sofia le fa lulunga o Fisilio le ba ngam tanga fo le tanga tafa Samoa ya tasi leo pule nga fo I tu mauti le malo sa tari talia fo I pofeo ia tu langa fo ba sa fa malo lo ia te mai ta isa be ma office city ia al masino fe poli le sa pe fa unga le port por committee fa tonu le pule nga tanga ta fa fa malo lo le tu mau ai fa pe to ilo ia tu langa fo le fa tinonga ma o le tutor mo le review o le performance e la esa wo ia fe puari mati a penisa me you like o pe o sa bali no basi o po ia le no ngale ia le la o mai fa sa lo ngue fa ngor va ia so le feeling o le sunga ia ni mata ki si ona pongi e ve ma office city fo le puranga ia ma o mai ilo ma le fam telanga la utalia committee fa tonu ia fa ma va nga fo ia alesa ave ma office city alesa sa office city te mai te pare mi wa ia minsta tausi o le pure va ta fa ile ma tu filo ingel fa ingor va ia so
po a tonu mafua anga fo nei wa tauna si de pia ia mafua anga tonu ua fa mai ai de fa unga re committee fa tonu e tadi alo le fa ma va ngale wa bat ya le fa pe mai ia le te mai te I minsta tu si ole puna wa ta fa si lo wa le committee fa po e si ia te fa pe o fi ro po la tonu mafua ya va ko fo tu la ngale wa ta wana manito awa ele se me kupufu e ala tu pule se me wo ye de mafua male e tau fo ila ona fa ilo la utele fo ila mo de si de fiere tu pato no mafua nga ye wa pato atasile de tempo tu sanga con coração essa tu vina ele tu finale ya le wa fa o te di ora fa ma va nga e fili do si si tu vina ele tu pinga mole pure ma ba ele pure nga ta fa ma lo fa tai mo le fa manino ino le chelo na banga ia le matanga ni va so wa fa fo mai le no ya ole na ma o I fa mo manga online il tulango ile tau na ma na ile lang ile mo tau sa mo na matanga ni va so come on man ele ia is fa tu anga mani la ta inga winga lo war tau mo le so fu fa ma lo si mo tatu tu no ai ole ta mai na le tau I winga le tau sa mo le so fu o so bi de fe lo ma lo si mta olu lo fa pena no pitia per tatu tu no mai o mai o matimo ya fiai sa mo ni si temi I vai ngore tau mo por mo sa vai e o pitia se vai ngore langi ao mana timu e fa pena I mana sabidi ya ole paude o talo tau Pato la panoa, se fa ilo fo ia ta penanga, ia wa fa fonga la tino ile matanga fo lo tu mo taru tala mai Samoa. E pa tala fa mo mo. Ua fifi le mu ya mataro leo pati fa ila to mo sui to wa ole wa mai fa la wi lo fa to sina no vai aso sa fa nga so lo ai wa mo tu le lo su fito sui to wa tu to tasi wa mafuta manga lu fa tasi ya ma le fo fa ilo ni sio o sui to wa o la tu suafa mai tu malo le a fa pena ona fina mo yai o fa mo a mai al palota I le fa ngol vai aso le ato ai uma o le tatu tu no I le vai aso fo le ale ai fo ise tu wanga mo a o le masino se te ma ia tu ya o ke topa e foto atu ua tu wanga umi I fa ngol tu sanga o le wa tali de fionga I le pale mi tausi ia tu ngolunga fo I fa ilo le te tai ma le wanga fa o le fa tu le tu sa mo tasi ono fai uno ofisi ai e kapene tausi nisi office city ya fala utele ya tato telefona pe te masani o le tutua mai tato tu te vai mai tu sala ala fa te tele lo fenga le alo li mo le tautua mai tato ngarwenga a matanga ni pa yaso ala fa le tua mo fo lo se fu la le ya ma fai vol ne yaso tar filo fo le saludo pa audia yo e kasi ia o vai kwa ke o ku as forei quale fanse vat kasi o me le yo lewa malanga mai foi Aisha ma stene o lilo a fa ya ko fano no mai fa fonga mai fa ngol vai aso wale ma wa kwaso kamalo si yo no wala ka o ko pa Tato a uia fa pe manuia ga mata vai aso te vai melto sala fa tai fa pena fo fa tai mole tautua mai tato ngarwenga le nei foi tai fo le fenga ngalban mana tu mana tanga vai tipi tanga vai siul tanga vai de samo pia ya ma le fa manino ino ni so vai ngara matanga le vai aso na fo batu tatu tala fa tele lan tautua a mata ya tatu tala mai samo le vai aso pe tala valu e le tau nei tautua mo le samo sfreba e tolu amo o mal tai me fa marianga o aso fanau Pengas fara ora so fuor nei da so ros limo ku so matalo telefoni mo o tolu fitu tasi lima eva tolu mo fona mo tanto in medley on air at radiosamoa.co.nz mo fai fona fa ngai tanto Facebook body YouTube at Radio Samoa mo famle ngas fara nei Taeao tanto telefoni malo si fuor
Ma lor soi fue la sunga le o tavai. Morning. Fa pe fo ila fionga ya ngal malmana o lo lua. Tau tua mo le nei Taeao. Ma lo lava nga lue. No, yeah. Fa tai tele lava mo lo o avanoa. Ia o te fia fa manuia tu le nei aso. O se aso taua mo ole tofa ia sevealii, taulalo sevealii. I Samoa I fastotai o tamasi uso. Sevealii o te whamanuia tu lo waso I fua I le so. O le aso le aso luas furma le lima o le nei masina wa ato I ai le tolu furma le valu o tausanga o lo soifua po lo ola. Vi ia lava le atua. O te iloa o oe o se tangata loto alofa. O se tangata e tausi matua e ui lava. Wa fai ilangi le fōlau ngā lo tama. Wana o si o tina o lo tau mafuta. O na iau uso, mana iau tua whawhine peitai. Whawhitai. O te momoli atu le whawhitai. Ia te olua ma si o te olua ia oli. I fuafuanga oma, ia manuia fuafuanga mo le nei vai aso. Wha manuia tele, lo waso whanau le aso se vealii. Ia manuia fo I lo walo atu le whai ungo le nei vai aso. I le whai ngā palo tasi o tatu atunu. Wha manuia tele le atua, so se tasi. Ia maua pe o tō le whea alfani. Maua e oe le loto maulalo. Ai whasisili le alofa. O walofa anga na I mātou umanei na I o antis. O tau songa uma I atunu I Australia ma le nei atunu. Mātou te moli atu ai o mātou walofa anga. Ia Christina ma le to'olua ma le whanau. Cheryl Stanley whapea Quincy. Lo anti ia Saufai alo a pulu ma le whanau I mangele. Mo ai nga uma lava. Ai whasili lava. Alo whaanga o hau nei, o le uso o lo tina. O tila whainga polo ai. Whawhitai tele lava tawai manatasha mo lo waba noa. Manuia tele le lua ngā ruenga I le nei aso. Paso I fua ia. Manu po nei Taeao fo. Oi le se tātou wala ule I Gina. Good morning. Good morning. Lai sunga tawai. A Michelle Tausala. Nei Taeao. A Natasha. Whaftai mo lo ua manoa. Ia e vivi I whai ae o mātou wanganga mo mātou loto le nei Taeao. Whafo I le vi inga o le whaftai o le whamanu I le atua. O na o le aso le nei, o le aso soli fua o le susunga I le toe ina. Ia le lua ta mala. Sia mātou whawhengai ngā taulangi. O ia foi o le tai lea le whaamalu ale papatiso atoa New Zealand nei. Whawhetai ta mā wa e au lia Fiafia lo wasa soi fua I le nei aso le vi inga lava. Fo I a lava I le atua o na o mato te aia pea lo soi fua lau le lei. A wale se au male ngaluenga le atua o lua puno nom au nai tono le nei atunu. Ia ai maise fo to tono le tato e kalesia. Whawhetai le lua ngaluenga whai pea mo le tasalo mo I mātou. Ia manuia o mātou a inga umala o le lua e kalesia. Ai maise o nei a mātou whanau. Whamanuia le atua le nei aso. Toi whafua loa lo soifua malitina. Maise o le whaletua. Ai maise lava o le tama. O ne mawai whau unga le nganga pa ia o le atua I o lu. Taimi te lua tutu la iai. So se taimi. Ia whaafua loa lo soifua. Toi mawani si aso stele papenei. Tātou te mafuta futa I pēr tono lana e kālesia. Ai maise o te tono o le papatiso atoa New Zealand nei. Whamanuianga nā watu te tono. Sio mātou nei a inga. Ia mātau matina ma le whanau. Ia maise alu whaanga uma. Sa lua e kālesia le lua whanau whaaleangang. Whamanuia le atua I lo waso soifua tēt. Whamanuia le atua I nei a soifua fuanga whai uma. Ona o le suafo Yesu, whastata vai mo lo ua manoa. Taina Magina, manu po nei Taeao fo. Le au malo sui fua. Ka rofa e lau sunga I le
o kawai ia marau soa kau o au vidia ku o le aso whangau o sia o grandson le so o le aso lusul lima nge wa ko e le lusul lima kau sanga o le ile o Trevan ese misi Carl ese misi ma tu o mana memori yang fast kai ke ma langi ku sai o lang kau singa pui me le so fu nge ya kali o lo fe ngai fo o ia manga ngai kai ia o le ma ku ka lo fast kai ke ma ngo lang kau singa ngi kau sanga ke sa ia pui me le so fu nge ya kali o mo wal so fu la le me le o mai langa fio ia kaloa i ka ma al fangia ko fo i se so skede mo le akali o wa fe au manga ruanga mo wor so fo la le kingo malo si kingo ia ia langa fio pa mo ia fo ia ke ia mo nga so fa ngau mo sianga wol o la mafuka ia o fa mo ia va ku nge ia le au ma kinga le ainga ia me se o nga makua ia le manga ia fa pe fo ia kinga ia bola ia fa mo ia de ko lo asfanga treva ia fa so fo ia ka vai ma tas Taeao mo dia fo nei Taeao fo ia le pe ai ta fam dia ngale email ma lunga Facebook Fam dia ngale nei lunga email ma Victoria Fatea. Birthday shout outs for our dearest son Jonathan Fatea, whom celebrates his 25th birthday today. Here's wishing you a birthday marked by an abundance of love and divine favor. May your cup overflow with peace and pure awesomeness today. Best wishes and abundant blessings always. Alofa angai le mavae from your papa Fuala Au Sililo and Nana Ruby, your uncle Tubai John, Auntie Silla Wesley, your parents Luatsuloa Vayafu and Tanuvasa Victoria, Sister Natalia, partner Sister Ellie, but most especially your son Carter from Mangry. Happy birthday, son. Olo ia fo ile se tatu whaamanianga lava le nei, mai a Victoria Whate a lava foi, mo o ngā lofa ma whaamanianga mo le a whawhine pele i a Jonathan Whate au Mangele. Whaaftai I le anga lofa ma le anga leo le tama o le langi o mawhai o le ata li o na o le mai le luasul lima tausanga o lo soifua. Ia lofa pe ngia pea e le atua tau mamao ni mai o lata atu I ate oe ma ia maua pea e oe le ata li le malo si whaafawina I le tele o aso tutoi o lo soifua. Lofa anga mo oe le mawai ma ia Papa Fuala Auntie Lilo, Nana Ruby, Uncle Tupai John, Auntie Silla and Wesley, your parents, Luatuloa, Vayafu and Tanuvasa Victoria, your sister Natalia, your partner Ellie, most especially your son Carter, Junior Whaatea o Mangele. O lunga o la tātou apia fōlinga, whaamanianga mai a Ellen Mikaele vai whalo suliasi. Whaamanianga mo le aso soifua le tua whine pele I a Tiaifo Jacinta vai whale suliasi. Ia whaamania le tua lo asa soifua ma ia whao popo nisi tau sanga se tele tātou te mafutai le nei o langa le tu mau. Love you always o lo whaanga mai lo tuangane Deacon Te Vanga na Ellen and Pirosi vai whale suliasi. Leisa whaamanianga mai a Eliepa J. Umanga. Whaamanianga mo le asa whanau is your granddaughter o Siraya Crichton I Hastings. Le so wato I ai le se fulu valu tausanga fi ia le tama whaalelangi lana tausinga I te oe le hawhawhine lana whaamalolonga ia malana tausinga I te oe whaamanuia ia oa onga o loo wheangai alo whaangana o lo nana malo ainga I Samoa ma New Zealand nei. Peris family ngalena mai vai sola tanuvasa ngal mana family atula se fua o so fan tu ia longo Taeao tu la so nei atoilon na onos futuro tu sanga no faanga mo oe mai vai sola tanuvasa mar fa nau family tele lava le tu mo yelo was fua e le nei as ya te lo tar family ngomana nei Taeao ia so nei e fe lo fo ya le pisio la so lo rimba o ku so na to o ia
Le lei, aver inga le tua, wau ria nei aso wha, tōma nei tau sanga mōno u tō sui fua, ia ai, pauri o le mātou mea lofa, o le pese lea, whamnia tōre pūrenga mana whainga ruenga, Ready Samoa, ma le tāna pakalame e maru le Taeao, ma lia tere tō asa whanau le nei aso. Happy birthday. Ia, whais pāki, celebrate ai o tō aso fua, Anointed Price, wa Maria Loto, Joyce Fulfitu, le banu. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Ni se vaenga lo mamafa le Tato traffic le mai tawa to time le nei lunga o Tato State Highway 1s heavy on the southbound ele anga yatele nai to Tara Vale fasolo to Sunny Nook anga iane Esmond Road le time le pe male valu minute le delay o lo o yai fa pena fo ila I lunga o Mount Wellington fa pena le anga iane Carpine Road o le fo lo mai tawa to time le na lo o pisi mai Ellerslie Panmure o lo o mai tawa to o le na time pisi nei mo Tato mamafa le traffic
Further down, so mai ngai Princess Street, ang iane Highbrook Drive, o lo mai tau watu taimile nei, o le na fo I ua makwapi si lava tātou, Conifer Grove Takanini, ia o lo o whape na fo I una tele poloka o lo iai I le taimile nei. State Highway Suma Leono, faisi ma mafalo traffic le na Lincoln Road, pe amale Eva minute, ia le travel time o lo o iai mo tātou, ia e whape na fo I anga iatu te Attitude to Great North Road. Lunga tātou State Highway Lewis fulo lo mai tawatu taimile on the northbound, fai lava fo isi kelo poloka I ngā lewa engla na Mount Roscoe, fa asolo solo atu Hillsborough. And the southbound, o lo mai tawatu o Wiri lea o lo o tele ina poloka I le taimile nei o le Taeao. Coatesville Riverhead Highway, lo mai tawatu fa peamale inva minute, travel time o lo o iai mo tātou. Ia, onu sai avta avale nei taimi o le pisi o le Taeao, tautua nā le saunga le mu, ia pe afa apea fo I le nā ua ngai moli nei tamaiti lea onga nei taimi o le Taeao. Manu ia tele ma ia saunga le mu fai ngā malanga o toi sfululua minute o na tā leo le tula e fitu. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. O le teime whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le Malu Samoa, o le Community TikTok. O le tama e Siliana Reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maula vo le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele sei as freile te tasi, ma o le ni whapitoa e amanta I le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Ta alofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu, extension numero lua. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile. Luas fulmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au I li nātu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vātai tasi. O mawhai o nau I nātu le nei au au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Model Group I Manukau. A to aima le fisoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga whiriwhilinga Samoa. Ta valo mino jolo jolo talo le tula valo tala mai Samoa la matanga nei vaso pa tala valo le town nei tala pakala mina las freely as nei. Ya wa foil fa fonga le tino mana mai mai le ngata I Aotearoa nei o se tafora nei ke lope. O le proclame mata le lua le wauli o le temine na te puni e fale pano te Samoa. So o le temi lava mata fona fa so mai ai. Ia results mai I tu malo te tasi o le temi fona na le afa no uma Radio Samoa. Ya wa mai mo le tino si o la foi ina te lunga na so whainga palota na tino las freely. Ia ma si le fie fona tino mata tu lo. Ia po ai sui te wa mai o la tu malo o la maru malo mai le fai tau mo mo. Ia ma tu o unga I o las freely.
o le whaitonga mo morena ia o tali ia le whaitonga lona lua po le vaso fau vaso fau ia walanga tau tu vata si umoi special votes mai si vainga umalava ia mautino ai tulanga o le whaitonga lona lua whainga masani o whainga palota le ngā te Samoa lo langi ato fulanto ia o lo taime te Fiafia nei lo Fiafia au talo nei aso maratuane le tunu lana whainga palota nei ve yaso o le matango fielo whainga whaate mokarasio le tu o le avanoa i tangata laua umana restala whai lato filifilinga ia whai lato filifilinga langa e telefo isi taimi pe e whaakonga ko isi ia le maangana le o e whai forko paloka i lea malea ia mana ia tu peo le avanoa o ia la e silfia le tangata ia wa o le ia te tauna le tangata wharan palota ia na pule le o ia le whai pule e paloka i eima le paki ia nei vaenga tau mana mo le silfia le tunu nei Taeao matua malola lo so nei Taeao te pena nei whanau le amatanga fo le nei vai so la tu wa Hanol fa malosi nei Taeao fo o sa mai le ko ki kia mo malulu ia ai o le te pena nei whanau le Taeao le tau o na alo tamala i tatou tau o na pena le whanau le ngata o lantou lava le malulu o le tau ia fa pena fo i me ai nei whanau e avela onga tulanga le umana tau te pena mo i tatou o te leo lo titolo atu le te lo peni se masana la fon la tu pasos fo ia America mai si vainga lo langi o titolo atu i fa mo le New Zealand Post e foringa me la solo se fulma le ivo le masina le nei tau fia umai ala tu au nanga umai e masana la fo ia a fifi mai si vainga uma ole ave America mai se tunu tu oi masana po tu langa le afianga o tatu ni New Zealand i tariff fo ia po o vainga yo fasolonga la fonga fo le President America ile company fo ile le New Zealand Post o ila tola na lena Fiafia ina wa faala wilo mai le tariff fo la le afia mata tu New Zealand ina na le Fiafia mai ai fo ia ngaluenga fai o le awina tu fo ile o fa momoli i fa fo mai se lavala it's tonu America o le lavala o lo tau fa tali wa le pe falling mai o le wa ia ile vai fa ngalo le nga suspend uma lava fo ia meli ma fa momoli mai le taimile na o lo tau lia pela pe o le ala se isi fofuanga po le se isi fa atasau se isi ala to plan for ua ia i le taimile nei ia mo le fa awina lava fo i le awina tu fafo o fa momoli pe ona ia la to fo au na o le facility le na walanga o le fa lo mai la so dos ful mo le no venga for radio le vaso nei e taufi umai lava vainga o nanga le New Zealand Post o le leilo e tangata po a fe to e fa awai o le tupu to matena na lo il nei taimi ya wala nga fuala ila to le telen fa nga ina ia au nanga nei le New Zealand Post e ave lanto meli fo i o ya American ya mai se vanga lo langi ya o le melale mautino le anta fia uma una nga mai la so su maleva la so ko ngwana fenga pa lo kasamo ai o le mele mautino po a fe ko fa wa le fa mana to se kilo anga le tariff le wa fi ta to New Zealand ya le motino po a fe to fa o so Italia le si va anga le kilo ko mistake le New Zealand Post o le o fai wala nga tele le fai ne o la to le tele na la fala ko wa a fifi mala ko meli o America mai si vanga lo lang ya atune le fo la na fa nga ia isi fo i vai nga fo yo o lo o tu sa ia o nanga nei taimi pe a fa pe ina ia awai nei ia se tu langa fo le wa stuck o mai fo i la to o lo o ia la to fa mo le fi mo mol sa le na minuto na failo tan fa marstino nei Taeao le tunu uma le mai momal fa fo mal nei Taeao o la so fo nei o tatu e mar nei va so fo o va so mo boliner masina lona valu tar fo lo le lua fe lo se ful mal lima mal fo lo manuia la fa so lo fo inga ma ko sanga la ko o va so mo bol fo nei o le official season o le winter in tono New Zealand ya kalsia ia o maku ia kuso ia makau fi lo mai mal tau le kikilo ku i temperatures fo ia mai le a vai tau la ko fa solo en kau fero lo mai sfuluongo sfulfiku ya ka si o ko le vai aso sa se temo o mai foi ngai ngisi foi ngumela nga ilunga im kau mafanga ko kau so le mo ile ba ke le un polonga ka ko maru ya le e ala nga mari do le fa malo skin le ka ona fa tara fa malo stino le Taeao mai alo fa malo stino so mo taro tala mai sa mo na mtanga no dei va so tanto ya le ya ga work ia bunga
Ia, alu tua. Tau au. Ia, saka. Pizzo. Ia, yoi. Naya Ia, halu kua kau au koe alu kua kau au. Yoi, tala mai tau au le Taeao. Luma. Yoi, kalo kama ilima. Kainga uma ia pataua. Ia, tapu lima. Ngaya, pakamu mai ngai waua ma. Neula, yo luma ngai. Ngaya. Yo. Au tapa. Ngaya. Lesi piko. Ngaya. Luma. Ngaya. Yo. Ngaya, ngawa makanga. Kala, bunga. Ngaya. Au tapa. Yo. Ngaya. Lesi pito. Yo. Ngaya. Tua. Ngaya. Male. Luma. Manaya lunga. Yo. Sepuluh sekolah. Tolu fa. Mana vai tonu. Mana vai fa tonu. Mani tele le ya seifua. Tasilima ibatolu. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo no tātou mo tunu le amatanga le nei fo i vai o sa fou. Tātou mafutai le vai aso muri o kuso. Tala mai Samoa usimaya lau whaafonga. O le to ewa ia nei ma whaalongoina le pisa o lunga upenga te whailangi. Whapea uwala o so ta inga I lunga o televise ma le tio. I whaalawi loa o whaato sina pati wha ubufai masui tau vai na ua whaamuta. I le tātonu o le tafurulua o le awaudi o le asana nafi lo tātu utanu. Le ono mai aso sa whaatino ai. Whaalawi loa o anavatau maava no ai ma le whaaleo ina. O manatu malangona o le tātu utanu. O le whaamuta ai o whaalawi loa o whaato sina. Wawe se ai malau papa wha ilo asu I tau vama pati wha ubufai. Wha pea pepa wha alawi lo asu I tau vapo o posters. Le asa wha pipi I ta vale mano fuanga ese. E pe o lumo whale o loa manisi o pi sinisi. O le vai aso le ne ufa moe whai ai le whai ngā whilifili ngā wā o le tātu o tano o I lana whai ngā pālota tele. Le ua wha tūlanga o le solulu le pālota mua po le pre-polling. Ai aso whareile le whai ngā pālota o ao. E tolu aso whai ngā luenga le nei vai aso I lo tātou tunu o na o le aso ngafua I le aso lulu. Ai aso malo o lo tangata uma I le stofi ma le aso whareile mo le pālota. O whailo lau tene nei ata ma suafa o sui tau vātu to tasi e luas furu ma le tasi. I la tau ia wai te tonu o le mafutanga e to luas furu fitu a sui tu to tasi. Wa ngā lulu e whatasi. O le isi to ono e le o fina ngalo e whailoa I la tau. Ai o le whailoa lau tele ai o le luas furu tasi o ia sui tau vātu to tasi.
Ua whaelo ai le te whono lea mafutanga le sui tau vātu tō tasi, mo le tū malo a inga le tai. Le sunga ia lei a tau o le Sir Jerry Brandt lona te ena ai o le finangalo. O le te tai o le pati wha upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Lea sa ta uai e sunga tuila epa se whai pisi nisi. O lo ngā lulue ma le mafutanga sui tau vātu tō tasi. O te ena i fo i le te whono ma se tua inga le sunga tuila epa lupestori aisa i lele maria lea ngoi. Na ia tā uai e whaapea o lo ono noa tu e lea whai pisi nisi i sui tau vātu tō tasi. O lo ngā lulue whaatasi ni tupe te pena ai i le whai ngā pālota. O whailoa le sunga le a tau o le Sir Jerry Brandt i le nusi pepa o le Samoa Observer. O le mata upu siri o na tā ua e au na ave i eide wha mua mua li te minei. O whainga wha ala tua po le corruption. O se tau wha mata uonga onga lea matu ngā i le wha temo kalasi a Samoa. O whainga wha ala tua ma whainga pi o pio. O whailoa le a tau o le sa ua ave sea i le Malu ma le ami o tonu o pūlenga malo a Samoa. O whailoa nei e le mafutanga sui tau vātu tō tasi ua ngā lulu e whaatasi. O le lātou sui te whono o le fionga lea ia fui mono a tanoa loa li. O le sui tau vā mōri tū malo whaleali li lua. O sui tū tō tasi ua whailoa o lātou wata ma suafa o sa whai o sua se le sele o le ātou vā le no fōa vai maunga tasi. Sui tau vā ta maitai le fionga ia niua wholau fau o le ngongo pātū tānielu mō vai maunga lua. O sininga tusa alo sina ro pati mo vai maunga tolu, o vaya i vana eli vai maunga wha, salava i midi le lua mo sanga nga tolu, tauewa sau vau whaafowina mu po mo a ana lofi numele tasi. Ai ono tuala mea pelo frost mo a ana lofi numele lua, tango ia enga mao tua le vi pui pui a ana lofi numele wha. Le va asa moa James utuva, mo le nofua wha olioli o ai ngai le tai, Masina lupe tu sipa masina lupe mai le tu malo le fanga mo fale ase la. Aswao fa longo kapediele fa longo. O le ata wa mai si umu. Sia elek le au pepe la tu mai fale ali di tasi. Ala i le sulu fa palo to malatai. O le ata wa mai ali ipate tu pa ilunga. Valu matai ana fo itoa tala i manuketi e tau wa mai nganga i maunga lua. La vea tuna i matuna iu lai fiso la vea loia, o le atau wā mai le nfoa nganga i fomaunga tasi, fale sao pule sei ma le ula vai alia i o sua, tau wā mai lea i nganga i fomaunga lua. Motu o pua a Henry a Ferretti papalii, o le atau wā mai le nfoa vai singano numele lua, tupai a vala fasa vai inaya, tau wā mai le nfoa palauri tasi, ma tia fale upolu te vita, o le afinau i le nfoa o palauri lua. O fautuanga le mtanga aluenga le soifua maloloina ua whaavaya i nei se whaai unga i toia ai uma onga i le tinu. I le asunga fua le vaya sa fau le asunga mua mua o September. I le tuana i au ni vaya sa o tau Fiafia a onga mai lava i a onga whate itai o a onga tūnanga lua, kolisi mau le lunga mai universite. O no le pepesi o le wha mai fiva bona iwi le ua wha mauina. E to ono whanau do tātu o tinu o ua maliri wai. O le asfroida na tene ina wha ilo ai le tamai te ipale mi o le malo tausi lea wha ai unga. A o wha au au i pea ngā luenga o le pui pui ngā le tunu umai lea wha mai. Tanu mai le lua vai aso umawai o wha mawina. Le o atu le iwa afe lima se lau fitu sfrutasi tangata i Samoa. Ua wha maonia le maua ia unga o le fiva o pona iwi. E au fiai ngā se fau e afe ono se lau maritasi. O le au wha inga e peo na wha ilo e le soifua maaloloina. Wa au fia i le lua se lau sfuruvalu a ngase sa tau fia. I le fale mai, leo lo tau fia pea le lima sfuru, ma le to tasi lo tau fia i le potu mo ngase tinga ina. O le umio se taimi o malo loa o ngā le whanau talu mai le tu uanga masani, ma wha aua wai mo le whawa i aso ono o le pepesi o le fiva o pona iwi. Wa iei nei le wha i unga le malo ato ea e le masina fau. O le ale ai se tu uanga masani mai le aso lua sifuru ono o September. E o le aso sifuru wha o ke topa le efe tau ima le lotu o tamaiti. Ai o le awha aua u pea onga. Wa na o le aso ngofua le aso malo lo masani pe atua na i le aso sapa e pae o le whanau. E malo lo ai o na toe wha aua u lea wa o onga mo whanau uma le atinu. Se i o le tu uanga umi o le wha i unga o le tausanga. O nisi o su enga masani o le ale wha taunu uina. E pe o suenga le tausanga wha, tausanga ono, ma le tausanga sefulu. Ai wha au au lava le suenga au au mo le visenga tausanga valu. O le ua wha iloa le wha tun sidi o a onga maanganu, o
O tupe o mai o te tongi mo le su e ngā whanau o le tausanga se fulu, o le atu e whaafoi Berry Fund. O lato uma ia wa umana tongi video suenga e koi refund uma e uma latu le whaasisilanga alo ia al tato mtanga luenga mo le nei wha moi mo tau silfia na taafia i le amatanga le masina nei o aukuso tele ona matu taafia matua le tongi le lafoi le pili le tausanga sefulu ai si whaatali le whai unga mai le kapineta so lela o fatau nu ia lela o mato fai lola le tonu o lato mai o mai ana tongi lato so inga to sanga sfulu ia ora ia si taimi le vai so fo o le vai so tua na vatu lola ia le fasi silanga alo ia mo matua malava ia bo ni aonga anga e fa isia aonga e fa lato block payment ia e to every fana ia video whanau tau sanga sifuru. Le fionga e au Chris Hazelman o le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga aluenga o a onga maanga nuu. O le fisiringi ai le teitai o le pati wha ubufai o le wha tua i le atua sa mo o tasi. O le whaia le malo tausi o whiriwhiringa mo nisi o ofisa sili o le malo ua mai a kon karate. O tali ei le fionga i le pāle mia o le malo tausi le whailo inga matu stala. O le fisiri lea i le tofia o ofisa sili. Ia, o le fina ngaro pe lena mai le press release a le fast. I o le tari mua se i malo tau si fo i lato. Ia na whaila ia leo lato mea. E le o ia se a whaina i le whai o whirwhiringa. Mai o le me mari ai. E pe o le turi au pūle CEO o le vai fafu. Ar tele yo isi mau CEO ia na whaine e matou whirwhiringa. O le mea lava ia, o le lava e tau mawhai, e tu watu lava i le pisasi, e whaatino le lato ngā ruenga o le whai o le whangasolonga o le whasalaunga, whaingo lato interviews fo i le pe mai a kon kalate e ma mai whautu anga i le kabineta. O le whaingala na o le whai e nei, o le me foi mo le Fiafia ona le tulturi au pu i le CEO le vai fafu au CEO lana o te rope o mafua ona fa pe o CEO e na matan fasal lo mai le avanole ya apeli ai le tupu le mele o tupu nei ma tu le mai ai le malo tausi ai se vai nga wa ai o le me tau pulenga this is an administrative issue atonu ia tofinga e ona faitete ia constitutional officers ia ai mo le lautele ai o matanga ben o le ai anu lunga foi le fanga so lunga ngadwenga mai e taua foi le tula mai o i lato e taita ia tato fala putonga ia o le te manatua i le painga le taluai Nena fai ele malo tausi le whiriwhiringa o le ombudsperson. Ia, o le tofi rana, o le tofi al parmen. So, a tato mawhauwhaula, foile i le tūlanga o le malo tausi, atonu e whawhisiringia. But i le mea ia, e le o le mea foile o te pui ia, ina te iwa pe o tui au pū ia se tangata. O le vainga ia, o le whanga soronga o le ngāduenga. Ia, i le tūlanga masani a mai ar kon kalate, a le o whasara lau le tolu masina mai lunga. Ia o atu le taimi e umai kon kalate. O le o toi tūrai mai ia se tasi e whiriwhiria. Le pāle mi o le malo tausi, le fionga fia me Naomi mata afa, o ia fo o le minsta tausi, o le komisi e pūlea tangata whainga ruenga umale malo. Tala amatai o le nei vai o se fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Poti la tamai runga wala nei taimi o le Taeao e vaenga lo faisi poloko le nei vaenga le Taeao mai se lunga le Taeao highways au e malanga mai le State Highway 1 city bound mai sautianga e le taulanga o kilani faisi poloko le va
o Papakura nga i te kanini, whapena fo i Manurewa, e ne vanga o Taeao, pasi mai le Manurewa on-ramp, flow le lei, whaka koe Poloka lava, State Highway 1 city-bound, i le pasi atu Istamaki on-ramp, Pasola Dry High Brook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Annesley Penrose, pasi atu na Pasola to Green Lane, gonna flow le lei a lea, tātou malanga tu nei sautianga i taulanga o Kilani i le State Highway 1 nei taimara Taeao. E malanga mai North Shore, a lau te wawai atu around Rosedale, Glenfield, Northcote, city-bound o le Northern Motorway, a banga polokana nei vanga o Taeao, pasi mai Esmond Road, whaasora lunga na wala papa, flow le leilava i le taulanga o Kilani. Tātou malanga mai Sisifo, la flow le maile highway is full value link is full value anga is full one anga Westgate la foi okay after Apoloka lava e o IPC la flow le after Apoloka lava e city bound highway is full maleono pasi mai Point Chevalier on ramp anga Western Springs ya male link o le full one anga i le State Highway 1 south pena foi e State Highway 1 north Bainga Poloka na nei taimara Taeao. Tātolo lunga le highway lo se fulu. Lai okay, le pasi mo le tano, lai pisia, lai flow wa. Poloka lai titi ale va Dominion Road on rampa ma Hillsborough. Pasi mai Hillsborough Road anga i le wala papa i one hanga, mangele. Flow le leia, fa pena fo malanga le malaba lele. Ta Poloka la wala State Highway 1. State Highway lo se fulu. Southbound, around Lambie Drive on ramp. Au ne yo le link o lo se fulu anga i le State Highway 1 southbound. So banga poloka na lunga la wala nei taimara Taeao, le se whara vlawe tu na mai e leo leo, ma le waka ko tahi, e le nei vanga o le Taeao fo. Taile tunu lau mai mo malau whaafonga nei taimi o le Taeao le vainga lata mai le nei i le tala o le tau wa vai atu lua se fulu ma le lima wa i le vevela le e Samoa te reiva Samoa i le nei vanga o le Taeao tu mawinga o le atunu i le asunga fua le nei uta atu i langi le lei le tau i nisio vainga o Samoa pa uai timu tu mau le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le nei asunga fua lua suma lima i lona mawalalo paanga o maltara po kalami so se vainga o le atunu pele i Samoa lo mai mo fa fonga mal tara buklama nei Taeao malo lava ia le soifua manuia tara vai le tulanga i le tau i le tele vainga o Australia le nei fo i asunga fua o tātou iai vai atu whalo i le Malulu le lomo i Canberra le nei vainga o le Taeao le awhasono pua o le Taeao awa o le tau le asunga atos fruiva ko whio lolo mai le maurunga le malu le ea whamawina mo le nei asunga fua o tātou iai vaenga Malulu Australia, Perth Australia. Sful far mo runga Malulu le awa pa utimu inisio time le nei aso. Sful fitu mo runga Malulu fa mawina mo Hobart. Awa fo pa utimu i le awa ulima le Fiafia na nei o le tele o isi vaenga Australia. Lau fa asolon ma fana mari tau mo la tau. Sini Australia, luas fulu mo runga ma fana fa mawina mo tau le matele na awa le tau sini Australia nei aso. Luas fulu fo mo runga ma fana fa mawina mo me pone. La Malulu ni le Taeao falo iai o pole la fa solo ina mafana los fulu lana mo lunga o le baba iatu i le sivanga los fulu mo lunga le mafana le ai Adelaide wa fo pa uti mo na vaenga Brisbane Australia good morning malo se fo manuia fulu lo ile Malulu nei temo le Taeao po te le ono mo tou o popone la so suru mata ngo fire la vela mo ia la male e mo tou so le los fulu lima i lona maulunga suru mata ngo fire la vela i le e Darwin todos futolu maulunga vela o vaenga mana Australia ma tunanga i le tau a batanga nei bayaso o tatu ia se mali talo le tau i le nofanga fasalonga Radio Samoa tama ki makauros futasi le Malulu nei vaenga le Taeao ma vayatu ia o le awa mali tau mana ia le stimu na awa mai le fo e tau langi le mai a winga no tau le so e fasalona awa langi le lei pa utimu ni so vaenga o Kilani spul fitu mo runga na o iai le Malulu fa mo wina mo tatou le so i valona ma walalo Taeao pe aulia pa so voina awa pa utimu ni so taimi tu sa le Malulu nei ma Taeao spul fitu lona mo lunga pa ko tu atu awa fa pa utimu la so lulu fa so na awa lang de lei e le stofi awa pa utimu la so reile pa utimu la so na i mala so sa ole
Papa ya tuna fa mama ngara vai tau I le nei vai aso o le vai aso mulu ne o le masina lona valu o le tato fo longa nei tu sanga ya tu langa na I le tau na pa o le mea o le titi lo atu o sui mai o le tu langa I le temperature po le malu lu o le air ya pe afu atu ina vai aso ma vai atu sa ka ko ya se fulu kolu se fulu fa se fulu lima ya le fa tai o le wa makango fa nga so mai se fulu fitu nei se fulu fitu Taeao ma la so luru ma la coffee ma la spray ai umarnge vai aso ku langa ia kwa fero am karsi o le vai aso am tangole masina no ivo ko fero mai am ala base mo foi nei ole season winter New Zealand ia pe afu atu tulanga ia season se fa winter nei o mai kuso ia fa so toile ele spring ia September Oktober November sama ia Desember Januari Februari ia fa so foi le ele si vaenga Kam kako fa solo kwa ka sanga ko Malo sai ma do fala moria le tno ole tulanga na yai I le nei vanga o Taeao e la papa au ni so vanga ke lope ele tno lo moria mani tau mo tau amata nei fo yes fo with time to ria to to really so much for him I but mo fa nem sia ta do tala mai sa mo nei Taeao to fa sala wina mo ba tali tu la se fulu mo do la o do so ma fitu po ana nei ole si fa pongo ta do tala mai sa mo o le tala valu e le Taeao wa angatu la tino ia mo lana whainga whiwhilinga o le neiva yaso ala wha mailo tātua tua ia manuia le alo atu la tino lana whainga palota I lalo whainga whaatem korasi ia tu waile ia te tau o le tangata o umana restala mo le whainga palota whaila na whiwhilinga o le sile fiel tulanga o I whainga whiwhilinga le tino pia mai pre-polling le solulu nei ia ma le general election po le whainga whiwhilinga le tino lana whainga palota I las Friday ya la tu tuwa sa mo o tulanga ya il tato whainga palota las Friday ya se ya mai alaba le po las Friday po fia lava le taimi mai mai tato fai unga uma whainga whiwhilinga I tu malo lima sumaltasi ia la fai loa vaenga o mai tu tuwa mo o sa mo las Friday so nei ya o tato talana mai sa mo na mtanga te neiva yaso ya lo fa mai le tuwa mana tuane le tino I lau talo ya o alo le tino mo lana whainga palota o le nei fo iwa yaso tau tuan reda Samoa sifuri mai vitola mo los furu te ele tu la valu sumalo pa fonga tato mo fa Samoa na mtanga nei fo yaso E o whanga manu I ululu o la au awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. I tua o taia. O se tasi o wainga masani I taimi e tā ai le palolo. E whai o le lolofi atu o tangata e tā palolo ma maua palolo. Ai fo'i la tō e o atu ua tuai. Ua ilunga le la ma ua toe liu sua vaia leia. O le au whaianga la ia e winga iai le muanga ngana lea. Ua e pena I tua o taia. O le upu pena, o le upu whaaloalo o le taele. Tua o taia o lona winga e o antu ua fo'i le palolo ua uma. O lona winga, o le whaiwhaianga I se whaamoe e le o se mea le lei. O le winga o nei tua I ngā tangata ua toe lolofi antu ma mea tāmpa lolo. Ma tapisi solo, ma whaasusu solo ai, a ua le ai se palolo o toe maua. E mā sani o na tātou whaalongo I upu nei, I Taeao a susa. Si aula, se tope tau te unga e o atu fo'i ua a manta le lotu o na ote mai fo'i leo le whaife au I lo tātou ainga. Tasi le nei vai ngai masani o na fuatia ai lo tanto o langa I ngā luenga I New Zealand nei. O le whaiwhaianga I taimi o ngā luenga. Mana tua, o le manu usupo e tele anai.
A o le pena i tua o le taia e alu atu ua le eise mea. Au ua le faifaianga. Manuia lau whaasounga le nei. O te mana o ia whaafai fiefe malanga inga, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o e saunga le mū lo ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o I se si o manga le lei, o le ala lea o lo pahalota. Mātou te mana nao ia iaise leo o le mātou pitunu, o le ala lea o le mātou pahalota. O te mana o whaonga te taua o reads I mea talawhia ngai, o le ala lea o lo pahalota.
E te mana oi ni mea sili ona lelei mo au kilani. Ia mautino e te palota mo pitonu o au kilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane i le voteauckland.co.nz. Avelo ainga tapo ia lelo whaivalo manu Samoa i lantalonga mawhiti le soro September i le Rotorua International Stadium i le tonu leo auri. Taungo fie pepa unu whale se furutala mo tamaiti a lua se funu mo tangata matutua. Whata whawhalo wa ainga mo le aso sao tama ma tapua i lau manu Samoa. Maua pepa unu whale i le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Jade. Go Manu! Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le 5 tala anta tongi pea e wha ngaina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni i Fiafia. O lo avanoa fo i tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ga wha mitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe i so se whare tupe i Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varse lau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. This song goes out to all my beautiful hotel sellers out there. Best in mind. Salie oele tele, olete ineta usala, ola utifa imoana, utichi uai, ilene basa. Olola lele, fia avea oi fai mo usei. Seitani maya walelei, fangalo ai tinga nei. Nau ta inga olo uanganga, o e mau ile ngata anga. Fiafia o e mau puluvanga, te malu ai, ia soleanga. Olola lelei. Seitani maya wanelei, fangalo ai tinga nei. I got one more verse for you, baby. Let's go. Nayata sa afinga. Ne I e fangalo ita. Ile lasio le la lolani. E pele pea. Oe isi on fatu.
sili po se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato balipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe basa pepe ole po Fiafia by 5 stars in the time of Taeao le tautua mo radio Samoa for lima iwa tolu a mo ina wato lua se fulu maleono mino tolo tora tale ole tula iwa to pora mino tolo tolo tara pokala me maru le Taeao le amatanga nei vasu tantu yai asong fo va sti tasio lo mo le mono tantu pokala me tara no tole matanga wenga leo ia lo fai foi masu matanga wenga leo tasio tamari le tuno le fenga to marbao siki a shu le fenga satini ia se e failo fo ima failo le mano le tino le taua o la to fo jujo fai wala mar saunga le mo ia so se pahenga au kilani manu sira no la papa o le tino ia na fionga satini tu marabao ma lo se fo maria nei Taeao ia lau sunga tawai pa te fo ifa fa malo le tato tino nei Taeao ia me se lava uno pa ia le tua ia me se o tamanti na ma tua ia lo la fa fonga nei Taeao fa manu lua tu tato tino e fa pe ai wo lafi po Samoa pa lo kapele ai ata mai o no pa wo e nei fa fitau di fo no fo yo pega te fa langi ya mere na ngai le umora o ata mai pa maru wa kule tenu al vinga man fa tai le tu mo lo so fo tu ia wa fo le pa yo tatu tu la tu fa fo anga nei Taeao se kia ka ko lo fionga satini nei Taeao le e no mo ke fo ya kingi apa vo e mo ku alo fa tai mo le fa no mo tai tara pokala me nei fo Taeao fo baba ya to le fasi pisi o matanga wenga le o le pepe fo le na mau se tasio pakai le tabanga ya kilani te no tasilo vanga pisi o to le fa ngora so le fa tai tawai mo le fa manatu o le wo ye se tamai tai le o ta o le o mo le famsinonga tawai on o le sia o to le an ya u fa fa ngo fi tawai o tia i la pisia le upu molina manatu fo tawai ma fa fonga le tu ele o se taimi mo le nei o tu por fa fita o le e o le o fa so lo vo ia fu fuanga i tu su ngal tanga ngalo le ile masina se mo vai tene pontu atu le fo ina mo ai se ro toto tu lo fa fonga le tu ile kano ile la pisi fo le fo ina ye se pepe le ana tu de tono le ato fo ile le de tono le pasi fa sta ile to lo mo wo se o lo pe ai wa ole asa le tau sanga la vaia wa afia fo initial mamalo le tunu ia ila to o lo tati ia la to pepe si fa fengo fi fa malu ko tu vai le ngana fa ngai nei ia fa ngo fi fa ko ngala tunu ai mana tu ta vai o le soli tu la fono e fa ia si ngo mo riango ila to o lo fa ia soli ngatu la fono le mai avato e mal tu lalo Samoa Italia o tato ma fo fa pe a fa o ye initial fa na tene o mai tanga tu lo fa fonga le tunu ta vai ele o ila to ni fa na o mo tu poi fa fita uli ele o ila to ni fa na fa ku aku poi fa fita uli nei ele la tu tanga ta mu o lo tu pula ba o le fa tuanga o tele no ma fu anga o tu poi vanga fa pe o no le fe o le fa na tene tu lo fa fonga le tunu po ta mai tai fo e fa i lo yo la tu ainga
ona ye ni fafite ini mafua anga fudele ole fitau ye fufuanga po se sasi fo tapai se pu fa nga ina oni se lato o le popole i de fa alu mai na ainga i de lautele pe ama wo fo wa maitanga na fa na ita mai tai ele ni tai to o le fotuanga matua a fai wo tupu se vainga fa pe i do walo ia malu ave fale lo fina ngalo i tu vainga wo tupu ia fale le tu lo fina ngalo i tali ai fa fita au fa pe nei mo le fa na tene o lo fa fonga me tato por kala me potina foi o lo ia se ma fo fa pe tu langa lo tupu temini o wona ia so ma fo fa ile tu langa fa pe mana se te le o lo nga le ngata i ma fo la to fai fo we si la fi o tupu se vainga le fa mol moli vili le tabale fa ma e te le fa yo se ki fa ma ia una e te le a faina o lo se fu malo loina e se le fenga tal vai ngale tava yo mo lir fa sino o le lo fetu ai ma fa fita o de ma fo fo popolo a wai ya le taimi tava e sa wa lunga fa fita o di fa pe o tu wala lo le tatu tu no me se ne tatu fa na tenio lo tu wai e fa fita o di fa pe ni tava mana e se lo pesene malo fa tai mole fa manato ne fo tai o fo pa wo fo fai ngor va so pisi am tanga le telo tava nga o ia sa o vai fai si tele o tato tava le o longo ia le taimine nei o e se le ta o vai ngale te vai e fu le pitole o lo kai pale no fuanga le lo kai lo sa o le si vai ngolo vai le taimine nei fai si fata mala le titolo tato tu no i le o e fai la tu fa tau ai matala tato tava le pe la lo fa malama vai nga fa pe o la fu ia ai o la ka vali o le vai nga pito siliona on ta o fa mo le sa mo ye manatu ta pere le ta avale lunga fa malama awana ia ni si o fa na ulai te tu na ula to no ta avale o no afiele e sa ngole mu poni fanga fa fo ya ta vai ai ia lokale le ta avale mai alu tu vai de alam mai alu fa lo fa ta o le vai ngale una va ia la vai le version te meti ni fa pe na fo ile po na po fa si te lo ta avale ngo ia o le si la le vai ngata vai o lo ia au nanga le tatu tu nu o le fo itamali yo le tu e insure i lusa e se le tau o vai ngale ta bai e ta tau na insure lusa ina ia maua mai ai ia se payback for le po se vai nga so sonia tu peanga o ia ta vale man tu ta vai o le vai ngale ni mama la ma tatu tu nu o le third party for the insurance e le ka vai la i si vai nga ia o no winga Samoa ia faila unga wenga fulele mai esa ile se insurance mo ta vale loka tatu ta vale ia marisi vainga failo la li pukin tanga wenga lelo i lu vainga te fai te vai i te mana e piken mkanga wenga lelo ta vale pe amaua pe te mana o te alwatwa o e piki sau se te mirisi tatu por kalame ni vai aso na fama malama leo vainga ia o na tatu te al vainga pe te silian ta ua pa vivili mtanga wenga lelo pa fe unga yolo sa lua loka tatu ta valim fa motinolo i alam ta vai la si manga no fenga sa tini ma wo fo i fa mo bonga leo te le yo la to fo na ma wo pule le ola te le lo po ama fo anga fo i ma wo to langa lo ngale tu langa ya vai asun se be tu ne le na loka tatu mo to vai uno se tasi fo uma o so fo de lo fishi se ngal tanga lo ngale leo ola kilo ta vai wo o ai fa na ulai ti suma to ru suma do to sang se yo o le valu se fulu mon tu to sanga ta vai le o fatino ina le vai ngale e sel fenga ta le nga senga sel ma fu fau e le nga tai lea o nisi o bebe singa wo so le loto ita ta vai ma fatino le vai ngale o le pule le soifua o le fautuanga fa mon mo le tata u tunu fai wo yeni ma fu fongo fa pe ya ta vai o le am kalar fai ko ai ngorka ko pankeke mai so i tama fa de pankeke mai ngula mo o lo tasi o valu fa iva fai e se vai ngo fa tu lo ma fo fau ma wo e ma fo fau wo le ai se si vai nga e mo wala ye te oni se fo tu anga ta vai ma wo lo ma le avanoa esa ili se so so ni mo o inisio mtanga luenga le malo ma fa lo tonga le tatu tu ta vai la fenga sa tini tu mo vao e fo tu anga e alu te savali au tafola wala savali le mesa nga le muai tatu avata vale se fai fo malo fa ne la to ye savali la te la to lo fa mlo le fo yo na le fa tu te le ta vale sa o le ta vai mana tua fo yo le kolosi la vai ya pe tatu tala noa e pule i ga ku ye sa vali pe ta i ta vai
ia whaamauti no mo o kiria le awala. Ai e te le I kolosi. A wai ai le stangata. E le popole a le savadi rukangaka. Ang sa wahalu loa. E mana o mia le tato tununga whaamauti noa. O lo o kiria le tato kolosi masaunga le mo ila tau o lo sa vadi se whaamona mo. A ku mai lo le avangoa. Au ke sa vadi pere ke ate whaakau le pe sa vadi no koko turo whaponga le atunu I whaato pe tope la titi lau sa vadi o na lafo I e fio I la tau nisio vaenga o whaatino I le aso mo I la tau I ta vali mana tua fast food kilo mika sa ata vai o li si vaenga se le taua o lo ye tato food pass pe ona e ta o lo sa o lo fa ye sa vadi le whaamul mule sa mua e kere o savadi lo mo awala a food pa fe fa ngai e me se lava ia fa nau o mai la la non le tava I fa manato to ia tato matu fa mo mole a ma faina mo mole fa nau la o ia mo mole fa nau la o le sile va ngolo la matia le sango le mo fa nau se mi sa va pali la wala wa ye le te mi ka alo I ka me kinu wala wala o solo le sinu wala wala o na fa ina ile ia ma ve fa le Taeao va tu fa manati tato matu fa mo mole se furuma le 5 minutos ele tu wala ngo bota una I seta se piki na le fana o lo ia lava ila to lo fo ia le winga le fa le mo ia le or kam foi fa se ita mai ti tongo ta vale ta vai o e mana o mi ele mata lo matu fa mo mole e mo mole le fana o ata una ye o fa ta tu la fo no ina tanga lo ngale lo fa ia o no fo yo le fana o ta una fa ia vai ngale o le a pena ta fa mana tu ta vai o lo te le amatu o lo fa tamala I le va engol fa na I lava lava o se vai ia ma meta o mafal fa na o raso e mana mi le va engole te vai o wai te le va engole o le tu la fono e ono mo ai o lo fa tamala le va ia fa te o fa na ia fa por sa wai no fa na te vai ma tango fia fa na o fa mo le mortato o tulu ia o va enga ia lo fia I le mo dio o tu la fono ma tango fia fa na jornei foi Taeao ma la tango nei va yaso mona tunu I tātu telefone mtanga luenga leo whaina wala ia fua ngai le me tupu I le taimi male taimi o le la fonga I le whenga satini le Taeao. Sai te vai o le tasi numero le vile mtanga luenga le los fabla fa fose o lo tupu taimi ni o feta por kalamita vai ma fabla vele o lo a fia I sa le muoro so I fua fa pe foi meto tino. Tasi o limor tātu numero le wala awal mtanga luenga leo I so se vai ngai te fia tala no ai le o se fabla fa fose te vai. O rua tasi o valu faiva tawai. Mo ore pokofe. E o faia I se paloka ma mo sa mo. E kere sa un I ro ki se fa te casa I la mo sa mo le ai. O le tato du mera le tawai I lau lavanga ngana e fa amala malama le I vai ngor tu la fo. Ele fa no fa lo se vai ngata vai. A o va ai ko le vai nga o e no mo ria I ta o tu lava ni e lava ta pin nai. Ai o le vai nga o tato nu mera le. So la vese te mete bala o mai Samoa o lo ye ni so tato to no lo bala o mai te min nei fa maru lu wat o malor por kalame ya o bala o kulwa usa pola mo lo manga va tava ni Taeao le vese ki ya la bala wat nei Taeao ye le to yo fa valo fidi mai lo so te vai fa tai mo leva no fa au pe yer tato to no bo se vai so Fiafia ma se vai so Malu ya familia fo ile tu ar fa nga filinga te tato tu pelo Samoa ia mo pere sa ngale mo saula so lo va tu ni se fa tu wa ono lo fa ya si bebe si du ngor tato penga te fa langi ni se ku fa mata o lo fa mai ni te vai ia ai ia fa manuia le tu ar tato tu fa mangalo la te fa ta wa da fa u se upu ma se ngana fo o le te mali I la fa fo ngama si le te vai nei Taeao Biele tua fa mangalo ona so fu me manuia. Tama proclame lo whenga satini le Taeao mani faiva mata le vai aso. Ai lava te vai, la fatu. La fatu, fa se fo. La whenga satini Sergeant Tumara Siki Ashu Maltara proclame mani mtanga lo leo le Taeao to fu tolu I leiva tato monina tama tira o le Taeao fo. Pese de mo Kolisi. Malu fo. Say
na ia le pese le nei Taeao ori mai tātou i le li wa le lofo le li le o tātou mo le nia sa fo wai fa tong sia Fiafia tong sia i le li e ori whaamurianga le tu o le ola o tātou mo nei Taeao tātou sia si tono la tōna o meka kāsa nei Taeao tong sia ma lo si fo mo le nei Taeao fo ya le nana tu sia maranga mal faaftai yo e talo fa trai la sunga da o porto trai ta for kalame o le Malu o Taeao le wa fa anga sa mo kalame fa ta tia le radio sa mo te lima i betolu amo fa malo le su fa malo so fu mo mi ni ta vi le tua ta bai amene mana il pese odi ai le ya o pese te se fa lo mai le Taeao ta bai yes yes sir mo ia tenio rai ki fi pese voi fa la langai ia ai ato longo lo te pese le mo le temi ta fa sala mai ai ya sile to mi bi o talima fa fitaia le tua pulpula i foto mata tu longo fa fonga ya va ide mala malama yo e wa ele mel ne ya ta bai bo le o pa au wa ta su de langa ya ia ki male mal okay lo ngala ba i bola de tu mal ba yo e ba mal es no o to lo la o manu not too bad man Faf kai no fam sing o sini wo fight ke kai afo ya mal tali potuzo ya le ngal faaftai la sunga da wa mo mato va noa yo faaftai kiri la vai la sunga da wa tabai ya le bi inga la vai fa pilo ta tuta pa le langi e te ina mai lo soifua si o ta tu nu fa peso mato wola bai ya le ni wota tu pelo e manua le mala pa malo soifu mo lia Samoa pa malo fo la ya ngat fa manatu tu la batom sia o le ro fa tomo el na tu da tu promotion mo le para state e lima se lanta lai ma wel tomate a fa pe te liere ta sang ma sangri kon kala tia e se ta mi fro fi yo o ta mi fro fi e ai na fa pito ta la van family ina uma tu langa me ta tupi for is ta finance ya man tu vi Samoa toto sang la va le fan tu la va tu sia yo e fa ma abenga pite si dia le na ta we jo e fa pe fa ta su sa poi mana tua Samoa e todo to sangale ma taba il ta vale service non ta vale e fai fuori mato yo e o le afo io le wellness fitness e fai fuori mato the very first 3 years of your contract fa per fo ile salino non ta vale ya fai fuori mana tua foi e la quei fo ila male warranty o la tabal e pui ai tabal from a major breakdown mechanical breakdown or a major electrical breakdown o la tabal yo ya ni fa ma benga Samoa e a fo io le a se pelo sirini o le amal pui ai fo ilo a se ta auto tongi yo tatu tabal tele tatu stock tele tabal yo ele me fai tongsia na famtalaina tele tabale o tele ta sta ko mai o piti apu o vans commercial vans o mini vans o dato SUV la po o aingo to tele yo e 7 seater SUV latest model to tonu ta to yo e SUV la to lolo mai lalu tabale la iki mole tupulanga fatwa mai o nga matanga ruenga waso la tonu na imania yo sport car si fi tupulanga tala bo ele tele po tonu ta falta vale e fai lo pipidinga pesu mai matanga mai a onisia tulanga beto finance e fi tum si e paso te o beto finance ina e la si la fia ne uma o te lenga nga se ta mo mana mama ai i fai lo fai uma e fa wole tal sanga pe fai se ta sanga Samoa ya su mai tara mai au ile lu selau Kevin Strike i papato i mankau lu selau Kevin Strike pe venga bal au mai tatu le line ole o iva lua fitu lima balu tasilua o iva lua fitu lima balu tasilua ya ala ke fon fe vai o lu tasi pa tuono lima fatasi o lu tasi pa tuono lima fatasi ya man mi tele matanga ni ba yaso Samoa ya pa mania de tu fe volo filima tabai ya te ya fatu pampa tu dosto tabai tong sia fa te mo le potile nei Taeao mo ni foi fai va matole nei foi yaso ya ole tanto porque la mena maru le Taeao mo le nei foi yaso fu ya war fa fu mai le no foi telefone pe tale va ele town nei pan proclame
Fiafia Malisonga te tia whala tusti tia whawa wale tau tuarwere Samoa mo oi. Am tangana nei vai aso, a whiane o ia pori mala whainga luenga le tānoa, e lanto sei o le Father's Day, whanga solo, se lauri masu mareiva o ne hanga mole, o ne hanga. Maria labara nei aso, God bless, ta whase fua. Sa uno fo fatali male, ono sai, o mao, ele umalo saluai, ilo fia falo sa upu mai ya wehani, ma imau, ma futanga, ma fana, be analea ile fili ole ne olanga, o ulangona wa mawa luma ia osunga, lo fa wa lunga o oe ma ui aso uma, o fratu ua tae ua vai vai, le fia vai le fia baya tu ia ohani, se upu malu he faile amao usulu, ni moa molulu liu liu pulu weta musu, se masalo wa emusu yata ita, wataunu o upu fabesi tenu stila, taulemu lo ufatu ia ufainga, toi foi a e malolo i lo ainga. O te fia fai atu masongi yo fofonga, tinga ona le tau e tu mau pe ale lo fa, a o e ua sui i lauva ai, sina upu se tasi o te fia ai. Always crying time again, you're gonna leave me, I can see that far away look in your eyes, I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oye we wali wane leva yo sina, bele e apule oe ila fili filinga, atau ia ina ia manuia lau tau mafainga, aile mafaina ngalo atunai o folinga, se masalo wa emusu yata ita, wataunu o upu fabesi tenu stila, taulemu lo ufatu ia ufainga, toi foi a e malolo i lo ainga, toi foi a e malolo i lo ainga. Baby, nobody! Hey, hey! Oh! O se vainga le nei telefon mōni ni Taeao mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. E leo iesi tūlanga e tau mai ai o la Malu e lua le presidente o Amerika na whai unga. Mōri te 45% o tuperutongi whaala fonga mo oloa e whaur whale atu New Zealand e Amerika. E peona whaali ai le pare mia Christopher Luxon. O le re minister whatu inga Todd McClay sa whono malona soa whawhenga i Washington e le Vastal Wide. E whao o iei antunga lunga o le maa loe winga i le whaatulangana o tupe whaala fonga. O ila ua mali tamata e minister tupe Nicola Willis
Sala tau fai te te. O New Zealand o Taeao i se whaatulangana matatupa tele, o lea maulunga o tupe whalafonga, a o toe iloiloina a Amerika lana lisi o tupe ritongi whalafonga mo o loa tunu, e whaulu whale atu ne masina o mwai. Sa whalia me clay le taimi, o se whasalanga e le whea, mo se tunu, e la i titian tupe maua, ma wawe e ona whaia stepu mo li tāsanga ina o United States, e tō ma i lalo tupe tongi whalafonga mo o loa New Zealand. Veitai, o lea tau mawhainga e fōringa mai ele o Taeao. E na ua whaamaoni aina e Luxon, i le whairinga mana uti stala i le vaso mvai, e le o suia na mawhawhau o President Donald Trump. Mai e tā uai, o tā mamaule President i lona mana atu e whaapea, a whai e maua i New Zealand e tupe whaasili mai o loa e whaau whale atu. O luluinga, o atu no ta tase te tongi e sumari 5% o tupe re tongi, whaalafonga. A whai e whaata mo i tupe wha ai talafu, e te maua le 10% e wha ate pula au tupe wha la fonga mo o loa, o le mea lea, e le se wha moe moe ngā New Zealand, o le a suia le mana to Trump. O se maa whine ua fisosoni nei i leo leo, o na o se pepe fau sa maolo na tino mariu, i se paka le tau langa o kilani i le sona nafi. Sa vala wina atu leo leo, i se vaenga o le paka le Albert Park, i na ua maua e stangata whai ngā luenga lea tino mariu o le pepe. Sa tala no leo leo i se maa whine e te tanunga o le tina o le pepe. O le awha Yesu e suenga le mafuanga o le whano o le olo o le pepe. Sa avea mawhetupu pulo o le kapia tamai tai e New Zealand mo le taamarisanga o le ipolo langi au kilani le tautasanga umavae. Ai o le taamarisanga mo le ipolo langi tamai tai o lo fasole nei Engilani. O le tamai tai sa mo kiwi a rupitui. Wa ese le pulo o ia pulo wina. Ina wa mai ona seina atu e le televise fasala lau loa le BBC e Pertania. O se tasi o latu tamai tai fasala lau i le kapia. E tau wawe na te, e na o le tasi le ta alonga o fisosoni ai le whasala la wina big time. O se whai unga le BBC mo le awina atu ia. O i lo muni muli ane ai, o se whai unga o matuai tala whenga ai le le. E pe o ne loa tele ai, se vai ngo luna laulu e vali le momo. O leo wingi longo a momo le Black Fern sa ia wha oso fiena. Se fiafianga ma le malia i le vai nga whasala lau i ta alonga a mata o le ta amulisanga. I le vai ngilani ma Amerika de Polis Freire tu wai. A wai tala noanga maisi o whasala lau sa ia whailo ailona anga malia malona tau sa fia. Maru tu sai malona malama i whaasengana o le ta alonga. E mana tuina de tō tele, i se tala noanga tui sa whaia ma Jill Douglas o le BBC. Le sa ta ina i tanga te li ta alonga lo Olimpeka i Tokyo i pani lea, i le loa whemare lo futasi li ta alonga te tō fitu. Lea sa avea i masuela o le kapi te tō fitu ani sila, sa manu malo le pini auro. O sana whata te noanga mona mana te whaalia e unua mali tau puleina sau sao mai le loto. Sa whati tele ina ai lona lau lo de kilope. Ina ovesilingia Douglas i lona toe te liu ila la kapi te tō fitu. As ai tusi sao ai lona lima le televisi malongo le BBC, ia mautinoa e whaamanino lana masini whaale o tele leo. Ma ia avela na whaafetailinga ngana Samoa i ona ainga o mai Samoa e tusa mali latu tapo inga. Mole ane tau tino e tui. Sa le masona i loa sa tala no tu sao le televisi pilo tele Britania le BBC. Ai ele o whaangaloina le televisi i alona anga malie malona tau sa fia. O leo winga tau sa fia maleanga malie tui. Sa toe apa mai lo le BBC a te awa yatu. I le latu vaenga o whaasalaunga mo i tamara sangori poro rangi i le kapita mai tai o lo whaasala nei. O le le ai ma se vai o le langolango ari tulangi le Pasifika te ngata Palestina. O se mea te tau na matua i maase si ai. E be ona whaari ai John Minto i le vaenga tala le Pacific Media Network por PMN. A o whaalau te leina Israel wana so o tanga bomoti o le Pasifika. O Minto o New Zealand o i loa tele i te le langolango i te ngata Palestina. O ia whai to ina le i tulangi. I le matau teo re latu te liatu e whetena inga Israel ma Palestina. O whetena inga le vau Israel ma Palestina sa te puma i le tau e le vau Israel ma Arab i le awheu sa lau whaasal valu. Ma le whai tau se fulu mas fulu tau sanga o whinaunga i ele ma se stete o Palestina. E sa tiri whaatili nai ina os whaia whita whaatu whaarwa lave ale Hamas i Gaza. Ia tangata Israelu le so fito o ke topa o le loa whemare ro futolu le lata i le awhelua se lau tangata sa whanoi se foa. Talo mai le os whainga o mai lava le teminei o lo whao pea os whainga Israel i Gaza i se tau mwhainga matua i tilia o mai se aile vaenga ale Hamas. Le o sili ma le onsu tolua whetangata Palestina o maari le wain. O le tō telo i la tō tangata sivili.
E pena whaari ai e sui o soi fō maroloina e Gaza. Ai sa whaali a minto ia William Terite i le porkalame le Pacific Morning a le PMN. E reo whaatino le Pacific ana ma tāwhai oi ma whaai lo se rango lango tāla whenga i tangata Palestina ma o te tau ana maa sesi ai. Ma ia tā wai o le Pacific o stasio no whanga la iti le langi e uti ai le rango lango ina o tangata Palestina e mafua mai le se whaata wānau ma ia Amerika ma Israelu. Whaaliaminto o fiti na uru palau matonga e mamuso e amana ia se stete o Palestina. Au isi motu te telo le Pasifika e pe o Papua Kini e la tamai nei sa whaavai o latu ofiso ampasa i Israelu. Sa whorofalaina le matanga ruenga o le vai whafo Israelu i le tau tinonga o le ati whaamalo sio so tanga whasui o maloma le Pasifika. I le sui minister o mata upo le vai whafo Sharon Haskell o le aia te ia le malanga sui o le malo i le Pasifika. E tela noi nai le whaamalo sia tilo so tanga Israelu ma motu le Pasifika. Tālonga, sa whate ia le Pumas a Argentina i All Blacks i le manu malo lusfrui ma lufutolu. I le lato tālonga lona rua le tāmasanga whaabao malo le Rugby Championships i Buenos Aires i se teimi mua o manu malo i ani usila i o lato la vailele. I le mai ai o le mafana whana o le manu malo i tālonga whaiteuria mua. Sa tilo ai le All Blacks i se so manu malo i le Pumas a bitai. O whaasalanga i pepa sama e tolu sa le ifi so soni ai. O le winga Will Jordan, sa whaasino i whafo mors 10 minute, le tolsu ma le 2 minute o le tālonga. Tasel minute mo le muliane so atu ai matu povai. Ma ta alo tos fultolu ai mos in timing. Lata whaingo le tālonga sa tule i whafo le wingi Steve Rees. O le tālonga le All Blacks, o after we emo Springboks Africa i sauti le asono le masino 4 September i Eden Park e o Kilani. I la matanga fato sina le manu Samoa se a tomo whainga qualify ai mo le tamarasanga li poro langi le rafa mara forfetu. Sa le maruia ina wa pō le leia li ka le tahe tonga i le stona ai, tos furu sumale ono le skoa inu ko alofa. O le wha maaro sia i le leila roifo ma le tos sumale lua ana tamata alosa awai, i le fato sina mo le poro langi le rafa mara futolu. Sa wha Fiafia ina i tonga i alana au maa tāpuai i le malaya te whaiva Stadium i se tā alo whaumalo i le a mata mai lava i minu te mua. A e li unga e tolu skoa tonga i le lua Samoa, a e oa e le pousa ova i le ese senga sa o iai ai, mai le kite le numero se fulo tonga ma le moana Pasifika, Patrick Pellegrini. Li liu mai le o tamai tai e Samoa le manu sina le lato foi fato sina, mo le ipo le rolangi lo fasol ne engelani. Sa mtua i Samalina le lato talong mo ma le Wallaroos Australia, fits ma tolu i le leai. I le Malaya Salford Community Stadium, Manchester. E ui lava i le loto te toa ma le loto te telo le tamatai o le manisira pitai, sa i loa mai lava i le 2 minute mua le talonga, i le vala o i le tumai ma le leo au lua. Whao popo i a fianga o Samoa ina ua wha mai a le talonga i le toa sumare wha. Ina ua wha salai whafo, me lina salale, i le pepa sama ono sana poe whaso tula fono, muliane si tia ilunga le pepa lana mumu. Ai sa mai te wina le whaita wafe maafora au mātamata me furi le ratu tāpai i le mansina. Tā malolongo whasu 5 ai Australia i le ai. Ai o le ale ai ma se whawhaingo fia le mansina. I le sia ratu tālonga so ai i le asosara vazonei. Le o le ata alo ai ma le au numero tasi le rangi le rosa mumu e ngelani. Le sa ratu whato i le loina Amerika le tālonga mumu onus ma le iwa le fitu. Malaysia o le Pasifika le Fijiana sa Fiji. Sa whātoa fwoi na whātoa i laloina kānata i lana tālonga mua oras ma 5 fitu. I furu petia kānata Julia Satchel, e whaono na i kolosia le nena skoa fiti. Sa toi li liule Springboks Africa sauti le latu tālo masani ai, ma whātoa i laloina le Wallabies Australia le latu tālonga whaitauria lona lua, tos furu lua, i le Taeao na Nafi Cape Town. Sa whaate i ele champinio le iporolangi Australia le latu tālonga mua le tosul varo lufurulua Johannesburg, i le vai aso i lo matum. Sa whao ese la ulaka pia wai tato e le te tala uloa au ulaka pia whai tu malo Australia le au New Zealand le Ranfurly Shield, ma ia taranaki le stona i le skoe luas futolu i le lufurulua. Whaafta iai le latu numero se fulu sa sui e te tonu 5 so poanga. O so poanga le sui momore o Blacks ma le manu Samoa, wa toe te liu mai le tamarasanga whai tu malo NPC New Zealand, i le mai ai o le telo tau sanga o ta alo ai e tunu whafom. Ai o lona le lei o lo mawalava, i le so ta alonga i lua o ia whaasauina o i kato mai whai ina. I le whai ngona vāsu ma vai, sa ia toe kolosia i le lina skoa au kilani, ai o mai ale taimi manu malo ai, o i kato.
A sa ia toi whaalua ina le stonai. Ina woi te taeina foi whatu lau tāpo e tanaranki. I le ovolo na kiko le sala e toi o se minuti mai ale tālonga. A o sili ai ale mua whanua, lufurulua le lusfolu. A o le tue mātai nai, o le awala sa ia kiki nai le polo le pou. Ona sa whaima palasi lalo le polo ma le ki. A o le tue se fulu lava se kono tu toe sa ma whai ona sa whai le polo i lungo le ki. Ma wha to ai loa so poanga ona a le polo i le pou. Ma ovai, tos fulu lua mita le mamau mai ma le pou. Tala nal ne aso. Manuia le aloto le tunu le ni vai aso ma na whainga palo. Ta manuia le so. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota i Samoa i le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le i tu lai lua i le auli. O le a whaafofonga i le au i li na atu. O i unga o i tu malo palota. Ma sui tau vāte tasi. O ma whai o nau i natu le nei au au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group i Manukau. A to ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa. Mo tupe wha moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O loo wha awau pea le tātu whamitoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whaamihai. O loo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga whamitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se furua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale ke o atu i le tolu wa whetala cashback po le discount mo lo sa fo. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le o Barcelau o na tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Malu soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou wali. O le whaita wina o le upo le poto ma le tusi al whata oto o lona mata upu e luas furumalilima. O upu i tupu, o misa ma mea e tupu ai. O whata oto fo i neia Solomona
Na si itia mai e tangata o e se kia le tupo i uta. O le mamalu o le atua ia na tia ai mea. A o le mamalu o tupo ia su e ai mea. O le langi e maua lunga lea. Ma le lalo langi e maua lalo lea. O loto fo i o tupu e le masu e ina. Ia whaatea le ota i le ario. O na maua ai lea o se ipu mo le tufunga fai mea ua mea. Ia whaatea le wa mi o leanga i lumo o le tupu. O na whaatu mawina ai lea o lona no whaale i lea mi o tonu. Aua e te whaalia lia i lumo o le tupu. Aua foi e te tū i le mea e iai ali sili. Aua e le lei o na ia whai atu i a te oe. Sauia i lunga nei. Ai leanga o na wha maua laloina oe i luma o le alii wa ewa ai i ai. Aua ne e alu whaata alise e whaile fi naunga. Ina neif fe meme ai oe pe a o ilona i unga ina ua wha maina oe e le lua te tua oi. Ia whaila o lua fi naunga ma le lua te tua oi. Ai aua le whaali atu le upu whaalilo o le tasi tangata. Nei whaalu maina oe e le ua whaalongo i ai. Ona le te alea ia te oe ona tau leanga ina. O le upu wa whai whaatatawina o mori auro ia i ato a rio tongi e whaama manuina o le tangata ua oai ma le poto i talinga ua whaalongo mai o le mama auro lea. Ma le asoa auro le lei e pei o le malu lu o le kiona i ona po le sel ngā saito e whaapea le awewhe au whaamaoni i e awina o ia. Na te whafosia mai a nganga o nā lii o le tangata ua tautala tele i ana mea e foai. Ai pepelo o ao mamatangi ia. Ai le aise i munga. Wha ato o toa e wha ole ina ai le taitai. Ma le laulau whaiwawhile mu e ngau ai leivi. Wa e maua e le meli ia e ai whaatatau i ai. Ne e maa ona tele ai ona e pua i ai lea. Ia sea ona e alu atu i le fale o luotua oi. Ne i musu o ia ia te oe. Ma ino ia te oe o le tangata ua moli mau pepelo le la te tua oi. O le ua tongi lea. Ma le pelu ma le u fana e ma ai. O le nifo ua ngau. Ma le vai ua mapeva. O le whaatua lea i le tangata pepelo le aso vale. O le ua ave ese le ofu i le aso manulu i le malevi neta i lunga o le neteri. E whaapea le ua langi ni siva i le loto ua whaanoa. A whaiefia ai le ua ita ia te oe, ia e whawhanga ia te ia. A whaiefia inu o ia e whaainu ia te ia i le vai. Awa e te awa e ai malala ola i lunga o lona ulu. E tau wia fo i oe le alii. O le matangi mai le tu i mātu e tupu ai wanga. Ma le laulau whaiva whaatua upua e tupu ai mataita. E le lei o na nofo i le tumutumu i lunga o le fale. Ai le anga o na nofo ma le whawhine whaamisa i le fale tele. O le vai malu lu i le tangata walai loa i le fia inu. O le tala le lei lea mai le nuu mamau. O le vai puna ua whaanga epu ma le vai puna ua whaaleanga ina. O le tangata mi o tonu lea. Ua pau i luma o le wa mi o leanga. O le aitele i meli e lele lei lea. O le suenga fo i o lola tau mamalu. O le mea e mawhati ai lea. O le ai ua sofaia ua le ai se pā. O le tangata lea na te mata o fia lona loto. O le upo le poto mo i tātou le nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti.
Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwatonu amo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso.
Luas fun malai babidu tele o te nei ia leitu lai vale nau whafonga male tātou wā tino. Nei Taeao mna nei fo ia sa mahatongo fie I nisi o tātou pukalame amata pe ona iele tautua vale au nanga le nā ale Fiafia mai le afu amataria mo le whafonga mai le tātou wā tino le Taeao. Nei upo le poto o te wina o tusel whaata tolom tau pe luas malima e le sunga leo ia te taloto ia o le whaamaras au nā mo tātou mo le mtanga fo nā pukalame ale Fiafia mai mo le mtanga nei va yaso. Ia whaatai le tua, leo o tātou whenua I ma tātou te mafuta. I lunga le tautua bala udanga le si ufonga le Radio Samoa, se whunuma le lima I vitolu amo, pe ona iai ana pokalami whaangasoro leva yaso ma leva yaso. Mana to leua. Maia fo inisi o tātou pokalami pe ona iai le Taeao nei, I le tautua ma le unanga le Malu le Taeao, tala alo iai tātou whasalaunga, e le sunga iai le ao ia tawaimeni, whapea fo I le tausala le whenga nganu mana, ana tasa vae lua. Se bal pokalame le Fiafia mai le fo tātou mafuta atu le nei Taeao ele tua lava la le whawhenua I ma le whaatalo whaatu pa I maulunga le tātou watunu ia le fo tātou whenua I ma tātou mafuta le nei aso fau le aso wa mai le tua whapopo aso lo tau se fua ma so mātou wola wha o winai o tātou tiute ma o tātou whaivalo whilima pe ona wala winai tātou e le tua ia tonu o sa e moa se whaiunga le vai aso Fiafia pa se whaiunga le vai aso manuia le lofa o le tātou mataisi le langi ia sa pui lo se fua ma so tātou wola leo mafu ene tātou te whilai ma tātou te mafuta le nei Taeao tonu fol po kalame sa e maua se whasiringa malosi I le aso na fiala le upufola le tua I to tonu le whata whaitaulanga po tonu le malu o le tua sa e a ngai atu I le aso nafi ia whaatai le tua le maua le abanoa e te whaafonga mo whanongolongo aila na upu I le whaunga le vai aso e tō matawai le tātou wholaunga I le amatanga nei fo yaso le leo tātou iai. Patalo fatu ai la nei Taeao fou, I le mafuta mai le tātou watunu, I le mafuta mai ma le fatasi mai nei tātou tua amatua tua sinisina, ia le fo tātou e baiva ma tātou mafuta nei Taeao, patalo fatu ia te utau tamam tina amatua. Whaatai ai le atua lana whaamalolonga, whaatai le atua lana puipuinga, whaatai le atua lana tausinga I lo utau sefua, whaatai mo talo sanga, whaatai tapua inga. O lo o tau tapua ia I le aso ma le aso. A o whiangai ia le tātou atunu I tiu te mga ruenga. Whaatalo whaatu ma whaatai atu. Whaafelo I atu lau whinga ruenga tofi le tua lau sārevi. Ia o tau fo I o lo o ngāru lua I tonu o whata whaitaulanga ese. Whaatalo whaatu po kalame le Fiafia mai le nei Taeao fau. Whaatalo whaatu woma paanga malaba le Fiafia mai. Le fau a tātou mafuta le nei Taeao ma tātou whilai. Ave le vi inga ma le whaatai le atua wana lese anoa o ia te tātou. E le ma whairo na tātou toi ma wole nei whaafsanga inga. Pa le nei Taeao fau ma le nei aso mana ia. E se a le lei o le li. E se fo le whaamahoni o le atua ia te tātou. Ia patalo whaatu le ma le nganga Fiafia nei Taeao. Pea lava nai te mafuta mai ai mai whaatasi mai ai nei Taeao. Sangi Fiafia o tātou loto ma tātou pepese whaafitai le lii. Maua le nei Taeao fau. Maua le nei aso fau. Osu wai nei whanau ia o aonga. Osu tātou tiu te mga luenga masani. Ia o le lei ale o le tua wa whatau nu e le lia tātou fuafua. Tātou wana na tāpena ma fuafua. Ai o le tua na te whatau nu ina. Lono winga o le tātou whaamoemoenga. Ma le tātou nau ta inga. Ia tini matau lau o tātou fuafuanga. Ai whaafitai le tua. O ia whatanu ina mea umu. Ia, malo lo sai, malo se fua lau de lei. Malo si le asonga fua. Malo le ono sai ati ole nau a ngai ati ngā ruenga a mata o le Taeao. E ti ngā na whatutunga tā le Taeao la to le asonga fua. E te usua. E te usua malo malo si. O kalami masene tātou ma le awhionga ia fuatanga. A fuatanga to le tai te vitua. Tari fo tātou kalami na le Taeao. Ia wale tātou maftanga pe iei fo inisio tātou pukalami whangasolo I Samoa a o whatasi maile a whionga I a fuatanga. Ia statement toi tali watua I leo tātou pa wau tātou pukalami li Taeao. Ia a o leu a mataria pukalami Fiafia mai mo tātou. Ia tātou tali iei fo I ma tātou Fiafia li Taeao. Whai me Fiafia au o ti whai me ita. A whapea o aina te me ita I li Taeao aua. Whaangalo na nafi, whaangalo la sto nai, whaangalo lava yaso. Tā pena la amatanga nei va yaso le Fiafia o le li. Mai o le whataritani le li e whaafowina lo na malosi.
isi ia e ona apa au e whapeo le aheto. Ko ia o oka se manga ia. Whataritari pia o ile li au te whataritari le tangata. Toi lua se fulma leola minita tano le July fulu. Vaiaso le nei o le vaiaso o leva na tatu tu i le atua. Vaiaso na tatu vala au ia i le li. Whawhetai i le atua. A whape o nai a whea i au talo sanga ma whea i au tatalo. Le nei vaiaso. Nau e sila fia ma uloa le me tupu ai. Ia whawhetai ma vi ia le li. Ai awane uma. Awane imuta ai. Tatalo pea. Tatalo pea. O leo wa tōni na iaso. O na whatau nuu leo le whainga whiwhilinga le tātou watu nuu. Pei o na tātou wala au ma tātou whanau no manuai. I le li. O uma taimi o vesinga. O uma taimi o whitaua inga. O uma taimi o whitaua i o upu matala i lunga o penga ta whailangi. Leo o tā ofi. A o le taimi le nei. O le tātou te talo ma tātou tū whatas. Whatala i lunga o le atua. I lunga o le whata whaitau langa o le tātou wari. Le whainga whiwhilinga le tātou wātunu. O aia, o le a vala au iai le li ma tō fia i le atua. Mo o le tātou wātunu ma tō aveina le tātou malo, whaile nā mo tātou. Whaile nā mo tātou. Aua fo i te ita pe ale tūrau sui. Aua e te ita. A whapea sau ar whaiunga ar whainga pālota le neiva yasu. Lewa lewa na tātou tu i le tua. Whaile nā mo tātou. A o le tāua i o lau te talo ma lau te talo. E alu awe i singa o lunga o penga ta whailangi ve vesi ve tusia inga. Te alu e le fiafia. E le aisisi me sili o na tāua i lau nofo i lalo ma ave i lau loto i le li ma te talo mo le tātou watunu. Le ia manuia Samoa. Ia, ngi e vevesi i ma o, vevesi aki o, ai kere ka kalo lau loto i whale. Manuia lau anti, manuia lau anko, manuia lau uso, manuia si au whanau. Sao ai le tatalo la fia ngā pātele, oi sao de lau ngā pātele na nafi no whalango. Mana i ese lo fia. E saunuanga ai mai se i a la unga le fia ngā pātele, le aki e pipo a kākoi Samoa. A tatalo i le li tu atu ai ele ka kalo mo se paki ai tatalo mo taita o ila tu lo taita ia vai nga fai e yai manu o le ia nga ia ola tatalo fo na tau na tato yai tali tato pakala bi Samoa no se bal tai bi ola wati leo te luas fu mal tolo minute talo le tu las fulu sina tato fa Fiafia al Taeao Wa pa nga uma laba ale Fiafia mai mal tau le Samoa le na wanga ia tu te bangalu ngol Taeao pa Malu ati ante oi nei whanau fo ia onga na wanga ia tu la tu onga ia ma o fo ni ngalu lau te talo tatu watunu u i fa ma nei whanau talo fai e vava ia tu male momo le loto nei whanau wa fia nei ngase ia ai woni mutai lau te talo toi luas fu male 2 minute talo le tulas follow
DJ.
Lisa tatu Fiafia ngale Taeao le watoe se furu minuta tano le July follow. Musika o le Taeao e amata di Maria ia unga ruenga. O ele fatai malifu mai fatai ala mai le Taeao. Ao le wa matua mana i o le yaso. O le mo statu fela inga male feonga ya fuatanga to tai te Victoria. Matanga le foi yaso pe ne tatu pakal mfanga solo. Ya, te loa ai wa toi pisi atu toi ina le Taeao. Ya, pe ona yele tatu pakal me umon fata auto le Taeao le la songfua. Ya, ai tatu se ida lo fole li wai umon palo tala sfalili. Tatu toi filo foi le songfua. A tonu la mo si sia no te lo pisi ya le fionga to tai. Mo le fainga filinga pole tapinanga palota. Ya, mo le foi yaso. Se bal fatalo fa mal fa malo di so tatu pa anga umala bo dungo tatu Facebook le Taeao. Pa talo fatu aso pesio. Josefo fatalo fatu le Taeao. Isa ako tau fasia fatalo fatu malo se fua. Iutita mo asile. Sili fatalo fatu le mafuta mai nai papa toe. Si upapa sawa imale. Si upapa sabili male fatalo fatu le fatsima nai manukau. Christina talvasa fatalo fatu le Taeao malo se fomanuia fa pena fo ia ese tatango moa. Le nga uputo muli fatalo fatu pokalame le Taeao fo fa pena fo i ata mai via chansen fatalo fatu tatu tautua le Taeao fa malo atu le Taeao fo ia fa fo wina tanielu malo se fomanuia le fatsima nei otara. Tale tu las folo te fasalawina le tautua male unanga ale afionga fo ia seuli malau matatu tale vai fanua ilona fa poponga por te fasalawina le Taeao le mtanga le yaso ata si mai fo le sunga fa fenga ia upau mo tatu fa malstino mo tatu sumpa fa ia matatu wanga e fali tatu fa malstino walo soifua maloloina te tau na fai masiaki lo soifua maloloina po amai e fa pengari do langari kako vevesi I ma o I kako pisi aku anga I o anga I mai alu aku lesi ku pisi aku lesi ku ai fale kongur faku lolo winga faile tatu fa malstino le Taeao nei o malo tatu tala faile mal tatu fa malstino ta pena mai tatu sumpa tatu tamam tina matua ia tatu umalawa le Taeao o fia lava te fatasi mai ai o fia le te maua mai le pokalame tatu sumpa kaua ia le fai matau longolongo atu ia ante oe fai masiaki le fatu ai fa longolongo atu le Taeao amata na eserenga yo le fatu pokau ma ingi mai le Taeao le faku pe ia ngai fa amari le I le faku fai e faku mari si ka ko vai le fo mai po mai le faku o ata mai ya vaulitina na o se Yuli the Rock Johnson Okay, fatai Dr. Tua fale se fulu. Patalo fatu le Taeao, pe ia malo se fomanuia. Ia le fatasi mai ia alofa anga mai ata mai wa Johnson, fatai mai wa ia malo se fomanuia. Io e vai vanga maka ko musika ka ko vai le Taeao. Io ole sia la mai Taeao ka nga ko la usu ia amaka su inga. E kalo fai ia ongo sa ia ngi vai kai. Ia ole si era mai Taeao le usaku I fa for pala au fui yange ngai la au ia ai mesi ala fa pe ola ia ile foi la ia le tamamal tinai io umala u fa foi le la con ala au ile skai mi ia lo ina le tinai fa le tonga la au ia ai ngofo for ko in e fo skai mi fa kasi la u lo makua ia ka oki o lau pula fo I o le la au al ko inga ia le la kumari puwai ko fa susu le la ai e se le manga ia ai fo o mo le ngalu nga fo fa kasi le si me e se o Fiafia I meno tama mo fa inga tanga me o la ule mai kau makwa ko mo farka nga me kama e mo kwarka nga me ke vai aku e o oloi o amor kamar ka nga me asa vari vari tina mo wale mo le tasi le nga ruenga fai fa tasi le tamamol tina yo olo le me kumu ili ko inga ia le amo o makele ko inga makanga pepa lava la tu e fai le makasingi ka nga me ia la atu asi lo matua
ia o foi la ia kai mi wa alu ngal ko inga fa kanga mea ia ai ngofo lo makua vai kamai mo mo nga duenga fa tasi ia o Samoa esel makafa yor to ina esel makafa yor lo makua ngei la wale se nga mea kanga mea ko inga kanga mea lo makua a Samoa or ko inga sasal afa ia fidi lang afa lo makua fa le lau fala ia pakeko da lo paipa o Leila se ngambia wo fa kasia era longa nga fese fai lau fala ngei rongo winga bo leva fo inga fai lau fala ko inga ia le mema na ia o le ai mua ba no fo ia fa tasi fa la ko ngala au ia fai la kanga mea e fo isi kai mi wo manga o lo makua ya lu nga nga ia fa kanga mea ia wala fo ba ku mu au au lau singa Hello, Taeao family to Jalo le July Fulu. Fai ba dia Taeao le songa fua. Dale loquita, así me gusta. When the last time you heard it like this? Like this. DJ. Faile alofa I ainga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O o te me whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha I tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tong te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tamaha whaasalalau a le Radio Samoa.
Po se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo fatino ai lo tama le fonga ino le talonga le Malu Samoa. O le kamuni TikTok. O le tama e sili ana reactions ilunga o le Facebook. O le amanu malo i se failonga mo le aso fapto tama. Lafo mai lau vilo lo penga te failangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa. E whaangata tato wilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga e whaapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O se vainga le nei telefon mōni ni Taeao mai a te New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. E leo iesi tūlanga e tau mai ai o le Malu lua le presidente o Amerika na whai unga. Mo te fulmane 5% o tuperutongi whaala fonga mo oloa e whaur whale atu New Zealand e Amerika. E peona whaali ai le pare mia Christopher Luxon. O le minister whaatu inga Todd McClay sa whono malona soa whaafenga i Washington i le Vastal Wide. E whao o iei antunga lunga o le maa loe winga i le whaatulangana o tupe whaala fonga. O ila ua mali tamata e minister tupe Nicola Willis sa ala tau whai te te. O New Zealand o taiaina i se whaatulangana mata tupatele o lea maulunga o tupe whaala fonga a o toe iloiloina e Amerika lana lisi o tupe ritongi whaala fonga mo o loa tunu e whaulu whale atu ne masina umvai. Sa whaali e McClay le taimi o se whaasalanga e le whea mo se tunu e la ititian tupe maua ma vave e ona whaia stepu mo li tāsanga ina o le United States e tūma i lalo tupe tongi whaala fonga mo o loa New Zealand. Veitai. O lea tau mawhainga e whoringa mai ele o tarieina. E na ua wha maoni aina e Luxon i le wheringa mana uti stalla i le vasom vai. E le o suia na mawhawhau o President Donald Trump. Mai e tā uai, o tā mamau le President i lona mana atu e whapea, a whai e maua i New Zealand e tupe whaasili mai o loa e whaau whale atu. Luluinga, o atu no ta tase te tongi e sumari 5% o tupe te tongi, whaala fonga. A whai e whaata mo i tupe wha ai talafu. E te maua le 10% e wha ate pula au tupe wha la fonga mo oloa o le mea lea. E le se wha moe moe ngā New Zealand o le asuia le mana to Trump. O se maa whine ua fisosoni nei i leo ona o se pepe fau sa maolo na tino mariu i se paka li tau langa o kilani i le asona nafi. Sa vala wina atu leo i se vaenga o le paka le Albert Park i na ua maua e stangata whaingaluenga lea tino mariu o le pepe. Sa tala no leo i se maa whine e te tanunga o le tina o le pepe. O le awha Yesu e suenga le mafuanga o le whano o le olo le pepe. Sa avea ma whetupu pulo lo le kapia tamai tai New Zealand mo le taamaru sanga o le ipolo langi au kilani le tauta sanga umavae. Ai o le taamaru sanga mo le ipolo langi tamai tai o lo fasole nei Engilani. O le tamai tai sa mo kiwi a rupitui. Wa ese le pulo wa ia pulo wina. Ina wa mai ona seina atu e le televise fasala lau lo le BBC Pertania. O se tasi o latu tamai tai fasala lau le kapi. E tau wawe na te, e na o le tasi le ta alonga o fisosoni ai le whasala la wina bitai. O se whai unga na BBC mo le a wina atu ia. Wa ilo muni ane ai, o se whai unga o matuai tala whenga ai, le lei. E peo ne loa tele ai, se whai unga o lona laulu e vali le momo. O leo wingi longo a momo le Black Fern sa ia wha oso fiena. Se fiafianga ma le maalia i le vaenga whasala lau i ta alonga a mata o le ta amulusanga. I le vau e Milani ma Amerika de Paulus Freire tu wai. A wai tala noanga maisi o whasala lau sa ia whailo ailo na anga maalia malona tau sa fia. Maru tu sa i malona malama i whasengana o le ta alonga. E mana tuina le tō tele, i se tala noanga tui sa whaia ma Jill Douglas o le BBC. Le sa ta ina i tangata le ta alonga lo limpeka i Tokyo i le panilea, i le lua whemare lo futasi le ta alonga te tō fitu. Le sa avea i masuela o le kapite tō fitu ani sila, sa manu malo le pine auro. O sana whata te noanga mona mana te whaalia e unua mali tau puleina sau sao mai loto. Sa whati tele ina ai lona lau lo de ke lope. Ina o visilingia Douglas, i lona toi te liu ila la kapita to fitu.
As I tusi sa oilo na lima le televisi malongo le BBC, ia mau tinoa e wha manino lana masini wha leo tele leo. Ma ia avela na wha whitailinga ngana Samoa i ona ainga o mai Samoa e tusa male lātou tāpo inga. Mole ane tau tino e tui. Sa le masona i loa sa tala no tu sa le televisi pilo tele Britania le BBC. Ai ele o whaangaloina le televisi i alo nanga malie malona tau Fiafia. O leo winga tau Fiafia malanga malie tui sa toe apa mai lo le BBC a te awa yatu. I le lātou maenga o whaastalanga mo i tāmara sangori poro rangi i le lakapita mai tai o lo whaastalanga nei. O le ai ma se vai o le langolango o le itulangi le Pasifika te ngata Palestina o se mea te tau na matua i maase siai. E be ona whaari ai John Minto i le vaenga tala le Pacific Media Network por PMN. A o whaalau te leina Israel na so o tanga bomotu le Pasifika o Minto o ni sila o i loa tele i te le langolango i te Palestina. O ia whai to ina le itulangi i le matau teo re latu te liatu e whetena inga Israel ma Palestina. O whetena inga le vau Israel ma Palestina sa te puma i le tau e le vau Israel ma Arapi le awhew sa lau whaasful valong. Ma le whai tau se fulu mas fulu tau sanga o whinaunga i ele ma se stete o Palestina. E sa tiri whaatili nai ina os whaia whita whaatu whaarwa lave a le Hamas i Gaza. Ia tangata Israelu le so fito o ke topa o le loa whemarero futolu le lata i le awheru o se lau tangata sa whanoi se foa. Talo mai le os whainga o mai lava le teminei o lo whao pēa os whainga Israel i Gaza i se tau mwhainga matua i tilia o mai se aile vaenga le Hamas. Le o siri mo le onsu tolua whetangata Palestina o Mari Liwain o le tō telo i lato o tangata civili. E beona whaari ai e sui o soi fō Maroloina i Gaza. Ai sa whaali Minto i a William Terite i le porkalame le Pacific Morning a le PMN. E leo whaatino le Pasifika ana matawhai oi ma whaai lo se lango tala whenga i tangata Palestina ma o te tau ana maasesi ai. Ma ia ta wai o le Pasifika stasio no whanga la iti le langi e uti ai le lango ina o tangata Palestina e mafua mai le se whaata wanau mai a Amerika ma Israelu. Whaali Minto o fiti na uru palau matonga e mumusu e amana ia se stete o Palestina. Au isi motu te telo le Pasifika e peo Papua Kini e la tamai nei sa whaavai o lato ofiso ampasa i Israelu. Sa whorofalaina le matanga ruenga o le vai whafo Israelu i le tau tinonga o le ati whaamalosia so tanga whasui o maaloma le Pasifika. I le sui minista o mata upo le vai whafo Sharon Haskell o le aia te ia le malanga sui o le malo i le Pasifika. E tela noi nai le whaamalosia atili so tanga Israelu ma motu le Pasifika. Talonga, sa whate ia le Pumas a Argentina i le All Blacks i le manu malo lusfrui ma lufutolu. I le lato talonga lona rua le tamasanga whaavao malo le Rugby Championships i Buenos Aires i se teimi mo mua o manu malo i ani usila i o lato la vailele. I le mai ai o le mafana whana o le malo i talonga whaiteuria mo mua. Sa tilo ai le All Blacks i se so o manu malo i le Pumas a bitai. O whaasalanga i pepa sama e tolu sa le ifi so soni aing. O le winga Will Jordan sa fascino i fafo mo 10 minuti le tolsu ma le 2 minuti o le talonga. Tasel minuti mo le muliane so atuai ma tu povai. Ma ta alo tos futolu ai mo sin timing. Lata fai mo le talonga sa tule i fafo le wingi Save Reese. O le talonga All Blacks after we emo Springboks Africa i sauti le asono le masino 4 September i Eden Park e o Kilani. I la matanga fato sina le manu Samoa se a tomo whainga qualify ai mo le tamara sangari poro langi le raf mara forfetu. Sa le maruia ina wa pōpō le leia li ka le tahe tonga i le stonai, tos furu sumalona le skoa inu ko alofa. O le wha maalo sia i le leila roifo ma le tos fuma le lua ana tamata alo sa awai, i le fato sina mo le poro langi le raf mara futolu. Sa wha Fiafia ina i tonga i alana au maa tāpuai i le malaya te i whaiva stadium i se tā alo whaumalo i le a mata mai lava i le minuti mo mua. A ili unga e tolu skoa tonga i le lua Samoa, ai oa le posa over i le ese senga sa o iai ai, mai le kika le numero se fulo tonga ma le moana Pasifika, Patrick Pellegrini. Lili umai le o tamai tae sa mo le manu sina le lato foi fato sina, mo le ipo le rolangi lo fasto ne Engelani. Sa mtua i Samalina le lato talong mo mo le Wallaroos Australia, fits ma tolu i le leai. I le Malaya Salford Community Stadium, Manchester. E ui lava i le loto te toa ma le loto telo le tamata e le mansina pitai, sa i loa mai lava i le 2 minute mua le talonga, i le vala o i le tumai ma le leo au lua. Whao popo i a fianga o Samoa ina ua wha mai a le talonga i le toa sumare wha.
Ino fa sala vafo melina salale ile pepa sama ono sana po fa so tulafono muliane si te lunga le pepa la mumu ai sa mai te winner fa te wafe mafo au matamata me furi la tu tapai ile mansina tar malolongo fa su lima ai Australia ile le ai ole ai mas fa fa ingo fia le mansina ile se la tu talonga so ai ile so salva zonei le ole ta aloi mala numero tasi de rangi le rosamu mo elani le sa la to fatto il loina America di talonga mo onus maliva de fitu Malaysia o le Pacifica le Fijiana sa Fiji sa fatto to fatto il loina Canada il talonga mo onus maliva de fitu il fu petia Canada Julia Settle fa ono na ekolosia le ne scoa Fiji sa to ili liule Springboks Africa South la to talo masani ai ma fa to ile loina le wallabies Australia le la to talo fa to ile na lua to fululu ile Taeao na fi Cape Town sa fa te ile champigno le por lange Australia le la to talo mo mo to sulvado lufulu Johannesburg ile vai aso ile matum sa fa ese la o kapia wai kato ile te tala lo o kapia fa tu malo Australia le au ni sila le Ranfurly Shield ma ya tana ki le sto na ile skoe luas futolo ile lu fululua fa after ya ile la to numero se fulu sa sui te tonu lima so poanga le sui mo o blacks ma le Samoa o to e tell you mai le tamar sanga fa tu malo NPC ni sila ile mai ai o te lo to sanga ta aloi tu no fafom ai olona le o lo molava ile so ta alonga lu o ya fa sauina o kato mai fai ina ile fai ngona va so mo vai sa ia to ekolosia ile ni skoa au kilani ai o mai ele temi manu maloi o kato ai sa ia to fa lo ina le stonai ina o ta ina foi fatto la ta po e tenoranki ile ovolo na kiko le sala e to o semi minuti mai ele ta alonga a o sili ai ele mo fa nua lu fulu lu fulu ai ole to e mata nai ole o wala sa ia kiki nai le polo le pou ona sa fai ma palasi la lo le polo ma le ti ai ole to se fulu lava se kono ju to e sa ma foi ona sa fa ele polo e lungo le ti ma fa to ai lo so poanga ona ale polo e le po ma o vai to fulu lua mita le ma mai ma le po tala na ne aso ma riele lo to le tunu le ne vai aso ma na fainga palo ta ma riele so hey oh
Si fonga ba le zonga ani sete fale moe pele fa fonga ba le Taeao. Ele tautua ma lauranga le nā le whenga se uli ma lau ma tātu tale vai whanua pera wha fonga i ele tātou wā tiro o. I lona toi wha sala wina le Taeao neo le asang fua. Me olo tupu mai ima o la langi tātu tale me olo tupu le nefu atinu lo tātou iai. Te se ima tātu tale i ta longa pe ona oto atu i tātu tale fau le Taeao. Tali bol tatu pokalame bol tatu fa Palestino Taeao le asonga fua. Ali le yang amaka le asonga fua. Fai le fa Palestino o walu soi fua maloloina. A fa pe fu onite ngase. Wani mai o le tino na yanti oe. Ta u le fai o fa Palestino. A yesi mi wa popol helo ma fau. Ya bi isi le na mete popol helo ma fau. Wa via ma venga ma mafa iant oile ni Taeao ma fa tupu ma iant oe. Yo a o musika mo moli atu iant oe. Ia male nganga Fiafia te tau e on tatu Fiafia le Taeao le songa fua. Le isi me lai fa ngongo ai ka lo fa ya ka ko. Ori me a e hala mere kai ngai seki. Ai ori Taeao ai male aso matua mana ia. Ai ala fa le kongo ka ko. Wa ngofu fua ma fa mama fa le aso ngafua. Le aso lua se funu ma le lima ala aso ngafua io se aso mama. Leo vata si male sunga fa fenga ya upa wa wali tatu fa Palestino nei Taeao tali wati ia lai tu ole vai le se mai le sao ta mai tole inga le tai ia po ila to anga mai tu ai sa ta ole pasi mo mua ia wali tu ino le va mo tala fa sunga fa fenga balo se fu mo le Taeao malo te dia malo le usun nei Taeao fo ia le lo fa male anga le ole tu malo fo le tau ata in nei Taeao ia le tuali titi o ta ko le fo ia so o va se bulbuli engel masingali ia Naturally. La sa fo buri nge yo ai foi. Augusto. Yo. Ole lo fale ole tu ya o ma. Ai ka ko uma ya me foi fata lo fa tu le pai ole do foi un momento ka fa lo ngan nei tu la Taeao. Ya. Ma lo le usu, ma lo fo la. Ma lo fa ko sa le ya ti o ke fai make. O fai make. O. Ole Taeao e fo le Taeao. Ia. E manga ia fo le Taeao le tu e ke ala fa ya ela o umala sa. Wa ke ni ko mo la sa le ngafi. Ai ke u lele upo le tu le ngai mo ngafi ke u falei ke u lei ma fai kau le ko fai kau ma ko ma fu i pola le nga mo on ngai ba yesu ina ia a vese le ka ya oi wala de ke ale ko le si me ya ku pu mai sabo ia ma le singa le Fiafia le leva ko sa ngol fa la vele nga fai ngol yesu wa okia le fai le la ko le ko la ko ai ngal sa nga le ise kupe e wa foi ngale moi ia Bela le mo ya un ka fenga venga la culpa la ve ai ka foi iskan ka uleo o le sila wai ka le pule fa me le a koi kula fenga venga anga moi ere ya lunga venga mai ko sala wasu esu a korkinga lima so le vaiaso ka ulanga fast food kula ala ga korkinga fenga venga le va korkinga ere a koi kula le a korkongi ya la fa me le finge Era a koi kula alfa mai longa winga le pule. Ai se me al pule fe. Ona ale ko pela ko kongi me fa pe sel menga usu ye. Ngo winga nga usu ke fengal menga sel menga lu ye. Ia. Ia me ka unga lu fengal menga wala nga. O nge ale ale alu le so kasi. Usu. Ye bole palingi foi me kongi el melanga so lik. Kasi nga me ku pole. Mo le lenga lu fatasi. Lu fatasi. Ava pe ke fengal menga sel menga usu ai. Ka ur kinga o langa o ka po kinga fali ia pe ka ufo ka ma pe o le finga lunga kinga ia o mea ngai fa ku ngai me la iti ke duai e ngo fa ku vesi ya o iru ma fo fo dia ka yao mle ka yao a fa pe sawa i di me la vesi fu ar ka yao ele me o ke fa ku se ile ka ka moi ia e ka malo ko sa ka o ko ka ile nga ngali pe ke sa ko su bal ko sang to bole bang ka unga le fai fe awa la ko iyo ngala ku yesu le fai yesu ba sa so kalo ya nga malo lo le ala ku yesu ku li fali ku nga ka ai lu mo nga ma ya lu ka lu ko ai nga fai so fe ala fai so fe awa ya la so ko nga bole bang ku sa le ma le ka ngale ale ka oko ka fai o
Ka fai o me ka mai ka le lava. Mo le va ka ngai le kuri nu ai le kuru ngale fai se fe ai le lo las kupe ngal mai ka ika pe. Lo langa fa penga. Sa uma le aso. Ma le langa furi al mere. Ma le langa fa kafa. Wa yola le langa fa kafa. La kulo la kinga. O manga va ngal venga si lo posifinge. Wa iska ka fa penga sul. La ku si finge fai me ai fai kanga ambia fai me mala ngal furi au kafa. Fa kafa. Se kai puki, se kai pu vai. Ava vole a korti balo silitino wa ngal fa kafa. Ore kulunga fe senga yoinga. Se lo ngal kala yesu le fai ka kale. Vai kulunga, ale fe senga benga. Wala fanga ka oko. Ya la songa oko ale kulunga le fe senga benga. Se vale vai ale ke balo lo kulunga lo fa ko ale fe senga benga. Se senga benga. Ya la songa boya ale senga benga. Ia. Ngo wingala kuro dunga. Kuro dunga. Ya lelei. Luas 10 minute te nele tulas fulu le Taeao la tatu se me mol tatu fa Malstino. Kurunga fe fa Malsking. Kurunga le la tatu fa Malstino le Taeao. Mo tatu fo ia lo fa fonga mai tono fa mai o tono fe lava no fanga net fatis mai. O fo sia tatu, al fo sia fa ia lo fa Malstino. Ayo ya ulima o le metaua ia tamo fai senga yoinga o tau au ia la matan foa ia tapena mai tatu fa Marstino le Taeao tapena mai tatu fa Marstino vai le ngofonga ke sa fa iai vai ngofonga ke sa fa iai ia mangaya ia fangayoi au vea ia fanga tau mangaya Fa fe marie ka o koso lunga ko au fa ro ngai lunga gas lua ko fa lima ku le lunga gas lua ko fa lima ku le lunga gas lua ko fa lima ku le lalo gas lua ko fa lima ku le au kafa gas lua ko fa lima ka fa loro au kau gas lua kol le siliba gas lua kol faro kua gas lua kol faro le siliba gas lua kol faro luma gas lua kol luma gas lua kol kua gas lua kol ka kosa ha luma gas lua kol fa lima ka pe gas lua kol fa lima kulei luma gas lua kol fa lima kawau gas lua kol fa lima ulu gas lesiku kua luma so luma lima gas lua kol lalo gas lua kol lesilima gas lua kol lalo gas lua kol sa o lima kong gas lua kol fa lima au kafa gas lua kol fa lima si nungal vai gas lua kol fa lima kaolong ia nga fo ngfo bolo ia nga fo ka exercise ia gas lua kol fa lima ia makalo ka ko taungi wari ke ready la alka ku ia ready Aia. Ready sa o le longo fo ia fa ngofo gas lumba lim ia val iva tawon foa na ia fa luma aia iva sul gas aia lua gol fa ngali le no foa e te ai ia fai mar fa maskingo ia gas lunga fa lim fik val iva sul gas yoi fanga yon chino fanga yoi lim fik val iva sul gas lua ia kolosi dunga val
Kas. Lua. Kul. Fa. Lim. Losi, kolosi lunga. Fik. Wal. Iwa. Sulu. Ya, mangaya, mangaya. Kong. Aya. Ngofo le vai lu mangava le la fai lu mangava wa. Milo. Ai milo. Milo, milo. Alo kafa. Kul. Vale. Lim. Kafa. Fik. Vale. Toma tau. Kas. Vale. Kul. Toma tau. Lim. Vale. Fik. Sa o le ngofo. Mingoi na tino. Ya, vai mangaya. Ya. Ulei lunga. Lunga. Ready go. Kas. Lunga. Kul. Fa. Lunga. Fik. Aya, mangaya. Iva. Sulu. Lunga. Lua. Kul. Fa. Ngayoi. Valu. Iva. Sulu. Ya. Ulei lunga. Mangaya. Ulei. Ya. Saunga lumba alu. Oi saunga kua lumba. Ready? Ya. Go. Kas. Lua. Lumba. Fa. Lima. Sao leifa. Iva. Sulu. Kas. Ngayoi. Kul. Fa. Ngayoi. Lima. Fik. Valu. Ngayoi. Sulu. Ya. Ulei lalo. Ya lalo. Ngofo lei. Tahu ke fa long ku me. Ulei. Kasi le bang ka wo kingo ka au. Kul. Fa. Ya. Lim. Fik. Lunga lalo. Sul. Pi pamu fo dia. Pi pamu. Lim. Fik. Ngaya. Sul. Ya. Ya, vai. O se kua, ready. Sa o lunga o lima. O se mai kua lu faka. Ready, go. Kas. Lumba. Kose kua. Fa. Ngayoi fa taua. Fik. Valu. Iva. Ngaya. Kas. Lua. Kul. Fa. Ngaya. Fik. Valu. Iva. Sulu. Ya. Ya. Seki. O lima. Alu luma. Ya. Ready, go. Kas. Lunga. Lua. Kul. Fa. Lim. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Yo tau au fa ngayo tau au mo lima. Al tatou. Iva. Sulu. Ya. Wa. Ngaya Kango le au kafa kango le lo. Me yo o vai Sa o le lo kua. Sa ready. Ali tafa. Ngoi le spito. Fa. Lim. Tatou matua. Tamama tina. Iva. Aua songa faia. Kas. Yo fa pea. Fa. Yo lo tino. Fik. Yo lo tino. Iva. Sulu. Kas. Alu tau. Ngoi la ngavali. Lim. Alu tau. Fik. Ngoi la ngavali. Iva. Sulu. Ngaya. Aya. Ngal vai. Kas. Ya. Alu ngal vai. Ngal vai. Kas. Lunga. Lima. Sisi ngal vai. Ngal vai. Iva. Sulu. Lunga. Kas. Lua. Kul. Fa. Lima. Ngo fa ngal fo. Valu. Iva. Ai fa ngol ngal vai. Kas. Lua. Kul. Fa. Lima. Fik. Ngaya. Iva. Sulu. Iya. Umanga ai. Ya. Sangai fight exercise. Ya. Ka koso. Ngaya. Ready. Go. Kas. Lua. Ngaya. Fa. Lima. Fik. Valu. Iva. Lunga. Kas. Lua. Ngaya. Malo Anastasia. Lima. Une petelo. Valu. Iva. Sulu. Eu valor suba que ima usa mo paloka. Ya. Ave kong. Va kun ling pases. Ya. Lunga ya. Kas. Ya. Lunga vai. Sifi lunga. Fa. Ure ko manga lunga ngai. Fofo fa sport. Ia fa sport. Kas. Lua. Kul. Fa. Ngayoi. Sisi Fik. lunga. Valu. Silua. Sulu. Ya. Wah. Ya. Ngaya. Luma. Kiki lu. Ya. Vai vai mai. Kas. Lua. Luma. Apa pe vai. Alu au kafa. Sa fai le no fo fa sa lo fo. Alu au kafa. Alu kongu. Elo luma. Fai mangawa. Okay? Ya. Ready? Go. Kas. Ya. Alu pe vai. Tonu. Lua. Fafo. Ya va. Kul. Ada manga ya. Fa. Lima. Kangoi fai. Ongo. Fiku. Iya. Valu. Iva. Ngaya. Fulu. Iya. Ava kong. Ngaya. Kong ngasi wa. Kong ngasi. Ngaya. Mangaya ila mangava. Ready? Go. Kas. Lua. Nungal vai. Swing fa pe lunga vai. Fa. Lima. Ngaya. Ongo. Ngaya lunga. Fiku. Valu. Fa maong fa Iva. Io le finga lunga vai lunga. Ya. Kulunga. Ya. Saua ngofo ko kulunga
Ya. Man. Lunga lalo, lunga lalo. Lunga lalo. Ako fai singa sela, nga sela Ready, go. Ya. Gas. Lunga, Lua. lalo. Kodu. Lunga, Fa. safa. Lima. Lunga, Ongo. safa. Fiku. Apa manga ya? Ngaya. Iba. Iya. Sulu. Kulunga. Iya. Hei. Mangko ke sa fa ile. Ke ngofo le lunga ngofo ko kulunga. Afa pe longo foar nga we fa ba we ya. Pa se swinga. La Fiafia ya ngo fola po manga fo malo ya. Ali, ele va pe anu nga kel mo. Ele ai que quere. Kulunga. Fa se swinga, kulunga sa wadi. Anu fa se swinga. Fa se swinga. Quere anu nga, quere anu sa fa anu nga kel ko. Ready. Quere anu sa fa kel ko. Ya. Ready. Walu. Ya lunga, ya. Lunga manga ya. Konu. Lunga. Ya. Lima. Lunga. Ongo. Fik. Manga ya Malu. Iba. Sfulu. Iya. Apa ida? Ya. Ya. Ale. Ubai fa pelu fo. Singal benga. Singal benga lu ma. Singal benga lu. Lo Fiafia ya lo menga lo. Ko. Si ko so. Ifa kafa. Ya. Nga. Wale va pe anu nga kel sa fa ya. Ready. Go. Gas. Lua. Perempuan. Pa. Mo tatou la ia safa ia lea. Lunga. Ongo. Fiku. Mo matou ia matou e faina. Iba. Lunga Kulu. Gas si lunga. Lua. Lunga. Pa. Aia. Lima. Ongo. O kasi banga ia. Malu. Iba. Sulu. Tenwa. Gas. Lua. Lunga. Livi. Lima. Aia. Ongo. Fiku. Malu. Aia. Iba. Sulu. Heia. O kasi banga ia. O kasi banga ia. Seki. Uva peru fo. Hai. Ya. Gas. Ngaya. Ready. Go. Gas. Lua. Lunga. Sifi vai. Au ngau ia. Iba. Au ngau ia. Sulu. Ya, lesi bai. Ngau ia. Ngau ia. Nelo fo. Ngau ia. Ya pa in nelo fo. Ngau ia. Ready. Go. Gas. Lua. Go. Ngau. Hey. Fik. Iba. Sulu. Gas. Lua. Aia. Go. Fa. Seki. Lima. Ya. Aia. Vai. Ya. Go for fo. Seki. Go for fo. Ya fa pia. Saule lo vai. Vai. Ya. Vai el manga ua. Sulu yo sasa ya ke pole. O malo ala ku fa nos kingo fa kafa. Ya. Ready? Go. Gas. Aia. Lunga. Si piru vai. Ya. Lima. Ele me fai ngalo lo idalo. Fiku. Vale. Nga. Iba. Sfulu. O malo ala ku bese. Lua. Kodu. Fa. Lima. Aia. Fiku. Malu. Iba. Sal bese. Sfulu. Sal bese. Ya. Lunga kako. Pese o rock. Tatou matua. Ya, awole. Para yo mai tatou chino, sa fai pe fai a. Yo mai tatou. Lunga. Tu mai tatou lunga swali. Lalo. O famlo, ai fa so fori. San fa usale ula lule siva. Tatou matua. Awol fosia. Ayo. Tu mai tatou lunga swali. Aia, toma. O famlo, ai fa so fori. Yoi. San fa usale ula lule siva. Aia. Samoa e Fiafia. Aioi, Chino, aioi. Ja. Så har vi arbeid med Lunga. Så som to fælder. Ja. Lunga. Samoa e Fiafia. Cosa per Lunga. Sau Lunga. Så har vi arbeid med Maua. Vai, veio ele ma. Tau. Lunga. Ado kafa. Vale. Aia. Ya. Aia, vale.
Ayo tiro. Cosa lalo? Ya, dago lunga cosa lalo. Ya. Ngaya. Ayo mul bang ngaya. Ya, saudes. Ayo, bang, ayo tiro. Halo. Yoi. Action.
Aya. Ya, malo ya. Seki. Sau di sila. Zeg mij los je wij veilig. Kan al kapen se fast nee. Ik dum hier, ik dum de. Kayoy. Taeao o se fue para Lorena. Ahí el chino. Zeg mij los je wij veilig. Kan al kapen se fast nee. Ik dum hier, ik dum de. Ik lava everywhere. Aya. Dum hier, ik dum de. Ik lava everywhere. Papa. Toda la música es pa' que si va a ir a casarme me. Agua es pum y agua es pum. Agua ngayon lo chino. Ngayon chino. Toda la música es pa' que si va a ir a casarme. Agua es pum y agua es pum. De a eka pum fa everywhere. Agua es pum y agua es pum. De a eka pum Aya. Cosa que agarra Luma. Aya. Taeao lo ngayon. Oh. Aya. Ya, sekia. Pangayoy. Taeao le nao tato pokalai me pangayoy pongai bertino. Alama mango luko Aya. Kawan. Tuan. Koso. Aya. Yoi. Ui. Kawan berewa. Apa kawan? Iya. Anu. Aya. Coba.
vai dar ka wa. Ya, e aso fa longo e ponga ibi. E aso fa longo e ponga ibi. Wa kau feke. Ya ngola ku. Aya, malo lasi. Lasi per fai scurimi. Halo, iya. Hehe. Ya. Halo, lo Masatino. Iya, oh. Iya. Iya. Ta tau le tahua. Fai le Famastino. Fai se swingo. Halo, malo. Selili sama. Tu e le loto e. Viene loco. Halo papa. Yo sa kuma sebe. Hey ya. Masebe. Loso. Dai falba. Masebe la falba. Ya. Ayoy. Aya. Alolo lei. Alolo ngaf masuk. Ngaf rais. Alolo lei. Alolo meyo wowo vai panganyo.
sele. Ai amolo vai lo tino e mana. E fa lo lo mana lo lo. Lo ka maso lo vai. Maso lo le to Olela Nama chala lona kala uma la koko wa ma veia la. Lena Singa singa maru O kafa ko polo fakol me Posso na rua. Posso. O fakol me porque sin na rua. Leo leo Allo. Ulu. Ave ko. Yeah, God bless. Afaila foliele chalea I ave Olela Nama chala lona tunga Ya, malo ya hei hei. Malo ka ko ya ka. Ai ngai ya. Ya leli. E foi atu foi ya tatou te vevesi ma tatou pisa. Ile telo bel liolanga ai te tau ana tatou vevesi a walo soifua maloloina. Le ale me tau de tatou faia. Fai de tatou fa malstino walo soifua maloloina. Lei. Yoi. Tatou te pisa I fema fea. Ai ale maloloina o tatou tino. Fiu tatou e fai. Fiu tatou e tu leile o langa nei. Sa ole lei. Io, ai maualo soifua maloloina ma malu tino. Ma ia tele me lei o lo mafou fau seki mau. Ole ale lei fo ia me fai. Ya, fatasi malu so ya tu seve lo fatu uso. Lo fatu. Lo fatu ma lo fa anga ma lo so le sunga fa fenga inga ya sana ma kalameli. Yo ya. Ya. Oi, o so kalameli. Ya le wingi kalameli. O so ngafea. Ale ki ola ka ule lo sana Australia le ngale wingi kalameli. Le mo dia lo fa anga ya kalameli ma sa. Malol malang manuia kalameli mesira saude malo siasan. Yo. Ya. Tele na tapa anga ia le fatasi mali Taeao. Ia mal fa ia basta ona tamam na tina matua. Fa ta lo fat ko le tu o se yuli The Rock so na tu tina o lo mafuka mai America. Ia le na moli me no lo fa anga lungal por kalameli Taeao. Ia malo se fu mawa tina malo fo ile. Tawata ia vi ia le tu o fa fu lo pelo so fu le tu ia mo pelo malo si o fu ang fai ia vi ia le li. Po le ale to inga pe fa longa se meti nga lutino FMB sa lo betu assassina. Se fa pe po le albe ke ku poi. Sau se ku ia fa penga. Sau se ku. O ia ska mo mai ava. E ku mai ia fa penga. Sta mo mai ava. Ngungu. Ana te ratu po busus ka mai ku runga langa o ke fu e pu elonga. Ya ngala wo ngungu ska malai ekoi. Ya, malai. Eso es fala au la fe ia le si lo tu sa singal nga ano na fi. Ano po. Alu ekoi aka ko. O eko. Ya, Ya. Fa ekoi pe. Fa mai ia liu lau niu na sai lua isako. Fa mai lu ke la po. Fa mai ngai ke la po ke kia. Ai orkemo. Orkemo. Que no, ora vaso la sul que mola, o las fareras sul. Orkemo era que la po. Seli. E lo la po ki kia. Orkemo. A ko la po ala orkemo fa. Yo lo le fadele, fa sanga lo orkemo. Ya, maraya, yo. Yo. Ko mo lui. Ya mo lui. Le ise lui. O la vaso ya. O fuma do le mirim. Danga lo que fuma ile afo. Lo que fuma que mi ile lacho. Eu vou lá levar. Eu vou san. Pero lo que me. Di ola lenga sau kalmeli. Ave me ia lu asi papala la informa. Ale le ngalo piki be kalmeli le vale. Lo ngi kalmeli. Eu ngi kalmeli manangkamba. Padahal malo aja tato fa. Tato sumba de Taeao. Ai single ko biki. Yo. Ai single ko biki. O ai foi. O muri anga foi fa me ya. Ai single. Sing. Ai single. O muri anga foi anga kala ya. Oi sure. O muri anga foi mas kabo. E fa pe ang fa mai la mai malong masiang kama mai la sai sai si song kama ali nga sai ngali o luali. E sai ngali is kama ki. Ya o muri anga mala singa fa makala mai. Do ngi kala medi manang kama. Ai single long kom. Ai single fori. Singa fori. Ede. Ko wari ma papari ele sa o ele yo fori au kol kol lo falis ka ba. E ola sia mai, ola sia muri ang fa kala. Mo fu e sanne va o papa. Ai mo le kupela va vele paling. E mo le kupela va. E la nga foi afu. O papa nga ko ngir pasi so kala medi man kam. Oh, al meran nga. Nga mo fu ai. Iya. Mo fu al masinga ako.
O so papalang kongia le Le pases. Pases. Ai mai ye senga la kali. Ya le pe senga ngai se kinga senga uli pa pule. De yo kamar kamar ke fa inga. Ha? Fa inga kamar kamar jiki. Ada apa ya kau sih ya san? Dia apa ya faong ngi ya san? Faong. Ka wala kali or senga. De faong ngi ya san. Ya, malo fa table tato fa marstino li Taeao. Dia isi si Messi di ma. Si ore. Fai olo fa marstino ma e tatu tadi e uma. Ioi. Ha. So le ke lo o vai la au piko sili lenga ka u lo la ma se fonge. O lo aka. Aka. Ai le aka le aso. So le e umba mo ko i mambango ai vi defa me i lenga usu nge el pese. O ai mambango. Sa. Oh. Nga mambango fa solo ako wi e ko ika fa solo ako nge vai so ako pele aka. Iya. Iya. Aka. Pele ya skupe aka. Fiafia oli le li o lo malosi aka. Pero lo i solo ya alu le se me fai ka fai ka se ve o kuspa ia e ko aka ye. Fa dua ia ko fale au ke fa dua fa next door. Ai vai ko ia ngale ngai boya bole ia tfa. Ya aka ye. E ka lo le vai da silang ko ke mai aval pase se o met. O yo medinga. Ai ko e san e papa le o kala medi ma med. O winga. O medi le ngor kama kala med. O yo medi. Ai senga si me. Kala medi da o papang kongir ka kongio. E mai ya la si o mai abanga ko kongi. Manga. Alo fa le lu tua o ipe ai malanga nga. Ai ro o ima. Samaria ngale. Ya, Samaria ngale. Kut Samaria le ngala ku so so ngil ka. Ya nga winga ka fung so so ngil si les. Ape ngale la. Abo vai silau so ya. Ya. Alo fa ya san. Mele ke lenga la kwa murianga. Ya. Por alma mau kwa. Yo wa foi o ko kwa ya. Ya. Yo mai pasir ko do vaveo. De aí ele mo. Go fu pa ko man ka valeli. E foi valeli. Wa mutu wa mode wa por. O tatu suporas falili. Suporas falili. Ya, ya. Kero fa malosi. Ngagi foi ska ko supa. Oi, ngagi foi. Sagi ka ko supa vai oi. Ola lu ia ya oi. Yo o er kisimas. Ngai tu mau alo sai lo fia ngai. Mo lo fa fo winga lo malos. Yo e foi kisimas fa fingo fia malanga fe malanga inga. E se para va pe wika fia le buka mai. Ole. Sau ka kolengi ngai. O leongo. Ya la wa. Le fa mai papa kala medio ka sene o lasi. O yo ka sene o lasi. Ka sene o lasi ya kala met. Ingala ka singile o la singa ngala ku ke bio i la si vai aka. Ke bio i o inga fa pui vakas. Ke bio la si vai aka. Ngalo ngalo ka vakas ya mala si vai aka. Ya, ala ku la si las. Le la wo le kalo fo isa le kasi la le las. Le ka ala ku si las ya o vai aka ku si vai aka ya las. Ya, sas kosi piela singal vai le korisi. Ya de lo mai masu i ngor ka po kalami. Mai abanga ke su ka. Ya, o ko fese kala. O ko fese kala. Ai ke wa ka wo lo ya. Las mas ni pusas ku riminga ko. Ya, Fiafia na nei tatu sumpa masangi kali kulaungo. Kali kulaungo na nei o ka ko sumpa masangi. Wa vai de ke alma lulu. Iya, iya. Martatu vai. Martatu vai la sole. Sama sa vai. Vai ki kira mal fangula. Iya. Nengo sa u por kia le walu la. Dei ngo so vai au malau ki. Reti. Ole alo ele big sakasi. Reti. E mo welo malo si fa fo wina. O ki ngo nga ko la ki denga ma. Vai muri agar kai mingera ke evacuasi con vai aka. Que minha ala que pou foi a vai. E eu logo que possível. Que minha ala que pou mai pão cá vai. Sorry. O le muri anga. Si kau so ngori or fe a ngori or. E a pa tai molta te fa marstino le Taeao on olta tu taimi. Molta tu taimi. Yo. Nga ge ka ku sumpa. Ya la tu masau fang fa pe fa sau ti pu masau aloi. Ya mo le pu ave lo shake. Ale tu la on nga ile fitu le fiafi. Nga ala o salau tos fulu tos en road.
inga i le fresh choice alo hingo sa vai i le sonfu le svalaile ya stona i le sa ia ole tatu vai kala fasolo akosol ia mare asaling fu de we mai fa mo dianga ile ya tim seve ya papa le piki au tangata matua le avisa mo voi mare ya sa ola mare ya lo fili au tangata pensiona ya wa foi le wa ka alo la u pension ya Abi que haga yo, o fili o kakamangu ko malo papa malo fot finawi to fai sia mo ka ngaka ko ngafa mo yang ale dia le budi anga sa ukala ya ale ai pa tai fot tina ya vasa male sa foi male lang malos ma sia mo tu ngatu langa tata ma ya misole le muli anga wal fa ya ongala wal fa ya ongala le ya wa leo fa tasi ma pos ya ila wa ya tata Kako filo dia fefia narik. Kako filo dia fefia kaya. Ai malo tatu atu le Taeao. Sa bolet nu pele ya la freestyle upa pa le fa fungo suanga la. Ya mau le ata. Mau le Fiafia. Ya nga leile tu ne va yaso fu fuanga fa taunga MS4 i va yaso fi au ngalwenga. Ya nga leile tu au na foi le tu ya mau pel to vai ma ya talo o vasio tatu nu pele o Samoa. Ya ma fu fuanga li tia mo ne va yaso tatu wala tu finga palota. Ya le nga le tu so fu mai manuia. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Aman rewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whaiga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafafonga I le au I li nātu. O I unga o I tu malo palota. Ma sui tau vāta I tasi. O mawhai o nau I nātu le nei au au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le fisoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whaiga filifilinga Samoa. Avelo ainga tapua ia lelo whaiwala mara Samoa I lantalonga ma whiti le sono September I le Rotorua International Stadium I le toru leo auri. Taungo fie pepa o fale se furu tala mo tamaiti a lua se furu mo tangata matutua. Whata whawhalo wa ainga mole aso sauta ma tapua I lau manu Samoa. Maua pepa o fale I le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Shade. Go Manu! Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update,
The Prime Minister says he's happy to delay the government's target to recruit 500 extra police officers to ensure that standards are met. In a police college survey, senior officers have criticised the quality of new recruits, with more than half of respondents stating new staff were barely or not at all well equipped with procedures around making an arrest. Chris Luxon says well-trained cops are a priority. We're happy to miss the target. We're not going to sacrifice quality of police officers. We've been very clear about this months ago, which is to say, look, it might take us a couple months later than what we'd anticipated to get the 500 in place. A woman has died in police custody in Christchurch this morning. Jamie Cunningham has more. Canterbury District Commander Superintendent Tony Hill says the woman was found unresponsive in her cell just before 7 a.m. Officers and St John paramedics tried to revive her but were unsuccessful. Police are making inquiries into the circumstances of the death, which will be referred to the coroner and the Independent Police Conduct Authority. The trial of a man accused of murdering 5 people by starting a fire at a Wellington hostel begins in the High Court today. Loafers Lodge broke out in flames in May 2023, just after midnight. The defendant is accused of starting 2 fires at the hostel, one of which did not fully develop. Herald reporter Melissa Nightingale says the trial was delayed by a year and is set to take 5 weeks. This man, who has interim name suppression at least until the end of trial, we understand that he's going to be pursuing a defence of insanity. The who's who of fashion are coming together for New Zealand Fashion Week. It kicks off today in Auckland. The annual event on the city's waterfront showcases the country's established and up-and-coming creative talents to local and international audiences. Zambezi founder Elizabeth Finlay says it's all about teamwork. It's great for the industry because it brings in your stylists, your hair, makeup, music. And that's news. In sport, and to the final round of the PGA Tour golf season at the Eastlake Club in Atlanta on Sky Sport. Tommy Fleetwood breaks through in the grandest way possible. His first career PGA Tour win is good enough to win the 2025 FedEx Cup. Let it all out, son. Fleetwood has won the Tour Championship by 3 strokes at 18 under, breaking a hoodoo of 163 events without a win on the American circuit. Lulu Sun has advanced to the second round of the US Tennis Open in 3 sets. Ring-in Dame Lisa Carrington has missed out on a medal at the Canoe Sprint World Championships in Milan, finishing with 4ths in the K2 500 and K4 500. And that is sport. Radio Samoa. Ia, e whātutu atu tō o manatu.
Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua ina i se taimi vave. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua vai yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, na whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu 5 i le ono sfulu iwa tau sanga le matua o lau soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala aua nei le numera. O valu se lau, 2 fitu o, 2 o. Awa, o le whaia o le siaki ma wha ata o susu i le aso, e lavea ina ai o tōu moa Taeao. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ai lo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Passando, e vai o seu chamar, entendeu a uma tua
Olsi Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. Nofa si toi ino Tomasi ilona fale e te tele waso. O aso umala e mai tau mai e Tomasi le lo matua le la te tua oi. E anga ia tu mana la pisi e ona tau aile e te tono la na pa. A umana fai kuka le lo matua ile a Fiafia al watu mana la pisi se sa e te tono la na pa. A umana moa le vao le lo matua al watu mana la pisi se sa e te tono le pa le to ino Tomasi. Mai tau pe Tomasi le a mio le lo matua le fai ia so taitas.
O le tele lo aso lo lo matua mana lapis. A fo ile lo matua na sauleo stoya ina ia ua fola fa le leia na lapisi. Ia ua la ua tu leisi tu ia ua fola solo ai tu tonu fola le tamu fai ia fai isi ngal wenga le lei. O le tele lo taimi ava ai mai Tomasi ona te talo leo Tomasi le tua ia lo fai le nei tina fa mangalo ia te ia. Ia mfisosoni ilo na mafau fai vai. Ua vea le tau aloa ma le tele o mea maua le jinale. Ma mea ua a mata iana pe wale ano le jinale e istoia ina. Ia, ona tau mawhaia iala i o le tama o i o le loo matua lea. E wha tele a na mea lea ngai whai a Thomas. Alai, alo whai a Thomas. Ai ono no lo manatu. E le iani me tau i mai e Thomas. Ia na mea lea ngai whai atu ia. Tamina i le tasia sa ua te i Thomas i le whai atu i mea na tia i la pisia le loo matua. Wola ne ai mo meo. O la au o nau leo vele ma whaapelpele. Se yo ina mai atu, o meo tamato. Ua tele le tamato, ua ola i tu o le fale, ua fua, e se yo ina pula. Ua tango nei la tau masi, ua tau uma fua pula i o le tamato, ua tu i tono o tanga pepa. Ona halu lole mai o le lo matua. Te ia le lo matua le tu i atua Thomas. Ia sa mai le lo matua mai me o Thomas manu matua. Pupo firme a. Po filme aru e fala vela vele ngi me makiva. Apo filme aru e mar fala vela me ai foi sawe aisi. Tina. Le ai o tele sa o te aisi. No sawe avatu o tamato ia. Po filme mo me le me makiva ia ka mako. A fianga ngoi me nga ka mako. Mai o Tina. O aso umaya tel watu i maula pisi sa ai tono la upa. Ona e foi mai. Ona ua tule ua wha putu le leia ula pisi. Ia ma o tau ma whaile fola le lei. O lea la uai una o ai atu le tasi aso. Uola mai ei tamato. Ona o tango le ua vele. Ia ma wha sao lea ua fua. Se yo ina pula. Ona o tango lea tau ma tu tono o tanga pepa. Le ua sawe avatu ia te oe. Au tamato ia. Au la pisi ia na elu atu tia i o. Le na ola mai ei tamato. Lea la ua o toi sawe toi wha fo ia tu ia te oe au tamato. Ia au tamato na. Na umale fia tene mamafa lo matua lea te ia le luane i lalo i tule vai mai ia fa fitai a Thomas ia fa mangalo mai fo ia ule lo matua ia ono le tele fo ia o le vai o le mafau ia taimi so se taimi e lua toi se tangata tau ai atu ni la pisi ia toi awal toi fa fo ia na la pisi tango e fa putu se ia o ina fa nau mai se mea le lei ona e alule ave maia le mea le lei le na ai awane e tango a fifi la pisi na toi tau ai le ia ilenga fo i a toi ave i la pisi o le ate le fa fitauli so se taimi a watu ai e tangata ni meleanga ia te oe o whaitionga o muimuinga o tele o upuleanga tangata e lafo ia te oe maso na whai ia te oe o le telele na o lo walofa e te zauna e wha mangaloina tango e teu le lei a tau ai atu la pisi wha putu le lei i o taftafa se ia o ina whanau mafua mai eise mea le lei ona e alu atu lea e avatu ile nā tangata e te lole upo Yesu e ta ua le loto wha mangalo whamei e alofa i au fili a fia ailo fili whawhanga i a te ia a anga le anga mai anga le lei i a te ia o le finangalo le nao le atua i a tātou wola whe wha mangalo ai a o tātou iai i le nei lalalanga
Niso tatu Fiafia ngale Taeao ino se mari bari tebelo wanti. Leo te luas futmarivo minuto de talo leitu la se futmarelua. Papu bela tatu wati nu le nei Taeao. Tono lo manuia pea oi tiu te bangaluenga u fai walu filima pea de fenga yai. Leo foi le tapo inga mawane tatu tamam tina mantu e mauta manlawa. Fafanga ilo fili. Fusi lo fili. Alofa ilo fili. Olo i tau ma whaamalisi au mō tātou lau fōlau ngai leaso ma leaso. Ai longa i eisi si ma whainga kango whawhanga songa whidia. Pai a koe fo. Wanga e le Fiafia, i lea kangaka ma e le Fiafia i lo whiri wha mai e. Le whainga lau kara lo whiri. Ai whai mai le whaamalisi au alofa i lo whiri. Whawhanga i lo whiri. Tango e whaaputu ni mea nai te iloa o nai tau ai atu i atu oi. E whaile ma whesua soa. E iei le taimi ma lea soa leli. E te tue alu iai. Tue taltanoa ma whaasoa iai. O ina lai, te i alo whiri lo tue tolo atu. Ma lo loto maulalo. Whapele o lo whiri o i talo whai. Au ea ua ovalo whaamau alu. Ke alewa kango le whiri langa kanga. Kango lang kamai ako. Se i ange lunga se lengi tanga. Whapelo whiri. Oi e hau le tangata anga sala ma le tangata whatupu vevesi wa e sauai. Oi o le tangata while mu. Ia wala kurola ia lefa mere whiri ia wakuia. Kaua nga o singa mea e whaatau ai sau tau maftangal ni ia. Ai e alofa whaamangalo ia te au le whiri. Alofa ilo whiri whawhanga ilo whiri. Ai turi le whai whiri. Ai le ole kia i ole fili. Ai lo wika le fili. Ai fai le fusinga ia malo walo kwa le fai fili. Ei, kafi ofi. Ike ele fili. Ai kuni le fai fili. Ya, alo ia inisio tatu fali kalau tadu umale ne fai tai belaso. Awalo fatu ai tatu panga umala vale fatasi mali Taeao. Ya o ai alo fidi alo fa ia. Do fidi ngai ke lo o makwa fai mo fidi ku mau alo fa pe ia. Do fa pe ia lo fidi ku mau. Mau se me au ka poki no lo ia ia se me fa fanga ia li fidi. De maniso tatu fali kalau tadu mai tono tatu ofisa. Tatu wa fa bitole nei mole aso fa bitole tama. Wah, vela soka mari. Kalau faya kaku, mole soka mari. Aso fa bitole tama lo ia li tatu po klabe mo tama. Ele leise fa salala ula kapia lu tama. Ole ava noale fa yeise sao tama ili tau vanga le video Samoa. Ole tama fa salalau. Mole aso fa bitole tama ile nei fo tau sanga lu olu lima. Po e maila se vilo to ina. Vilo po ele se vilo umi. Pe tu sale mali tolu se fulu leono se fulu se kone. O lo fai ai lo tamase fa tinonga o le fongaina ia po le fa salawino o talonga le manu Samoa. Ona la fo mai le video pu na to ina i do penga te failangi o le radiosamoa.co.nz/10 po le Facebook Messenger ale Radio Samoa e fa ngata la tato vilo la sofao se tema. Aso fao se tema e fa ngata ila tato vilo na ia mo le asatama. O le tama e siliana reactions i lunga o le Facebook. O le amanu malo i se fa i lunga mo le asatama. O ai o le avea ma le tama fa salalau siampidi i le nei tau sanga i lunga o le tanto Radio Samoa. Ia atono le tama lea o le amanu malo. Maria tele lasu sa fa pito o tama ia male nei ia pokalame wa na o tama la vai tono New Zealand. Lono winga ile afia tama Australia, pa maluru atu tatu tama Australia. Ia matamai fafo atu New Zealand ele awai lunga tatu po kalame. Le po kalame la na mo tama. Va vela fo mai, va vela o le kelo tatu po kalame. Fato asa wa le kaimi moni. Ia nga watu lola ia lo li unga wa mantua o le ai fa masino lunga Facebook. Le fai mai le si. Okai. Le video lo kamai ama. Le ai. Ma te tauna wha ngaioi, luwa te tala le wanoa. Au le aso whalai wha ngatai. Longa winga pia fo ringa mai la sono la satama. Aso to ana ili ta alonga le madu Samoa.
ai aso salo la sakama o kai manga ai talonga le Samoa tapena lo ai nga atoa mo se ta faonga matongo fi Rotorua awale talonga tatu man Samoa ma fiti le aso ono se tema le ai la aso ono la se tema talonga la stona Faya lea i le Rotorua International Stadium i le tolu i le uli o le uli la le tolu tau ngō whira tau ar tātu pepa mata mai se fulu tāla mō tamaiti lua se fulu tāla mō tangata mātua tau lua la i ani pepa i lunga o penga te whailangi o le ticketmaster.co.nz i tau i le leile tālonga ma le asau tamā tele no whanga i Rotorua e whaatawhawai i a dad ma le ainga walangolongoina nei tālonga e le Polynesian Spa Epa Rotorua ma le Mountain Chain Hou Manu ya tatu tālonga na i le aso onu o le astona i lea ya ai asalo le asatama awala te misia na i a tā whaonga na mani fo na tā pena o ese mai ei malu ainga ia mai le fale o ese malino fuanga ne ai anga i atu Rotorua pai se swinga la tou afa pe ua fias fulu tausanga talu tonu nofo nano fuanga to te li o ese lava la sata ma ia ali wa maua si ava noa to te anga i atu ai mantama e a e fata faula lo au ale ai fo ia si pukia si ko inga de vai asu la sata ma ia la mo ka alunga e fata faula i fa mata matai ile fai unga ole mai asu e lo verso ngeila al vai asu fo talonga na tatu man Samoa ia mal tatu pokalame faptona mo tama uma lava tatu ni New Zealand po e mai ia se vilo to ina le fasa lau tatu talonga Sabali wale atu le wala wati le otoe lua se fururua minuta talo le tula se furumale lua e lunga le tau tubra uranga si ufunga le Samoa te silima utolu amo mai al tatu Fiafia lea tali umai lea vatu pokalame le mo oe amatanga nei vanyanso awalo fatuai nei avta vale uma lava lunga la tele Malo tawa tai malo si tu foi ma fai valo fengai ma auto ma lo le ona sa ia to avita vale fai le mo pa auto ta le lunga le tele Pai sa lao ia fafanga koi ma fili ma fai fili ma ke yo fai fili ma uso fili mea e tutu buai ole nuku na mati ole afai mo oni rosa e olai paulea o te ofo na tua unei mo oe ole ale ai se
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Ua kalame le leimo o e talo falava. Ua maasani tātou le whaapunga lea o le dirty politics. Polokiki ele elea. O le taumwhai lea o le isi polokiki e su eni awala ele elea. E whaalea ngai le isi polokiki ina ia le manu malo i se palota. E mafua nei mea ona o le fia manu malo ma le fia mau o tūlanga tāua ma le pule. A whai e te leo mauti noa lo tūlanga tāua le silwhanga le tua. O lona winga, e te le lo teimi le nae whaalu. I lo tau mawhai e tau si i ai o e lunga. E ia te oela ngona maasa o salo ma le popole. E te le mautonu ma fualo loto. I lo wa ai atu, ua alu i luma sa isi tangata. Ona amata lea o na tau whaaleanga. Ma e eli pala. Mana tua. Au tau wā atu uso tā vita e Fiafia ma tupu whaawina Samuelu. Ai lea lava e pese le tonga abau tā vita. I le tau si o le lafu mā moe alona ainga. O le lui moe tātou. Ia tu ai pei la tu e tau wā ma wha tusa, ma wha itio, ma mātau leanga. Awa, o le atua na te wha masinoina. O ia foi na te wha maulaloina le tasi. O ia foi na te wha ina i lunga le tasi. Whai wha maoni pea, ma le wha tua lo tiu te o wala o inai oe. O lo iai le teimia le tua o ia si le fia. Ua e lava sauni, ona wala au ina lea o oe. O le aia wha ina oe sisili atu nai tūlanga lo o iai nei. Ia e mana tua, a o le whaia le taumanga, ua uma ona whaia le filifilinga, ua uma ona filifilia oe. Tu atu lau loto ia Yesu le na yaso. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tui maletika, hola nei mea pai mai ai sara. Tutulia karamasi ana tama, steme a pai ta. Ele pai katana pantau lulu mana oha, el te tulai ona o loa lopa. Isama e yola te talu le mia e ola, olo se tui e oba. Oh. Pale papire polonga watulia ese ina wapana umaile tamale ele Tamae yo la te tamale e loto tele Akaraso ya le bebe Talo mo pese ai solo ileto apa Ua umale pangu vai wasa ule la Pa ako konga ina e eo ma o lana tangi Apio mai la mea oh Sama oh la malo mina mai oh te aluya te apo igualai Sama le mai vai o lo watu pugana ai nei no pueloa Manu ya mai le langi te watu punga mai a te o tangata o arapi ai lau tua ule tae le i maua Manu ya lo tua
kole tama le pola kola tupunga maya te o nei patanu yanga ai mai ai ala le paula tanga te se ai pa tanga yeah sara oh ela malo mina mai oh te aluya ai se a koi wala oh yeah sara le mai vai lo patu tu palo le talo watu kugama ai nei du elua oh para chama yeah oh sara oh ela malo mina mai oh te aluya ai se a koi wala ona to tua ina yeah sara vai lo patu tua watu kumala ai nei du elua Suli beta kurene mal pese pele whafonga ma iai le nei fo i Taeao. Ia le nau wha mai atu oli tatu pokala me le lei mo oe o le tau wha le ngangal na mo tātou le matanga le wa yaso. Atu wha aftai le lofa ma le anga le o le ntu o le mawala na upu. E te whafonga iai mo wha alongolongo iai wha amalis. Au fo i mo tātou le aso ma le aso. Le fionga ia le atua e tu mau. E whaftai le li e tu mau le upo le atua. E le mawhai o na suia. A o lea e mawai le utau mo tātou. Ia whamalo whaftai fori tātou wa tunuu. I le tari eina la wale upo le li i lo maota ma lau lawa. Tono lo farwhainga luenga o tu tono lau ta vale langa i te taua na e whaafonga i te tau fo i nau whaalongolongo iai. Langa i tāua i o le fionga le atu i ati tātou. Am tanga nal tau tua nanga le sunga whawhinga i asoliro longa i o sua malpakalame le mo oe. Ia mal wha mo le atu e maua le isi whapoponga le aso Taeao le teimi masani. Teimi la wati leo tau e 10 minuta tala le tula se futbol le lua. Tale tula se lua ona taliwa tfoi leo tatu whasalonga. Ile to fai a fonga mua se wanu Francis Jone. A wale fa wino tatu po kalame se pa iu teimi le le so. Ai malo lava le mafta mai. Pa malo fo ia tila tolo fenga tiu te manga luenga le yaso. Atango fia wingo le tau le nei Taeao le suru mai le la. To amali el savili la tau. E fo le taltonunga o lo manuia so se vaenga o le nei fo ia tunu o lo e mafuta mai ai. Ai mai se atunu o le na fo i tenga lue ai ma e au mawai. Iso tatu wharinga tali mai wha wau niso tatu wha fiafianga o le nei Taeao. Na pta inga lona lua mo mātua o pepe phone. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe phone whaatu a whananau mai. Ai mai se lava i le ono vai aso mua o le tu e ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai wha tua ina
i se taimi vave. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau wha asoa. Ma whaifoi ona le bai, fausia i lo manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa le Taeao i le lima i le Fiafia. Ma le astronai mai le iwa le Taeao i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane, e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua silia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community.
E o le whianga lau leipa le whafonga mai ai pese ina atu o le kolese o vai maunga ina o toi tolu minute o na tale o leitu lai se fulmare lua. Te olunga toi se tau tua le mtanga le vai aso a tia mal pokalai mal Fiafia mai. La tatu toi whailo i le aso a Taeao le lofo le tua. Pokalai masani le aso a Taeao o le amataria foi le upolpoto na so le mal tatu so ta inga mamrika. Pero ele tau tua le sunga yang kena i ono le aso a Taeao. Tale tu lai se fulu. Ya, ona toi fasalawina lo tatu tala vai fanua ta pena pokalai toi te pala inga mo tatu le aso a Taeao. Monia tele ya love singer for fanga tu ma faiva free mo fenga mo tatu wan tru. Monia tapo inga na tatu tamam tina ma tu mo to malawa. Monia o to sunga fa fenga nga mo to fa tua. Lo fa penana fa fa le malu so se fata fa taulanga. Tatu filo ila so Taeao le lo fo le i so i fu mo i monia. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O te whatalo whano tātou mo tunu i le amatanga le nei fo i vai o sa fou. Tātou mafutai le vai aso muri o kuso. Tala mai Samoa usimaya lau whaafonga. O le to eva ia nei ma whaalongo ina le pisa o lunga upenga te whaailangi. Whapea uwala o so ta inga I lunga o televise ma le tio. I whaalawi loa o whaato sina pati I whaaubuwhai ma sui te uwai na ua whaamuta. I le tātonu o le tufurulua o le awa uri o le asasana nafi lo tātu utanu. Le ono mai aso sa whaatino ai. Whaalawi loa o anavatau maava no ai ma le whaaleo ina. O manatu malangona o le tātu utanu. O le whaamuta ai o whaalawi loa o whaato sina, wa ave se ai malau papa whaero ilo asu I tau wāma pāti I whaabuwhai. Whapea pepa whaalawi loa asu I tau wāpa o posters, le asa whaapipi I ta vale mano fuanga ese, e pe o lumo o whale o loa manisi o pisinisi. O le vai aso le ne u wha moe whai ai le whai ngā filifili ngā wā o le tātu o tano o, I lana whai ngā pālota tele, le ua whaatūlanga o le solulu le pālota mua po le pre-polling, ai aso whareile le whai ngā pālota o ao. E tolu aso whai ngā luenga le nei vai aso I lo tātou tunu o na o le aso ngafua I le aso lulu. Ai aso malo o lo tangata uma I le stofi ma le aso whareile mo le pālota. O whailo lau tele nei ata ma suafa o sui te o vātu to tasi e luas furu ma le tasi. I la tau ia wai te tonu o le mafutanga e to luas furu fitu a sui tu to tasi. Wa ngā lulu e whatasi. O le isi to ono e le o fina ngalo e whailoa I la tau. Ai o le whailoa lau tele ai o le luas fulutasi o ia sui tau vātu do tasi. Wa whailoa ai e le tei fono o lea mafutanga le sui tau vātu do tasi. Mo le tu malo a inga le tai. Le sunga ia le I atau o le Sir Jerry Brandt lona te ena ai o le fina ngalo.
O le taitai o le pati wha whai e pui pui a ia te tau o tangata. Lea sa ta wai e sunga tui la epa se whai pisi nisi. O lo ngā lulue ma le mafutanga sui tau vātu do tasi. O te ena i fo i le teitai fono ma se tua inga le sunga tui la epa lupesori aisa i lele maria lea ngoi. Na ia ta wai e whaapea o lo ono noa tu e lea whai pisi nisi sui tau vātu do tasi. O lo ngā lulue whaatasi ni tupe te pena ai i le whai ngapa lota. O whailoa le sunga le ata o le sa Jerry Brandt le nusi pepa o le Samoa Observer. O le mata upu siri o na tā ua e au na ave i eide wha mua mua li te minei. O whainga wha ala tua po le corruption. O se tau wha mata uonga onga lea matu ngā i le wha temo kalasi a Samoa. O whainga wha ala tua ma whainga pi o pio. O whailoa le ata o le sa ua ave sea ide ma malu ma le ami o tonu o pūlenga malo a Samoa. Wa whailua nei le mafutanga sui tau vātu tō tasi wa ngā lulue whaatasi. O le lātou sui te whono, o le fionga lea ia fui mono a tanoa loa li, o le sui tau vā mōri tū malo whaleali li lua. O sui tū tō tasi wa whailua lātou wata ma suafa, o sa whai o sua se le sele, o le ātou vāide no fōa vai maunga tasi. Sui tau vāta mai tai le fionga ia niwa wholau fau o le ngongo pātū tānielu, mō vai maunga lua. O sininga tusa alo sina ro pati mo vai maunga tolu, o vaya i vana eli vai maunga wha, salava i midi le lua mo sanga nga tolu, tau wewa sau vau whaafowina mu po mo a ana alofi numele tasi. Ai ono tuala mea pelo frost, mo a ana alofi numele lua, tango ia enga mao tua le vi pui pui a ana alofi numele wha. Le va asa mo James utuva, mo le na fua wha oli o ainga i le tai, Masina lupe tu sipa masina lupe mai le tu malo le fanga mafale ase la. Aswao whaalongo kapediele whaalongo o le ata wā mai si umu. Sia elek le au pepe la tu mai fale ali di tasi. Ala i le sulu whaapalo to o malatai o le ata wā mai ali i pata i tu pā ilunga. Valu matai ana fo i toa tala i manuketi e tau wā mai nganga i maunga lua. La vea tuna i matuna iu lai fiso la vea lo ia, o le atau wā mai le nfoa nganga i fo maunga tasi, fale sao pule sei ma le ula vai alia i o sua, tau wā mai lea i nganga i fo maunga lua. Motu o pua a Henry a Ferretti papalii, o le atau wā mai le nfoa vai singano numele lua, tupa i a vala fasa vai inaya, tau wā mai le nfoa palauri tasi, ma tia fale upolu te vita, o le afinau i le nfoa o palauri lua. O whautuanga le mtanga aluenga le soifua malolo ina wa whaavaya i neise whaai unga i toia ai uma onga i le tinu. I le asunga fua le vaya so fau le aso mua mua o September. I le tuana i ayu ni vaya so o tau Fiafia a onga mai lava ia onga whaateitai o a onga tūnanga lua, kolisi mau le lunga mai universite. O no le pepesi o le wha mai fiva bona iwi le ua wha mauina. E to ono whanau do tātu o tinu o ua maliri wai. O les Freud na te nei na whaai loa i le tamai te ipāne mi o le malo tausi lea whaai unga. A o wha awa ua i pēa ngā luenga o le pui pui ngā lea tunu umai lea wha mai. Talu mai le lua vai aso umawai o wha mawina. Lea o atu le iwa awhe lima se lau fitu sfurutasi tangata i Samoa. Ua wha maonia le maua ia unga o le fiva o pona iwi. E au fiai ngā se fou e awhe ono se lau ma le tasi. O le au wha inga e peo na whaai loa le soifua maloloina. Wa au fia le lua se lau sfuruvalu ngase sa tau fia. I le fale mai, leo lo tau fia pea le lima sfuru, ma le to tasi lo tau fia i le potu mo ngase tinga ina. O le umio se taimi o malo loa o ngā le whanau talu mai le tu uanga masani, ma wha aua wai mo le whawa yaso ono le pepesi o le fiva o pona iwi. Wa iei ne le wha i unga le malo ato ea e le masina fau. O le ale ai se tu uanga masani mai le aso lua sefuru no September. E o le aso sefuru whao o ke topa le e tau ima le lotu o tamaiti. Ai o le awha aua u pea onga. Wa na o le aso ngafua le aso malo lo masani pe atua na i le aso sapa e pae o le whanau. E malo lo ai o na toe wha aua u lea wa o onga mo whanau uma le atinu. Se i o le tu uanga umi o le whaai unga o le tausanga. O nisi o su enga masani o le ale e wha taunu uina. E pe o suenga le tausanga wha, tausanga ono, ma le tausanga sefuru. Ai wha aua ulama le suenga au au mo le visenga tausanga valu. O le ua wha iloa le whatun sidi o a onga maanganu, o tupe o mai a tutongi mo le suenga whanau o le tausanga sefuru. O le ato e wha foi, Berry Fund. O lato umai o umana tongi pidi o suenga.
e koe refund uma la tu le whaasisilanga alo ia al tātou mtanga luenga mo nei wha moi mo tau silfia na tāwhia i le amatanga le masina nei o au kuso kele ona matu tāwhia matua le tonginga le lafoi le pili le tausanga sifuru ai si whaatali le whai unga mai le kapineta so le la le loa o whaatau nu ia le la o matou whai alola le tonu o latou umai o mai ana tongi latou soenga tausanga sifuru ia o la ia se taimi le vai aso fou o le vai aso tua na watu lola ia le whaasisilanga aloa ia mo matua malava ia bo ni aonga anga e whaisi aonga e whailato block payment ia e to every whana ia video whanau tausanga sifuru. Le fionga e au Chris Hazelman o le officer sili o le pulenga o le mtanga aluenga o aonga manganu. O le fisiringi ai le teitai o le pati wha ubufai o le wha tua i le tua sa mo o tasi. O le whaia le malo tausi o whiriwhiringa mo nisi o officer sili o le malo ua mai a kon karate. O tali ei le fionga i le pāle mia o le malo tausi i le whailo inga matu stala. O le fisiri lea i le tofia o officer sili. Ia, o le fina ngaro pe lena mai le press release a le fast. O le tali mua se i malo tausi fo i lato. Ia na whaila ia leo lato mea. Ai, ele o ia se a whaina i le whai o whiriwhiringa. Mai o le me mali ai, e pe o le turi au pūle CEO o le vai whafu. A le tele o isi mau CEO ia na whaine e matou whiriwhiringa. O le mea lava ia, o le lava e tau mawhai, e tu watu lava i le pisasi, e whaatino le lato ngā ruenga o le whai o le whaangasolonga o le whaasalaunga, whaingo lato interviews fo ile pe mai a kon kalate e ma mai fatu anga il kabineta o le faingala na o le fai nei o le me foi mo le si le fia ona le tulturi au pu il CEO o le vai fa o CEO la na o te europeo o mafua no fa pe o le CEO e na matan fa salo mai le avanole ya apeli ai le tupu le mele o tupu nei ma tu le mai ai le ma lo tausi I se vai ngā wawa ia. O le mea tau pulenga, this is an administrative issue. A tonu ia tōwhinga e aona whai tete ia, constitutional officers. Ia, ai mō le lautele ai o matanga aduenga. O le ai adu i lunga, foi le whanga soronga o ngaduenga. Mai e tāua foi le tūla i mai o i lātou e taita ia tātou whalapotonga ia. O leo te manatua i le paenga le taluai. Nena whai e le malo tausi le whiriwhiringa o le ombudsperson. Ia, o le tofi rarina, o le tofi al parmeni. So, a tātou mawhauwhaula, foi le i le tūlanga o le malo tausi, ia atonu e whawhisiri ia. But i le mea ia, e le o le mea, foi le o te pui ia, ina te iwa pe o turi au pu ia se tangata. O le vainga ia, o le whanga soronga o le ngāduenga. Ia, i le tūlanga masani a mai ar kon kalate, a le o whasara lau le tolu masina mai lunga. Ia o atu le taimi e umai kon kalate. O le o toi tūrai mai ia se tasi e whiriwhiria. Le pāle mi o le malo tausi, le fionga fia me Naomi mata afa, o ia fo o le minsta tausi, o le komisi e pūlea tangata whaingaruenga umale malo.